Ja, Römend. Лёнгтэй хай. Мөнх хоёр мөгийн сайн уу? Орой минь төргий. Сумья Батным хай. Орой минь. Бүгд нь орой минь төргий. PUBG Mobile Pro League South Asia Championship Grand Finale-ийн 2 дахь өдрийн тоглолт эхлэхэд инхүү бэлэн болж байна. Мэйлээ шалгаач хөө. Hello. Эрдэнэтгийн хай. Орой минь орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Батулга Агван сүрм орой минь Монгол агуудтай амжилтаа гэсэн байна. Шараа Батулзээ сайн байна гинэ сайн уу? Хичээл нам нороод гоё байна уу? Хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндэ. 9 сарын 1-ний баярын төргийн бүх сурагчдын өнөртэй оюутан залуустай. За тэгээд орж ирсэн хүмүүс маань яадаг гэлээ мэдээж лайв стримээ шеэр хийдэг. Илүү олон шеэр хийж илүү олон монголчууд үзэх юм бол энэ Монгол баг таньжтай бид нар бас маш гоё дэмжиж байгааг ini илрэл болно шүү. Тийм учраас лайв стримээ шууд орж ирсэн хүмүүс маань бүгд өөрсдийнхөө нормын шеэрийг хийгээд эхлээрээ ялангуяа манай байнга үзэгч болон топ фэнүүд маань шеэр хийгээрэй гэж хүсэж байна. Дашцыг продюсер орой минь рүүм нэгч байгаа мөнөөс Сумья Батнамгүй PMPL-ийн каст явнаа. Мэйлээ шалгаач биш бадрахаа гэж дуудахаа гэнэ. За. Тэгээ мэгмөр орой минь сайхан гөрүүлж байна уу? Хичээлийн шинжлэлийн баярын мэндийг та бүхэнд хүргэж байна. Hello everybody and welcome to PMPL South Asia Championship. Аян Батар амглаа орой минь сайхан гөрүүлж байна уу? This is your host Esad with me as Shivash this time around. За тэгээд Монгол баг таньжтай дэмжихэд бэлэн бистэй гал гарсан тоглолтыг харахад бэлэн бистэй манайхаа. Мөлхөө жолоорой минь 6 Монгол баг таньжтайхаа гал гарсан ширүүн дулааныг бид бүх өнөөдөр 6 матчинд орж хүлээн авч үзэх болно. What's your take on the competition so far? First of all, thanks a lot for this warm welcome, Mason. I am really grateful that I'm sharing this desk alongside you. And yes, we literally had a 40-minute chat about the teams and also how they are playing and how some of the teams are creating a nuisance. За манай эмхтэй каст хайччоо. But as just asked me, I'm really excited for today's matches because again, 6 games, you have a lot of teams to prove yourself and the difference between the top and the bottom teams is quite a lot. So the competition is Энэ нүдэшилтэй залуугийн хэллэг амар аялгатай. Competition is going to be tough and again pointing out one thing. Нөгөө сахалтай нарайгаагүй. Chicken dinners yesterday they have cemented themselves right on top in 95 total points so far. За тэгээд энэ хүү тэмцээний шагналын They're just trailing behind хэмжээ 20 minutes 20 points difference. But looking at the total prize pool, guys, once again $150,000. First place will get 26,000, second will get 40,000, third will get 14,000. нийтдээ 150 мянган аймаг долларын шагналын санаа тэмцээн өгдөж байгаа. Энэ хүү тэмцээний нэгдүгээр байраа шалгаж гарч ирэх юм бол 26 мянган аймаг долларыг халааслах болно. Will get $1,000. So that's really something most of these players are looking forward to. PUBG Mobile Global Championship-ийн оног цуглуулсан хоёр баг бол Starlight Esport болон EG88 South Asia бүсийг төлөөлж энэ хоёр баг бол дэлхийн аван тэмцээнд оролцох хэрэг авчихсан хоёр баг. За энэ хүү Championship-ээс 4 баг шалгарна. Эхний 4 баг бол Global Championship-ийг явах хэрэг авна. That some of the teams they are already living on the Зөвлөштэй орж ирсэн хүмүүс бүгд live stream share хийгээд эхлэе. Dorim IT гэсэн байна. Starwood and Agonix I8 it seems like they are already in a comfortable spot. They are just playing for the prize pool in my opinion and just for the pride because both of these teams they've been battling for almost 3 seasons now to actually get for Agonix it has been always a battle for the first spot. Stalwart Esports, they have already won the championship for almost 3 times now. But we'll see if there will be any changes happening this time around. За одоо overall ranking-ийн Esport-ийн тамирчид маань 95 поинттай тэргүүлж байна. Араас нь Vibes Esport-ийн тамирчид 74 поинттай явж байгаа. Ер нь бол Esport-ийн тамирчид 44 мафн дээр triple check хийсэн. За тэгээд оног бол хөөрхөн тасалцсан явж байгаа. За харин Skylight-ийн гурлаа орчиж араас нь хийстэй. Азка хоёрын дэд даваад IT Winner Chicken Dinner гэсэн байна.
За манайх орж ирсэн хүмүүс нь бүгд Castro Monzo page хуудсан дээр явж байгаа live stream бүгд share хийгээрэй. YouTube хуудсан дээр Castro Monzo гэсэн channel дээр нөхөд live stream давхар явдаг учраас YouTube хуудаснаас subscribe гэдэг дараад хонхоо өдөж хөдөлгөөн авч үзээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд page хуудсан дээр follow дарааг үзчих юм бол follow дарж page хуудастайгаа нэгдэрэй гэж хүсье. Тэгээд donation хийлгэж урамшуулсан дэмжих боломжтой шүү. Дорим NB мундаг байсан л гэж энэ дэш орой минь орой сайхан гөрүүлж байна уу? Average per match, which is in this kind of tough lobby, is one heck of a performance, I must say. But on the second page, за энэ хүү ранкинг хамгийн сүүлийг бол Mavtex-ийн тамирчид маань уушгиж аваад 9 поинттай тоглолт хэрэгжүүлж байна. Очрол тавка хаа орой минь орой сайхан гөрүүлж байна уу? Points bracket around 25-26 points each, and then down bottom, things are not working out that well for Regicide 52 Esports. Mavtex, quite an unusual thing to see, but these teams are. Монхотор шин жаргал орой минь орой сайхан гөрүүлж байна уу? Орой минь. But we have to look forward to this team especially. And Mavtex, I'm really surprised at what went wrong. Maybe the 3 new edition. They're not gelled up yet, or the team is still struggling to just synchronize or just trying to get some synchronized gameplay. But this team is so. За энэ бисбордын тамирчдын лигийн шатуулын финалийн эхний өдрийн тоглолтод харьцуулсан үзүүлэлт бид бүхэнд харагдаж байна. Миний өхрийн талхаа хэн авчгаа өгөлдөө хахаа гинэ. За өхрийн талхаа чинь төр зөр хураагдсан. Тэгээд лайв стрим хиймээ үргэлжлээд та бүхэн стримтэйгээ хамтдаа байх юм бол өхрийн талхаа буюу даймд чинь буцаагаад өгчдөө шүү. Нэг битээ санаа зовоорой. Almost a 600 healing difference. Almost 6 eliminations per match difference. And survival is also, on top of the roof right now. 25 minutes of survival, 7.5 knockouts, 15.8. Зэнгэд PMPL-ийн Championship-ийн 2 өдрийн тоглолт 6 матчын тоглолт явагдана. За тэгээд монголчуудаас галагасан тоглолтыг хийж Chicken Dinner-ээр бид бүгдээ баясганаа гэдэг итгэлтэй байна. Ганц орой минь орой сайхан гөрүүлж байна уу? These guys kept themselves busy for quite some time, and орой минь бүсгүй минь игээ минь гэнэ эрдэнэрд орой минь орой сайхан гөрүүлж байна уу? One thing is like clear for sure that they are just trying to. NBA спортын тамирчдын гоё клаш тоглолтуудыг харуулж байна да. Хайлайтсууд. Basically just moving forward and also just thinking about only one thing, and that is they just need that chicken. The way they are taking these fights, and also sometimes they feel unstoppable. For sure, and I have not much I could disagree with at this moment, because the way, as we mentioned about just pressing forward, just getting through the teams, that's been the game plan for MB Esports in yesterday's matches. And we have seen this. Look at this example. MB Esports Mondo, as he was charging in an uphill battle, still this guy was not putting, Их бол фаг мочроо орой минь орой сайхан гөрүүлж байна уу? Live stream share хийгээд үзээрэй. And eventually got that chicken dinner. There is some highlights from the third one, right close to the shelter. And NB Esports with these 3 good matches are really setting up top. And the way they have dominated on the first day, it is really giving some fits up the spines of most of these teams that are sitting down below. Yeah, they certainly have to do something, or they just need to increase their pace. Otherwise, they might struggle into the latest stages of the game. But we have another team that we have to focus on, and that is none other than Leo Esports. We have Slipknot. He has a huge amount of. Leo Esports-ын тамирчдын үзүүлэлтүүд. Нэмбатар Баталцаа хаа орой минь дээ брог орой минь дээ уртнасан мөхтөлгөө хаа орой минь дэргий орой сайхан гөрүүлж байна уу? Монголчуудаа гал гарсан тэмцээнийг үзэхэд бэлэн биздээ залуусаа. Нэмбатар Баталцаа ажлын амжилт гэсэн нь баярлалаа. Чамч гэсэн амьдралд нь аз жаргал ажилд нь амжилт хүсье. They were those emerging stars that everyone was pretty much bowing down to. So let's see if they will be. Чинээр Цолмонбаатар хаа орой минь орой сайхан гөрүүлж байна уу? Remaining days of PMPL South Asia Championship finals as well. Зэлийн хоспиталын тамирчтай хайлайтсууд. Some highlights coming from these guys. Great game sense, in my opinion, and the way these guys been placing themselves on the right spots at the right time had really, garnered them a lot of points, a lot of good fights, and also at the end, Shivansh,
these guys are so far doing pretty well. They certainly are, especially Яа, бүр үнэхээр мэдрэмжтэй нийт юм энэ бол. Лагинал хавгаа орой мэндэ орой сайн хонгруулж гин үү. Оролцож байгаа бүх Монгол багуудтай амжилт хүсье гэсэн маань Нямбатар Батгалцээ тэгэлгүй ах уу. Бид бүгдийн халуун сэтгэлээр ард нь дэмжиж байгаа энэ дэмжлэг манай тамирчтай бас нэмэр тус олдог байлгүй дээ гэж боддог штэ. But I was about to talk about the guy Liquid. He was used to play in like Elementrix back in the 2021, then switched to a different team and now. Хай норм хийж дараад ирлээ. ICNB vibes go гэсэн байна. Угнаа. Баярлалаа. Нормынхаа ширэгэд орж иж байгаа үзэгчтэй маш их талархаж байна. Yeah, and sure, especially. Ойр таарсангүй бро жоохон даруухан жаагаад байна уугүй юу гинэ. Би юу? Гүн штэ. Гүн штэ зүгээр тэмцээн эхлэнгүүд угаасаа хаг явдаг штэ. Гэтэ би бол яг нөгөө Albiosны official cast гэхээс илүү та нартай хамтдаа комментэн дээр ярилцаад энэ тэмцээнүүдийг watch party маягаар ер нь л чөлөөт тайлбар хийгээд явж байгаа шүү гэнэ надад. Цингүүн хай. We'll see if NB Esports will be able to keep that momentum going for themselves. They too could be proven as a nightmare for these guys because most of these teams that tend to play quite astonishingly good on the first day. They somewhat. За тэгээд 3-2 мэрэмар нэг санхаг мафийн тоглолт хуваарийн доо явагдана. Бабу орой мэндэ NB өнгөлөг байна л гэж энэ эхлээгүй байна маа бро. Сайхан харагдаж байна гэнэ баясгалан зэрэг дотор баярлаа. Бачаглаа орой мэндэ орой сайхан гөрүүлж байна уу? Ха. Галзуу авдаг штэ ер нь. I am really disappointed that there's only one Sanok because I'm a Sanok guy. But again, it all comes down to the teams how they actually prefer these maps and on which map they are actually comfortable in. Point, the moment you mentioned that you're the Sarah guy. Аваад ажиллаа хийж байна. Сайн уу миний дүү гэнэ Батар шагдарга. Сайн байна ахаа. Ажил амьдрал нь сайн уу? Ажлаа хийлгүй яах вэ? Би ч гэсэн норма хийсэн гэнэ лагинаа лагаа баярлаа. Нормынхаа ширэгээд орж иж байгаа үзэгчтэй маш их талархаж байна. Looks like you are the guy, like to see chaos. So this all about PUBG Mobile esports. We like to see some early fights, some gun blazing, those fires being shot. So yeah, sure, Sanok is only one, but the one thing which, in my opinion, Sanok is really unfair about, it's not a good competitive match. It is kind of favoring to the team that is inside the circle. So even good teams. Сайхан салхин гараад сая л ирлээ бро гинэ үү. За гоё юм а 9 сарын 1-ний өдөр салхин гараа авч идэг бас гоё. Манайх нэрээ цүнх харагчийн ажлаа сайн хийгээд ирсэн мэдтэй. Сайн хийгээд ирцгээсэн мэдтэй. Өглөө хідэн цаг сургууль дээр очиваа. Хідэн цаг тарваа. Ялангуяа одоо нэгдүгээр ангид орж байгаа хүүхдтэй хүмүүс бол бас гоё байсан бах та. Өчтөр нэр орой унтгсан чи манай хүүхдүүд орой айл эрт оройн сад унтвал гэсэн чи унтахгүй нойрхгүй байна гэд хүүхд талаасаа 9 сарын 1 болох байгаа гэд догтлсон бахлаж үгүй би ч гэсэн 9 сарын 1 болох гээд хичээлдээ явж байхдаа урд чинь бас ингээд догтлоод нойр хүрхгүй бэдэг байсан байх гэж бодсон. Sanok is actually a pain in the head. Мондог өсгүүд амжилт гинэ хангал зэрэгт баярлаа. Таньдаг хүмүүс цөөрсөн байх чинь ядуу топуудаа, яач топуудаа гинэ. Дараа жил зорин очиж ууснаа бараг нэ баясгалан зэрэг татар тэгээрээ. Welcome. Got eliminated the first position. What do you think what's going to go through their mind and Fullmaker vibes might topple them down? What do you think what's going to happen to them? Отготой хавраа мен дээр сайхан гөрүүлж байна уу? First match goes wrong. This is not a good omen, in my opinion, for teams that are really keeping their momentum going, their domination going. So first thing they have to make sure is at least try to keep it around 6 to 8 points average. And secondly, if that happens, so God forbid if anything of that sort happens to any of these teams on the top table. For sure they have to buckle themselves up and get. Өнөөдрийн тоглолтын дээр Map Tax болон IC Sport-ын тавьжтай гэж жоохон дэш ранкийг ахиулсан тоглолт хийгээсэй гэж би бол дотроо хүсэж байна. За ингээд хамгийн ихний Map Erangel Map Clip бэлэн болсон баг тамирчтай бэлэн рүүмдээ орсон байна. Тэгээд залгастай амжилт хүсье монголчууд ураад өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Өчтөр NB-с алсан энэ нэрчээр явал гоё
high voltage DC гэсэн гинэ. 20 дахь ажлын зав заагаар ойрхон гараад ирсэн гинэ. За тэгээ цэвэр агаар хин бүхэнд хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэгэл утааны улирал тун удахгүй эхлэн штэ. It started from the За ингээд Stalbras side of the map. It's a beautiful Northern за Сосноко military base хүртэл чиглэсэн онгоц нэслэг байна. map. Every single time За хэдэн share хийсэн шүү хчнээ бачвал баярлаа. they are a high chance of Наад хоёрыг орчуулчаад юу гэд ухандаад байна гэнэ бэлэн хариулсан. Зяал алнаа өнөдөр гисэн байна. Цагийн сайханд өхрийн эвэр байтгаа нэгнээ дэмждэг хүмүүс их л байсан да гэж нэртэн. За одоо ч гэсэн тэр хүмүүс байсаар байгаа дөө. what if they are just gonna throw a random circle right in front of them or just throw a western type circle, then we might see some early fights. We might see some early skirmishes breaking in between these teams as Shamash most За стад хортын надад өөрийнхөө drop location дээр бууж таарж байгаа юм байна. Ер нь бол өчтөрийн байрчууд дээр яг ноодор бол өөрөөхөдөө буухгүй байгаад байсан. Хаач хамаагүй боо тоглолтыг хийгээд байсан. IT спортын тамирчтай хувьд бол Meta Power-ыг чиглэсэн rotation хийж байгаа юм байна. За харин Plays-ны хувьд Rozak артлын high ground зоны центр болж хурлаа. Yeah, it's not extremely western, but it is kind of northwestern circle, centralizing Severny shooting range. Би share хийсэн байна уу? Наха share хийсэн байлгүй дээ. Also in there, or I would say the whole. За эцэс яа дээрс рүү зөвжиг дуусгаж инхүү. First Blood-ыг багтаа авчирснаар тоглолтын эхлийг явуулсан гоё тавиад эхэллээ. DRS-ийн багийн AJL тоглож рүү зөвжиг алдаж байна. Нэм цагт ануучин хай ёй. Манай модератор коммент remove хийх юм уу? Банд тийм үү? Хэлээс дэ бро гинэ. Зяал гэсэн мэн хай алаа явчихсан байхад нэм цагт ануучин ямар амар юм бэ? За яг 88-ын Vibes Sport-тэй Sosnoco military base-тэй тэрвэлдэж бууж хин хинээгээ үзнэ гиндэ. Joker Highland. За Blade Info гасан Vibes Dog-ийн хууршаа шахсаар за атлын Ятангаас бас тоглож орж ирж байгаа. Өмсөн топ гоё өгдөж байна гэнэ байсгалан зоригт дотор баярлаа. Yeah, Novax high voltage DC aired knockout гэж хоёроо гүйцэжлээ инхүү high voltage DC тоглолтын их нэг талж алдаж байна. So that's what Aegon Exile is trying to do there, destroying everything in the book just to be more prepared. Зөдөө ямар ч байсан Blade Info авч Ятан руугаа наашаа шахсаар Blade аршаа нассаар Aegon Exile qualifying for the global championship that they already did for the league stages, but this time around топ болно, мод болно, яйл байна. Яа хол байна да гинэ хангал зоригт. За. Би нэр эстетик пэйжний модератор тавих гэж байгаа, дөрөөл өгч байгаа мартсан байх шүү бро. За Blade болол Doki Info аваад бүр ашаага налаад явж өглөө бүр сосоод гараа авчлаа. Гэхдээ багийн толгойч болол Sosnoco military base дээр байгаа. За USM хувьд бол noise cancel-тэй хийгдчихэдэг штэ. One of the player was in somewhat a close vicinity of Dog, but mistake happened and they gonna XIA. Still no casualty on both sides. It's a waiting game. It's a waiting game for Maker Vibes and also Econ XI8. If we talk about the players of Econ XI8, they are going for a 1+1+2 split, which is a really interesting one. Zegnan IQ сосын баруун талын high ground-аас гараад ирсэн. За Burn Info хаваад наашаа гарч иж байгаа юм болоо. IQ Burn нэг цочтол авахд энэ high ground-аас Econ XI8 араас нь Apex гэдэг нөхөл дээр явж байгаа. backstabbing them. You gotta be careful. Baron especially because he's running out in an open area. They don't even have a vehicle. За юусэн IQ-ийн арталт багийн тоглогч Falak бас байгаа юм байна. All about the vehicle, who's just gonna get the first vehicle or who will be the owner of the vehicle. But for now, Классик маштай таарсан ч гэх чинь марлаа. Сайн амины нэ. За мөнгөн шагаа хаа өрөөм дөрөв сайхан гөрүүлчихнэ үү? it's a really weird approach. Especially За махшоорхон орж ирсэн штэ Burn.
Араас нь East Blank дээр задгаагаас бас шарчиж байна. Топ болчих юмсан гинэ. Топ map яах вэ? Сайхан дэмжээл үзэл явахад гоё шүү дээ гинэ бачгаал тэглэг аах уу. For sure. Aegon XI8. The only thing that these guys have equipped themselves is a lot of intel on these players. Заки үед бол сайхан урганлаа судалсан шээ. Хөвтж байгаа. Гихтээ айл хизэний Apex Psycho-д ногтааны үж дуусгасан Vibes Esport ихний elimination point орж байна. Roaming around in the grass, pretty open, and got confirmed. Aegon XI8. Гिचээл орсон үзэж болох уу болохгүй байна гэнэ мөнгөш байгаа. Завгүй гинэ тэгэлгээ авах. Гэтэ өнөөдөр бол нэг амар 9 сарын 1-ний өдөр та нарт даалгавар өгч мөгөө бол бас тэгээгүй л хэдэ гайгүй бас ангитай нэг жаахан багштайгаа сонин сайхан зуныхаа тухай ярилцж байгаа л ер нь ихэнх ангиуд таарсан байх гэж бодож байгаа шүү дээ. Яг нэгтгэс бол мэдээж албасаар яг хичээлээд ороод жигдрээд яваад эхлэх бах тий. Although Ямар ч юм Vibes-ийн secure the first finish and also Эг 9 дээрс нэг тоглогчийн дуусгаж аваад the small vehicles definitely will get those because again it's the certain side of the map. It's a military base. You will definitely get 3 to 4 vehicles around you near the highway, and that's what East and Baron is going to do. They are on a voyage to find some more vehicles, a buggy, a Dacia, whatever it is. It'll definitely work because they have to move towards ингээл ажинда 3 найз нь гинэ. one team. That's going to be 1-2 цагуудад хахаа гинэ. За. Хай Walter-ээс Бочинки high voltage. багийн тоглогч ямар ч байсан early game дээр алдаж нэг хүний гарцтай болсон тоглогч нар. They lost one player, so that's a bad news. Yeah, looks like that kill is reflecting with Leo. Official-ийн Surely артлаар 7 элементийн тамирчдын rotation үргэлжлээд явж байгаа харагдсан. Good call. Хангаал зэрэг тэнцэнээр дараа гүйлт байгаа юу гүнэ тэнцэнээр дараа гүйлт Leo slightly, ёстой хэлж мэдэхгүй байна. Дураа өрөөлөхгүй энэ дургуугаа өрөөл амарнда гэдэг шиг. Гэтэ магаш амралтын өдрөөр баг тэнцэнээр дараа геймплей явж магадгүй. Манайхан лайка дараад үзээрэй гэсэн минь. Өөнөрөө iPhone 14 тоглодог гэлээ таагна. Тий 14 Pro Max дээр тоглодог. high voltage, and Leo been, the one getting profited with that trade, but we'll see. Yeah. Things will progress further, but another strong team is on our screen right now. Let's talk about these mighty, players from Nepal, especially Prabin and Sky, and also how can we forget Malik? Raw officials right now are packed with talent, and the way these guys are performing is really. За их ихний цаанаас шахаа явагдаж эхлээд ирдэ 30 секунд хугацаа үлдсэн байна. Teams in the lobby at За Северний high ground артлын warehouse-н дээр Ridgeside-ийн тамирчдын хүү орж ирж позишн эзэлсэн. stages, Shivansh. These guys were somewhere close to top 3, and still now look at them. Their position is not that bad. Би нөөтөрдөө тоглолтын байхгүй. Win хай өрөөм даруй сайхан гөрүүлж шинэ. It's kind of a decent position to be honest, because you have to be in the top 4, right? Just one more spot and then you. За хамгийн холоос Vibes Esport-ийн тамирчдын rotation Сосног military base дээрээс наша travel хийгдэж гарч ирэх бол Stallar дэлгэзний зооныхаа center level school орчинд school high ground-аас их уруудад орж ирж байгаа юм байна. Тэдний урталт IC Sport-ийн тамирчид 7 element-тэй тун орхон зайн дээр rotation давтаж байгаа бол дараагийн зон баруун тишээгээ буюу shooting range high ground center-тэй татаж байна. Was also in high voltage. Тэгвэл дараа таны син савь чадар гинэ. High voltage and now shifted to raw. So you also bring Игч нь бол өөртөө төрүүлсэн бүр тийм play style. нөгөө нэг яг тохирсон team син center тоглолдог шүү. Би зүгээр 14 Pro Max дээр season expert дээр нь тоглолчтой. Style. But for now, Яг гой тохирсон син минстэй болоогүй. we are going to witness a very За одоо бол ясны полиныгийн баруун талын гүүрээр маш олон баг тамирчин rotation-ы давхцал үүсэж яг энэ гүүрээр орж ирнэ. right below the players of Зарим shooting range талаас бол хойд захаас цэвэр They lost work. баг тамирчид ерөнхийдөө тэр хавар бол байхгүй. За Trent Tuchel-ийнхэн бас Северний дээр ирсэн. Лүтигээд хамгийн ойрхон зоонд байгаа баг бол Trent Tuchel байна. Leo Asper-ийн тавьж George-ийн артлын ганцны өнчин кампууд дээр орж ирсэн. За Circle High Ground-аас 52 спортын тавьж Valud багтай явж байгааг нь орж хараад Liquid-с Defy X spray явж ин. За гэхдээ Valud-ийн фауч буцаад баг тамирч руугаа хойш наалдгаа. We scored Valud with a sigh of relief, but again, they have to move quick. Most of these teams, they have already made their way towards shooting range because as the circle has already shifted slightly northwestern toward Zarki and shooting range area, so gotta be more careful. And
also, a lot of contention is around Georgia Bowl, North Georgia Bowl, R3G. Yeah. They have chose to move from there. Magnus Esports. За Regicide rotation үргэлжлээд явсаа яг баруун талд нь 7 element явж байгаа. ASC likes to drop South Ер нь бол Georgia зарим баг тамирчтай үед л early game дээр яг зооны центрийг эртэн центрлэж орж ирдэг юм роттой багуудаас байгаад байна. За энэ би Akaz Scarlet Nima дээр knockout гэсэн бол Vibes East Egan-ын Blade knockout гэж Akaz Nima гүйцэж байна. Ингэснээр энэ Esports-ын тарьтай эхний elimination point-а багтаа авчирсан бол Vibes Esports-ын тарьч Blade-ийг дуусгаснаар Vibes багтаа хоёр дахь elimination point-ыг авчирлаа. The rabbit actually caught the turtle now. He can't escape for medical vibes, and especially players. За Leo Sport-ын тамирч 7 element Aliani яг уртуур Travel-гээ дээдлийн high ground руу гарчлаа. What they're doing? 7 element зоогоо центрлэг Campfound мөргөж орж ирсэн. Radical way, okay. Just slamming those buggy onto each other. Yeah, that's a good way to park your vehicle so that no one can enter inside your compound. But as we're just talking about Egon XI, За багийн нутаараа cover асгаад шатаад хүжээд байгаа юм да ааш. bad news. It's really bad start, but once again, it's just helping the players of Full Medical Vibes because they're just 21 points far behind from the players. Яг 88 тоглолт нэг хүн хоёр тоглож алдаж They are байна. still 20 points behind because Тэд дуугаар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. one finish from themselves. So again, it's a really good contestation. But other than these two particular teams, I would love to see how the players of Skylight Gaming just gonna perform because they're just towards the like right below. Одоо хүртэл тэд багийнхаа байрлалыг яг төгс олж чадаагүй байна. Scarlet Gaming yesterday, some good matches coming from their way as well, especially the final wrangle where they managed to take a fight against R3G and then also surviving against DRS. But you know, the only noticeable thing there was that Scarlet Gaming lost two of their players early on. За ингээд хамгийн сүүл Vibes Esports-ын тамирч зоонд орж ирээ. Manus Faster High Water DC Sancher дээр knockout-ыг өгсөн. Sancher Faster гүйцэж байна. High Water DC тоглолтод хоёулаа. Tizuki хажуугаар Stalwart rotation явж өнгөрсөн. За Ryuki Zibian knockdown нийтлээ. Ryuki Zibian дуусгасан High Water DC цорын ганц содо тоглогчтой тоглолтод үлдэж байна. За тун таагүй хэрэг бол одоо Manus Esports-ын тамирчтай туллаад ийхүү хоёр тоглогч алдчихлаа. These kinds of fights breaking in because the circle is quite unorthodox in my opinion. Manus Fini High Water DC Rogue Atlas Spray гэсэн чинь Rogue ямар ч байсан зүгтаж амжсан. Change their plan, change their rotations, and this Эргээд тэдний хатлаа high ground-аас Leo Spray-ийн тамирчид орж ирж байна. look at this high voltage DC just left Шарта спрей өгтийн бараас нь. players, and Rogue was also about to get some fires coming from the side of Fenny as well, but with this gun I'm pretty sure you won't be able to connect much. Fenny still trying his luck. Yeah, he was trying his level best, but yeah, really interesting combination and. Ерөнхийдөө бас But I don't know what нэлээд гяндгар тоглолтыг хийгээд байгаа юм болоо гэж бодлоо. Өчтөрийн эхний when they were trying өдрийн 6 матч тоглолтын дээр бол баг таньжтай. Эхний Ирангл матчд нүүдэр имхэн зур явж өнгөрөөд байсан санагдаж байна. Instantly, they should have been like aware of that fact that there's a team, there must be a team who would guard that position. Эгэн 88 хоёр тоглож USM болон Falak нар явж байгаа. Especially in a circle like this one. Maybe some comms error or maybe IT Sport-ын баруун талд Trent Kill за зүүн талаас нь 52 Sport-ын тамирчид зэрэгцээд орж ирсэн. High Water DC Rock Эгэн 88 USM-ыг унгаж USM-ыг гүйцээснээр High Water DC багта elimination point-ыг нэгээр нэмсэн бол Falak эсрэг Rock нэг эсрэг дүүл явж байгаа. Хоёр садаа тоглож за Rock Falak-ыг дуусгаж Эгэн 88-ыг 16 дээр тоглолтноос гаргаж байна. Энэхүү High Water DC ямар ч гэсэн хоёр elimination point-ыг багта авчирчлаа. За саалаа үлсэн тоглож Rock-ийн тоглолт явж байгаа. Эргээд Deadline Ground дээр Regicide DBS just reigning supreme once again. In every battle, in every close range fight, you cannot take chances against DBS. And Pollock was a foolish one. He took the chance and now it's a box, a part of history. But, High Water DC өнөдөр алаад өгмөр байна гэнэ Батар Шагдар. in the coming matches. Next one will Regicide Noki Vibes Doctor knockdown-ыг амжилттай өгсөн. they have chosen to go Нүүрсэд map-ийн Jiro knockout. За Regicide болон Vibes Esports-ын дуйл явж байгаа. Russia Delagon-оос Apex руу сүүлсэн спрей өгсөөр цаатал Burn дээр knockout бас явцсан. За Apex дуусчлаа. Вау. Vibes Esports 2 elimination-тэй 15 дээр тоглолтыг дуусгачлаа. Regicide-ийн Vibes Esports eliminate хийсэн. Гэхдээ тэд нар Egon XI8 амьсгаач авч амжааг багт нь араас нь Ruthless Aggressive Warriors-ын тамирчид энэхүү позишн дээр орж иж
дахин тулааныг эхлүүлэхээр шийдлээ. За энэ хооронд Vaster ямар ч гэсэн revive явагдсан. Жиглийн инфаг болсон зөөгөөс нээд жигэл дээр явна. За энэ дэд тайминг таарчих юм ба жигэл нокдаунтай болох нь гарцаагүй. За гэхдээ өөр төр нь зүрсэн дээд нь зөө харин улаачлаа. Нэмээд спрей өгч жигэл зөө дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. IC Alex-д цаана унгаад ах юм аа гэж. Зөөс тусгаж ruthless aggressive verse-ийн raw official багтаа ихний elimination point-ыг авчирсан. За Richie-сide Russian болон Vaster тоглолтод төлөж хоёр талж хоёулаа хашаа налсан. Угаасаа full squad эсрэг нь хоёр тоглож байлаа тоглолтыг хийхэд хэцүү. But R3G was still low on HP. He just got revived. He has to heal himself up. A small zip is available to him, but we'll see if T2K rig дээр Malik knockdown-ыг өгч байна. officials they have За DRS-ийн артлаас нь Trent Tuchel артлаас rotation залгуулсан. Энэ гурван баг хоорондоо байлдал тэгэл бас сайн хэрэг болно шүү дээ. Seems like they just want to be unstoppable right now. They are just want to engage every single fight, every single player. They just want to take down every single player. This spot. The best part was Regicide left this depth, left this crater, and they are right inside the circle. So Regicide бол тоглолтын эхлэлийг өгн гайхалтай тавьсан болож хоёр тоглож харамсалтайгаар алдсан. Гол хэрэг дагуу 50 спортын дамжны rotation үргэлжлэсээр Magnus fast drop хоёрын хажуугаар өнгөрсөн. Тэдний араас суглаж чадсангүй явж байгаа юм байна. За NB Mondo knockout ороод ирсэн. Mavtex NB спортын дүүл явж байгаа юм байна. Vavalta Mondo гүцээдсэн Лё. Зөвшлөлё. NB SAC-тэй байлгуулсан чинь NB тамирчин артлаас нь нөхөлтөөр rotation-ыг орж иж байгаа учраас буцаад Vol руу татчих. За гэтээ SAC руу мөргөж очноо гэж тань эсрэгээр өөрөө суугаарч хаюултай байсан. Mondo галцсан NB спортын тамирчин тоглолтод гуруулаа. За логоон дээр map-ийн Vol дээр дэрсээр revive хийгдэж байгаа. За яг энэ дээр нээд ороод ирэх юм бол хэцүү дээ. SAC-ийг сталарт нүүрсэ цаадлаас нь knockdown хийсэн. IC нэмээд spray өгч байгаа. Яг энэ модон дээр хоёр тоглож явж байгаа. Scarlet Mr. Boro Mavtex Leo дээр knockout өгч дуусгасан. За NB спортын тамирчдаас Акас ганцаар соолоо үлдэж байна. Мэв бол Акасын зүгдээ Telegram-д шалгаад явсан. За Skylas No Fear NB Акасыг дуусгаж NB спортын тамирч хоёр elimination-тэй 14-т тоглолтыг дуусгачлаа. Ийхүү 13 тимийн 39 тоглож үлдсэн. Magnus Faster 52-ын тоглож Valud-ыг knockdown хийгээд авч байна. За эргэн дагуудаа явж ирсэн тоглолтыг ийхүү Magnus-ийн яг тэрхүү traveling зам дээр нь зогсож байгаад нэг тоглож унагчж байгаа юм байна. Rick Leo-гийн Yeto өдөр knockout гэсэн. Raw DRS-ийн тулаан өгүүлжсэн. Энд галзуудлан гарч иртээ. Цаалт Killer White knockdown-ын Killer White-ийн Malik-ыг унагсан. Зөрөөд Killer White өөр унсан. Delta өдөр knockdown Probin өгсөн. Blues-ийн гадналаас Killer White орж ирсэн. Гэхдээ чадаагүй. DRS Gaming 13 дээр нэг elimination-тэй тоглолтыг дуусгачлаа шүү. 12 тимийн 34 тоглож үлдсэн. Гоё юм болж байна да. Гэтэ ruthless aggressive verse-ийн бас л дөөл дээрээс өөрсдөө хамгаалж үлдсэн тоглолтыг хэд гарч ирж чадаад байгаа нь гайхалтай. Start top Regicide Vaz-ыг knockdown. T2K-ийн XM бэл Rig-нар л үлдсэн. За Leo эсрэг high ground-аас нь T2K-ийн тоглолтыг сугаллаа штэ. Rig XMPL 2 Тавирын татж хасан IC Demo дээр knockout өгч байна. За Demo Баянгол хоолын артлан high ground-аас инх knockdown-сан. Demo Хасан гүйцээжлээ. Тавир спортын яг Баянгол хоолын артлан compound-аас инх IC спорт руу Demo дээр knockout өгсөн. Гэтэ килээ шууд авчиж байгаа юм байна. Stellar Top Regicide Vaz-ыг гүйцээснээр Regicide төрүүлнэ шүндээ 12 дээр тоглолтыг дуусгаснаар 11 тимийн 20-с натаж үлдлээ монголчуудаа. They gotta depart ASAP. Quick flight tickets served by the side of Stalwart Esports. For sure, Stalwart Esports just dealing. За альва үзүүлээдэг гээд 3333 тэрний donation орж ирсэн байна. Баярлалаа. Стандартын тамирч гуруулаа дөрвөлнэ шимбантаар тоглолт хэрэгжүүлж байна. За тэд бол цааны хойд бисаа shooting range чиглэлээс ийхүү захлаж орж иж байгаа. Хажуу талд нь ruthless aggressive verse-ийн. За Magnus Leo sleep надтай тэнд юу вэ? Түр зогсол тэгээд баг уулзаад өнгөрүүдээ. Faster duel дээр Faster дээр sleep knockdown өгсөн. За Faster дээр knockdown-та Zibian Finner тоглолт хэрэгжүүлсэн. Гэтэ Zibian уулаа. Confirmed-наас нь Leo sleep knocks. Leo спорт гурвал нэш майнтай 11 тимийн 28 тоглож. T2K Rigas Magnus Finnig-ийн зүг Малата ороход бэлэн болсон байна.
Таварын Салман цаатлын low ground дээр нокдаунтай болсон. Styler IC жигэл дээр нээдний нокдауныг амжилттай өгч байна. He's still surviving. Гэхдээ ruthless aggressive warriors ахын нэг талаачаа зарим нь high rotation хөгжлүүлээд уушаа центрлээд явчихж байгаа юм шүү дээ. However, this rock ruthless aggressive warriors prab-ийг гүйцээс нэрийн raw official 5 elimination-тэй 11 дээр унсан 10-ийн дараа нь артлаас нь high water DC 3 elimination-тэй унаж байна. Ийхүү 9 тимийн 23 тоглогч. Манус Zibian Fini 2 дэндүү улаан 2 тоглож үлдээ тоглолтноос аимшигтар бэрцсэн 2 талаас нь 2 баг шагчиж байгаа. За намдаар бас бол Leo Sport high ground талаас нь Rig T2K-ийн шахсан. За дайх гэж нэг үдсэн Fini Zibian Rig-с explosion damage аваад туусч байгаа юм байна. За ийхүү Manus Sport-аас Fini ганцаар цаалаа үлдсэн. За Liquid талаас low ground-аас нь шахсан. Гихтээ эргэж харахад нь Nova гэж дуусгасан байдгийн. 9-р байран дээр Manus Sport-ийн тамирчруулны шпанттай тоглолтыг дуусгалаа. 7 Element 24 Stallard нүрсүүдээр нокаут өгсөн. За 8 дээр Leo Sport-ийн тамирчруулны шпанттай тоглолтыг дуусгаснаар 7 тимээ 19 тоглож үлдсэн. IC Goddess нээдэн таврын Salman нокдаунтай Hassan дээр Goddess-ийн дахиад орсон double knockout-ыг нээдэрсэн. Дахиад нэмэх нь гэсэн чинь Таврын Sport өөрөө 2 elimination 7 дээр унаж 6 тим 15. Stallard double knockout-тай болсон 2 талаач хоёулынг алдсан. 7 Element-тэй Stallard-ийн IC инхүү тулгаар шийдсэн. Уг нь бол нэг knockdown-ыг өгсөн байгаа. Дахиад нээдэн дугуйнд тоглож уунуул гэсэн чинь за нээдэн range оновчтой болоогүй. Smoke давуулаад шидчихмээр IC-гаас нээд. Тэгэлгүй ах вдээ. IC-г нээтэнд Alien T24-оор хоёулаа орсон. Gaku bot Defy 2 тоглолтод Defy дахиад knockdown-тай IC нээдэр 3 тоглолтоор зэрэг knockdown-ыг өгсөн. IC-гийн гэтээ эсрэг талаас нь Skyris-ын татаж гад ирлээ. Яа, үнэхээр сэндвич байрлалд орчлоо л доо. Mr. Bora нэг шалгаж үзээд машины damage аваад буцаад татж байгаа. IC руу одоо Nofir-с нээд явж байгаа юм бол IC дуусгаад байна. Цаалтайг нь triple knockout-ыг өгсөн байгаа штэ IC. Йоо, Nofir-ийн нээдэнд явчлаа. Stallard 6 elimination-д 6 дээр унсан. 5 тим 13. Энэ хооронд Skylight-ийн IC-гийн нээдний knockdown-уудыг бүгднгийн жайлах шинжтэй Skylight. 7 Element T24-д 7 Element-с за Defy солоо үлдсэн үү? IC сайн наалтаа 7 Element-ийг үнэхээр чанаж явж илаа штэ. 5 тим 9 тамирчид үлдэж байна. 7 Element-с Goku бод ганцаараа солоо ялсан бол T2K 2 тоглогчтой. За Map-ийн бол Desert Volley үлдсэн. За чи гэдэг магадлал хамгийн өндөртэй баг тамирчдаар T2K болон IC Sport-ийн тамирчид нэрлэгдэж байгаа юм байна. And also I have the compartment which is inside the circle. He can still survive till the end, but that's not enough to be honest to get a chicken dinner. Who knows? Maptex Esports, by the way, they made into the top 5. 9 teams, 9 players apologies. Skylight, T2K, 7th Element, IHC, and also Maptex. This is the right time to shine. You got the circle, you got the compound. За Skylight-ийн тамирчид high ground-аараа тойрол одоо л зооны центр дээр Trend 2 тоглож Mappy Volley Desert нараад ирсэн. Nofir Mr. Bora. За Volley-дэс Mr. Bora-гийн инфог аваад гой нээд явуулаад бас боломжтой. Гэхдээ эзгүй газар руу нээд явсан. За харин Skylight IC Sport-ийн тамирчид баг тулчлаа штэ. Deadline ground дээр. With 4 of their players up, but right now the chances are pretty skim. Every team has like 20-25. Nofir-тэй Gatas маш орхон зайд орж ирсэн. IC Ziolыг T2K Rig knockdown хийжлээ. За Gatas-ийн ким бол тоглолтын цаалаа үл чинь хэрвээ Ziol дээр revive хийж чадахгүй бол тоглолтыг цаалаагаар өргөжлүүлэх хэрэгтэй болчих гээд байна. За гэхдээ Blues-ны шахаа явж байгаа учраас Ziol-ыг бараг л аварч чадахгүй юм байл гэдэг. Gatas гэхдээ заан захалж хагаад босгоно л гэж штэ. Map Volley Desert 2 одлоо энэ high ground руу гараад уг нь ажилчмаар байна. Гэхдээ тэд агталтаа Trend 2 kill-ийн байгааг бас мартаж болохгүй. Ziol ай шууд наашаага Goddess ялаг мөргөд үүрж орж ирээд модон дээр ямар ч ясан revive хийнэ гэсэн. Гэхдээ Nofir-ээс аимштай нээдэд орж ирж байгаа. Nofir-ийн нээд харин агартаа дийлбэрээд байна ашгүй. Энэ хооронд манай IC Sport-ын тавьж бол би нэг явж ирсэн. Босгочноо. Босгоод ирсэн Ziol-ыг гитараар дөрвөлтөд дуушаа шахна. Skylight Mr. Bora Nofir хоёрыг хоёр талаас нь Map болон IC-ээр дундаа яаж байгаа сэндвич байрлуулад оруулж байгаа л нухад хайчмаар байх юм аа болдог бол
Волигийн үед бол энэ хоёр тоглогч төр нээд оруулахад бүрэн боломжтой позишн дээр байгаа. Энэ нээд орчих юм бол тэгээд гоё штэ. Yeah! Volley no fit knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Зяада босчоод спрей өгнө. Explosion damage өгөхийг оролцсон боловч амжилтгүй болсон. 7 element Gaku bot Dotling camp дээр саада тоглож дахиад хоёр дахь нээд явж байгаа. Энэ нээд энэ гараарс нь гоё таймингтай өгмөр байна. Godless Dotless нь харин нээдэр Skylight-ыг чамнаа гэж Godless энэ талаар чи инфог авсан штэ. Godless-аас гоё нээд явуул тэгээд GG болох магадлалтай. Godless нээдэр шидэд өгмөр энэ. За нээдэр range давж болохгүй. Mr. Barag унагсан Godless дахиад үргэлжлээд no fear гихтээ. IC Ziot унаснаар IC Sport дөрөвлөнөш бодтой дөрвөн тимийн даатамдаж Vaptex Wall-ыг Atlas T2-гээр Vig Noctane өгсөн. Vig Wall-ыг гүйцэжлээ дөрвөн тимийн 6 тоглож үлдэж байна. За T2-гийн хувьд чиг идэх магадлал өндөртэй бай. Зооныхоо центрт заагаа шахаад авсан байгаа баг тамирчид учраас. Keeping the flag high for T2K, but Maptex Desert, last man standing, Goku Bot, he has to step Maptex Desert ганцаар салуулсан Goku Bot нааша заарга баг нь бол чичирч орж ирэх гээд байна. ICCL Goku side Maptex Desert high ground дээрээс орж ирнэ. But some shots onto the players of 70, the solo survivor, Goku. За ямар ч байсан Map Desert-ийн байгаа позишн руу орж иж зооныхаа захад арахандаа IC Sport low ground дээр бол train to kill-ээр тоглож явж байгаа. Уг нь бол IC Sport болон эсвэл Maptex-ийн яг эндээс high ground-а бас гоё барьсан байгаа учраас тоглолтын байрлалын үед давуу талтай тоглолтыг хийж боломоор харагдаад байна. XMPL Godless-ийн info авсан spread тасралтыг өгсөөр. I think so they need to move inside the circle because T2K already gatekeeping the safe zone for now. But they got to be careful too. There's one man which is right below their nose. Yeah, Desert-ийг дууснаар IC Spot 6 elimination point-ыг хийсэн. Maptex-ийн маань 3 elimination 4-дөр дуунаж байна. 3 тимийн 9-5 тоглож. За тэгээд чиг гэдэг магадлал магадгүй IC Trend-гээр адилхан хувьтай. Эндээс T2K дээр knockdown-ыг амжилттай бол Godless яалахаар нэг knock-ыг бол шахаад дуусгачвал тэгэл Gaku Bot эсрэг 2-9 дүүлээд easy дээ. Нээд малатаа орл яа харахгүй нэг нокийг өгж таарна. Яг энэ хамар дээр энэ high ground-ээр тулахад бол угаасаа маш хэцүү. Эсвэл 7 element Gaku Bot талаасаа Trend Tackle дээр ганцхан тоглож тэр knockdown явчмаар байна. Санаагаар болдог бол Wow, Victor Godless knockdown амжилттай болцсон. За ингээд хүсэдсэн тоглолтыг хийж энэ IC Sport. Oh my god! Wow! Godless-ийн XMPL-ийг дууснаар ийхүү IC Sport 7 element Gaku Bot эсрэг 2-9 дүүлийг хийхэд бэлэн болж байна. За Gaku Bot бол Ziot-ийн инфог авцаа яг барьсан байгаа. Гэхдээ хүний илүүтэй хүний даваатай тоглолтыг хийж байгаа. Gaku Bot-ийн хувьд зоондоо шахуулаад нааша high ground-роо өсөж гарч ирнэ. Өөр сонголт хүнд үлдэхгүй. So 1 versus 1 between both of these players. A quick reposition possibly happen, but Godless. So Godless-ийн position маш гоё юм байна. Хажуудлаас нь spray өгчөд бол find something, but there you go. Goku Bot stepping out the open. Godless his position is revealed. За counter дээр Gaku Bot Godless-ыг унагцсан. За үргэлжлээд Ziot Gaku Bot-тэй дүүлэхээр зөөр сонголт авахгүй. Зоонд шахаж агаад Blue Zone-ын шахаанд наашны гаргаж ирж байгаа л ална. Gaku Bot-аас Ziot хэрэгтэй нээд явж байгаа шүү. Нээд range арай дутж байгаа ах гэж найдаж байна. Яа! Oh my god, Goku! What a so pursuing mode and easily blasting down and getting spicy chicken. За IC-ийн хувьд шидэх юм үлдээг байсан баха гэж бодож байна. Сая T2K-тэй байлтахад за дээшээ Skylight-тэй байлтахад байдаг нээд smoke-уудаа хэргэлцсэн юм. Gaku Bot-ийн хувьд бол угаасаа trueable байсан баг. Яг гоо хоёр дахь нээд бол яг л тоочн дээр унсан. Тэгээд Godless нээдэн сутаж хажуу тийш гахаас өр сонголт хүнд үлдээгүй. Ziot-ийн хувьд буцахт нь шууд спрей таарчлаа. Вау л та. Chicken хийхэд нэг л алхам дутуу байлаа сая болол.
Уг нь бол газрын high ground давуу талтай байсан зооны центр байсан жаахан яарч уу гэж би бодлоо. Жижигхэн яарч уу да. Гоолс ямар юу нөхөрч байгааг нь харин тийм ээ. Жаахан яарчлаа л гэж би бодож байна. Энэ хоёроо зоондоо шахуулж тийж гарах шаардлагагүй. Ер нь бол зооны шахаа ирсэн чинь хоёроо зоондоо байхаар байсан. За тэгээ сэтгэл харцгаая комент хэсэгт манайхан сэтгэлээ үлдээ эцгий тоглолтын талаар юу гэж бодвоо. 7 element Goku bot-д 2-1 чикнэ алтлаа. Thank you. What's your take on that? I see they Өсгөр одоо яах вэ л гэж байна. First of all, I love the way all the teams were playing. So fast, so aggressive, never looking back, going aggressive, and also. Зүгээрээ яарчлаа гэж бодлоо. Харин би ч бас яарчлаа гэж харлаа. Энэ хоёр ямар зоондоо шахуулж орж байгаа биш. Энэ хоёрт нэг уршлаад байх нэг тийм амар онцгой шаардлага бол байгаагүй гэж бодож байна. That's he has, bro. He is Goku. Come on, you can never count that him out, right? He's the best. he is. За Goku bot угаасаа шилдгээ л гэдэг шүү. Best thing I saw and quite noticeable is Одоо явах тий дараагийн матч гэж байна шүү дээ гэж тэлгээ авах уу? he will get a little greedy. Бид бүхэнд бүхэлд нь 5 мафын толгойн үлдсэн байгаа. So he was pre-aiming there and nice two headshots, knocked down Godless, really pressurized Zol, and when the pressure is totally mounted on you, you sometimes kind of melt under pressure. So that's what Zol did. And 2 grenades, one just a bait and second one on point. GG's and a chicken dinner for 7th element. Just because of the second grenade, he forced Seoul out to get out of from his comfortable spot, right? Once you get out from your bubble, your comfortable area, you get into trouble, and that's what. Чикний дэтэл байлаа штэ гэж шин. Энэ бол манай залуусын алдаа л да гэдэг батар шагдрах. What Godless could do and at which position he can hide. This shows that they are literally aware they literally knows every single thing about. За манайхан пэйж утсан дээр фоллоу дараарай. Лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. За тэгээд дэнэ шеэрлэх боломжтой шүү гэдэг дахин хэлмээр байна. IT Zero Godless энэхүү тоглолтын MVP тоглогчоор нэрлэгдсэн. Яг орлоод босоод ирсэн. Унчих юм аа. Godless зүүн фейк хийх байсан юм аа. За зүүн фейклэх байсан юм аа гэж юу? Godless ботш байна гэсэн байх та. Хи бочиг буудаж дуудсан байна гэсэн байх та. Хахаа гинэ. Сталат ер нь 50 тоглолт байна тэгж санагдаад байна гинэ. Гэтэл ямар азтай бот вэ гэж. Шагдрууч алдааг сайн мэддэг байхаа хахаа гинэ. Тэмүүжин Баатар зөвхт манайхан би нэг яга хейт хийхгүй би нэг янз бүрээр бас гутаа оруулахгүйгээр гоё лайв стрим үзээрэй. Сөрөг комент айлуулах битгий бичээрэй гэж хүсэж шүү. ZZ from Saddle Esports with 568, and that's pretty much been the story. My summary: we have Godless with the highest eliminations, highest damage. За болоогүй. Өнөөдөр бол 2 дахь өдрийн дөнгөж ихний мафын тоглолт дууслаа. Дахиад 5 матч, дахиад бүхэл бүтэн 2 өдрийн 12 матчийн тулаан 17 матчийн тулаан байгаа. За IC Sport-ийн тавиртай үед бол 6 elimination 8 elimination point-ийг хийж Pleasant point 6-нотоо 14 total point-ийг энэхүү map-дээрээс авч чадсан бол Чиги эзэн баг тавьчид 16 total point-тай соёлоо бямба мөнзүнэ гинэ. Хай. The only factor was Magnus did go in a split in the final fight when they got third party. Тэмүүжин бас Баатар зөвхт ягаад сөрөг гэж кинон дээр шагдаа арчи гэдэг байдаг үстэй хахаа гинэ. Гэхдээ өөрийнх нь нэр нь бол Батбаяр гэдэг хүн байгаа шүү. Энэ ивэр яагаад байгаа юм бэ гинэ. Мэдэх юм а мэдэн цаадах чинь гинэ. Манайхас мөчөг өгөхгүй. So for sure, T2K really punished those overextensions coming from the side of Zipian. We'll go into that discussion, guys, later on. But let's have a quick look at the schedule.
we have Miramar. The next Нэг болохоор алгалаад нэг болохоор гараад ирэх. Угаасаа гарч ирнэ. Нөгөө лайв стрим нэг явахгүй та бүхэн бас нөгөө пэйж гооныхоо орохгүй байхаар нөгөө Diamond бол хураагдчихад буцаад тэгээд гараад ирдгээ. За YouTube дээр чинь нэлээд комент бичлээ бро гэнэ Нямбатар баярлаа. But I would love to see how they're gonna, approach in Miramar. Especially, I would love to see how these teams is gonna play in the map of Miramar. Because the Wrangle, I loved it. Every single bit of it. I actually loved it. The final fight, the start, the early fight, and also chasing your opponents. The fight between Four Medical Vibes and Egon Excited. I thought Egon Excited just escaped, but that wasn't true. They actually got targeted by two teams. They actually got eliminated a bit earlier than I thought. But I just want to ask one question from you, Essen, and that is, do you really thought that Goku could have secured that second winner? Because to be honest, I don't. Goku is that player in local scene that could have done it in local scene, but going up. Нямбатар гоё шүү гэсэн манай залуучуудаа л чинь. За Facebook хийд маань формат гайгүй юу? Манай YouTube галзуул гоё энэ хахаа гинэ. 7 дэлмэд ер нь өмнө нь chicken cheese нөө гинэ ганс ух гана. Би нөгөө лиг стейшны тоглолтыг тэр болгон бүгдийг үзег болохоор бас сайн мэдхгүй байна. Яаж ч финалийн тоглолтын дээр 7 дэлмэд техник chicken хийж гин. Four extra points, I would say. Could have managed to finish on second spot, but 4 extra points, it's all, to the mercy of Goku Bot. 7th element should be really thankful to that guy. Before this match, they were on the 7th position, the 7th element. And right Хамгийн настан хиттэй нөхдөд тоглож байна манайхаа легендарцэг бүрүүсэрэн. Таар бол гарын үсгээ өгч болох уу гинэ цэнгүү аюун болт юу гарын үсгээ. Let's move forward for the Miramar match because it's the match 8 of this champion. Match number 8, Miramar it is. The right terrain, South American desert. Зэйг тоглолтын 2 дахь map Miramar map-ийн онгоц нислэгийг эхэлсэн. Camp Militaris Mountain Nuvo чиглэлтэй Airplane Road буюу онгоц нислээ. За монголчууд галыг асаагаад өгнөстэй амжилт хүсэж байна. Өчигдөр IC бас нэг чики иймэрхүү байдалтай алдсан штэ. Тий та нар YouTube орж үзээч Facebook үзсэн чинь бүр сууг байна гинэ. That's all, Spanish names, Spanish words. So I would say Latin words. But again, Zitara Ahmad map tech center of location Camp Military Ridge side high voltage Shela Zahar. it's Pekao. The guy was За тэгээд Last Lance-ийн зүг бол we always been Ig98. It's Pekao. Pekao means it's the sin city. That's where you commit sins. Oh, That's why there Хай voltage DC яхын түүхийг мэдхүү гинэ. Сайхан наруудны нөө яриад өгч болох уу? that's kind of a Las Vegas kind of thingy. So Бимба хай манайхан гал гэж чинь тэглэгээ гал гал. an inspiration from Манай мөнзөнө гарын үсийг өгдөггүй байгаа шүү гинэ. Latin American desert. Би одоо ямар од модоо яшгэлэн. Guys, so far is one of the favorite maps of most teams. The water treatment has sent the patron sent the plays on that train. This is very unique thing between Mongolian teams. They really play Бархуу very outstandingly. хатан сайхан гал гинэ. exactly. They just, to be honest, they're just built for this map. It seems like this map is actually for them. They have that type of Ер нь аль зоонд like this required, and that is цөөхөн баг тамирчид in those long range fights. багцсан тоглолтыг хийхээр They have to take control. нэлээд олон баг тамирчид зооны гадна талаар буулттай байгаа юм байна. Teams are so good in that. But once again, in all these Хэдэн матчаас хэддэх map вэ гэсэн байна. 6 матч тоглолт явагдахаас ийхүү 2 дахь матчын тоглолт эхэлж байна. this circle into. Та манайсыг бодвол та од шүтэ гинэ. За яашиг од гэдэг чинь тэнгэртлээд юм. But I just want to mention one more thing, and thanks a lot for the Ганхүү дүгүрсээр монголчууд амжилтаа гэсэн байна. now, and I will definitely share this information with my friends. Although they'll make fun of me because I'm a pretty bad player, but it doesn't matter. I have a good amount of information. You can actually DRS game хасен дээр Patron орчинд Stalwart with the Leo Sport гэсэн 3 баг тамирчдын локейшн маш ойрхон. It's very interesting because back in one of my jobs 2 or 3 years back, I used to communicate with some of the people that were bilingual, and some of them Гамбат Батга хай өрөө мен дөрөв сайхан гүйлж нэ лайв стрим шеэр гэдэг зэрэг манайхан шеэрийн та хидтэй явж байгаа юм бол та харж чадаагүй байгаа шүү. Че Батвын хай бро нормо хийгээд ороод ирсэн Монгол багуудтай амжилт зүгээрээ хайда ганц нэг зочроо хэрэгтэй гэсэн. Баярлалаа Батвын нормынхаа шеэр хийгээд орж ирсэн талархаж байна. Yeah, Landrella means the city with red bricks.
red bricks building. So that's what is Yeah, bro. the word means. За тоглолтын каст дуусаад чанартай хитгэн челленж геймплей явахаар шийдлээ гэж. Манайхан тэр одноос ч ганцыг авах юмсан хахаа. For the fun fact, guys, as these teams are trying to situate themselves. Гэхдээ Swedish Championship яг энэ 4 өдрийн тоглолтын 6 map-төр бол тэгэхээр жаргаж тайлбар хийх нэ. Ер нь бол амар жаргалтай байгаа. Enjoying this colorful dispersion of these teams and also this piece of information, but some close contentions happening between the cities of San Martin and Hacienda del Patron. Looks like DRS and Stalwart Sport can possibly get into a fight, but this time around I'm not seeing. Тэглээ ах уу? Hacienda del Patron нарчим Stalwart болон DRS-н талартуулал гал нэгэд байлдчих боломжтой. In previous Miramars yesterday. So we'll see if you have already learned that Vibes Esports ч юм уу сэр орчимдлуудыг хийн. No clashes, no fights over the vehicles. So it's been a peaceful start to this Miramar. Yeah, it certainly is a peaceful start, but is it going to be peaceful end? Spoilers alert, no. But Tower Esports-ын талаар чоото машин хайждаг чинь хөмрүүлцээ үе. right now they're just busy in their own business, but so too. Share хийсэн хэдэн матч нь вэ гэсэн байна. 6 матч тоглолт явагдахаас энэ хүн 2 дахь матчын талаар эхэлсэн. Maybe he was like, you know what, I can't turn it over. What would we do now? Are we going to run in an open area? And or maybe his teammates Waldo is here to help him out. Now it's in the first position. Yeah, that's a great help. Leave it right there. Yeah, just give it a Wow, slight push. wow. Going it even farther for his player. But anyhow, that's the beauty of Miramar. These ridge lines, they are totally merciless with the vehicles, especially. IC хит явж байна вэ гэсэн байна. Батлэр Батмуу. These unusual ridge lines. It's very IC хит явж байна гэж юу гэсэн утгатай байгаа юм болоо. And it Зарим хүмүүсийн комментиг бүр ойлгохгүй байна. if you're pushing onto a team and it's kind of a tricky terrain to maneuver on, for sure you will have your vehicle get stuck and you'll get flushed in a second. That's how the whole thing works. But we have a IC юу? Yeah. in the midst of Miramar. There you go. Some top-notch vehicle. 6 дээр явж байна. See if this will perform the way it performs on the clean asphalt. Нэг тоглолтын өмнө 9-р байран дээр явжлаа IC Sport. But anyhow, Oh my god. jokes aside, Yeah. Bugatti Майбахан 14-өө орж irж 2 байр if дээшсэн. you can't afford it in real world. What IRL. color is your Bugatti? Yeah. What color is your Bugatti? That's another question I was about to ask you, Marsh. I don't have a Bugatti, unfortunately. Although I have a Lambo, weird flex, but not in real life, in game, by the way. Just letting you guys know. So yeah, Oh my goodness. it's a beautiful vehicle. Not beautiful. Ер нь бол өнөөдөр энэ тоглолтод харьцангуй маш гоё. Тайван үржлээд байгаа мó эсвэл би ийм амар тайван байгаа мó? Fast, it's so comfortable. I think so. This is the perfect vehicle after buggy in the game of PUBG. 7 element. Yeah, it's one Ихний мафер англин чикний эзэд за Goku bot гэдэг тоглолтын клаш тоглолтоор on Arango, 7 element ямар тач нэг чикний идэ дамжсан. but on Miramar, it also gets stuck a lot in these ridge lines. And once you're Энэ бисбит яаж явчаад хизээ Pro League сөөтэй шаад идэрт ороод ирвэ мэдхүү яриад өгөөч гинээрээ сайхнаар үүдний vehicle to be in. At the same time, the vehicle has игч халуухан байх чинь гинэ. За баярлаа. through a full spray. Ер нь бол шүү дээ тий. Careful with that. NB ч гэлтгүү. Ай стадиот дээр акшн өрсөд хоёр дээр DRS Delta даблокад град дээрс нөгцөн. Delta гэхдээ IC ноколцсон. Гэхдээ харамсалтай стадиотын нэг талч алдчихж байгаа. ST are down, and for sure, Delta рүүзөөж барихаар орж ирсэн. За нүрсдэг цаалаас нь топ IC ямарч ирсэн. Авнаа гэсэн чи амцсангүй Ganti нүрсдэг дуусгаснаар DRS Gaming тоглолтод 2 төлнөшн поинта багтаа авчирчлаа. They already secured. Ер нь бол сая эхнээсээ л ярьж ирсэн да яг энэ позишн дээр хамгийн ойрхон байгаа баг тамирт бол DRS болон Stardust гэж ярьж ирсэн. Байлчих магалалтай хоёр баг бол мэдээж энэ хоёр байсан. Now Starwood Esports stopped in IC. These are За энэ би дахин чекнэ гэсэн байна. Мөнх хоёр чулуун пүрв хаа орой мэд орой сайхан үргэлж гинөө. the previous map they got eliminated a bit early, but right now they are the one has to DRS Ganti-гийн артлаас Tijuker V гугн гоё
High ground-ных нартлаас өсөж гарч ирлээ. Gionte гэдэг инфо аваад нааша тоглогч руугаа camp руугаа наасан артлаас нь Rig-ийн spray явж байгаа. Rig гэдэг counter spray-ээр нөөрөд эндөө амир улаачлаа. Буцаа татаж kit boost-ийг дарах нь тодорхойлж байна. Some back and forth happening between these players, but the good thing for DRS is their player is back into the safety. Ер нь бол мэржлэлийг тоолж байгаа бүх баг тамирчид They're still ер нь шинэ залуу баг тамирчид ч гэсэн яг нэг юм явдаг нөгөө одоо жим гэж байдаг шүү дээ. Яг тэр жимээрээ some good shots бүхэл шалгуур үзүүлэлтүүдийг тэмцээнүүдийн шаардлагыг хангаж onto their deserved тэрхүү тэмцээнүүдээр одоо шалгарч гарч ирж with an extended өөрсдөө баталж mag. ингэж явсаар хагаад пролигийн тэмцээний эртээ болж пролигт өрсөлдөж орж байгаа. But not in a backpack is there as well for the grabbing. Some level 3 is much needed if you are Гэхдээ бас цаг хугацааны асуудал цаг хугацаатай. fight and enter into the buildings for sure you need Шууд мэдээж энэ бүх тэмцээний уралдаанууд дээр шилгэн алгаж шалгарч гарч ирнэ гэдэг бол угаасаа байж back to have all that болохгүй одоо боломжгүй зүйл. Тэгэхээр явн чангарна гэж нэг юм байна. be quite helpful, but we'll see how far it is. No one is close to that airdrop. Maftex за барамтлын low ground-аар NB Sport-ын tension rotation рүүлжсэн. Shifted up north. Эндээс инфо аваад Maftex-тэй байлчдээ Dias Rulzovж 50-ын таларч Chota дээр нокаутыг өгсөн. Rulzovж Valud-ыг дахиад нокдаун, Rulzovж-ийн хүү хоёр таларчтай нокаутыг өгчлөө. 50-ын салман зөрүүдэд Rulzovж дээр нокаутыг өгсөн. За энэ хооронд Kill YT, Gionte нөхөж орж ирсэн. Gionte дүүлж байгаа. Яа Хасан нокаут Gionte drop shot-аар өгсөн. Gionte with some drop shots and 52 Яа 52 спортын тэгэлнэ шмөнтэй 16 дээр Actually, тоглолтыг дуусгачлаа. Dias Gaming бага 6 алны шмөнтэй болцсон. and now they're already eliminated. Бэлгүүн хайрамд Are looking for стандарт PMG-с явах уу гэнэ явах хэрэг угаасаа Ализины үргэлжлэн авцсан байгаа штэ стандартын тамирчдууд. DRS and Killer White, he has a pump shotgun. He doesn't even have the perfect loadout, to be honest. Now he can just think that rather than a pump shotgun, you could have had SWP or a different one. That would have been a perfect option. But still, they are just doing a great job. We already lost one team. Some of the teams are still outside the play zone, the safe zone. Some of the teams are still rotating, and then we have this Magnus. A team which surprised me in the previous map, the way they're taking those fights was just amazing, especially Finney, an outstanding player. Had he had a good amount of cover fire from Manus Sport that vibe till the end and secure some more points. But right now, I think Ati Sport Vibe Sport-ын тамирчид дүүл явагдаад хэдийний бэлэн болсон юм шигдэж байгаа. Water treatment үе зааны урд бүсээс орж ирж байгаа хоёр баг. Эргээд арталт нь Egg88. players. Falacro за Barney Spray маш гоё дэмэж өгсөн. Finisher. This guy is a one-man army. He can clutch things out. Now, this guy used to be Astro Academy санаж шүү гинэ. master in the local scene because pulling off a 1v4, 1v3 was Галсан ч үедрээ халаахан байна шүү мөнзөө гинэ баярлаа. Халааж агаад уучлаарай гэж. really felt that wrath from this guy. IT Sport High Ground руу ямар ч байсан гайдсан цааны цахад яг Low Ground дээр Egg88. Энэ хооронд Vibe Sport-ын тамирчид rotation IT Sport-ос баруун тал руугаа буюу ладрилэр чиглэл рүү инхүү салсан. Ер нь бол салсан ч зүв байна. Би ер нь Монгол баг тамирчдаг эрлэг гейм дээр тулхаас нь бүр үнэхээр айдаг штэ. За төгсгөлд бол одоо хамаа авахгүй дүүрч те. That's the beauty of this championship so far. But ISC getting some shots from pretty far away. Maptix Esports and 4MB both have spotted the player. Гатлас уртлын High Ground-аар ирсэн Vibe Sport-ын тамирчид сугалах орлого гэж East руу Spray яваасан дахиад нэмсэн East-ийг дугаа агарсан машин дэлбэрлээ. East Blank-наар заадгаад нокрлоо штэ. East нокдауныг Zio-л амжилттай өгсөн. За Apex Burner бол амжаад Campfire руу орсон байгаа. Дөөк Deadly High Ground-н дээр үлдсэн. although he is behind, Вау, Гатлас руу Дөөкос ирж байгаа. Shot-д Гатласыг get a revive, but улаалгасан китэ дараа дөрвөлжлүүлээд Дөөк руу анхаарлаа хандуулах гэж бодож байна. Энэ хооронд Burn Apex 2 East-ийг смаклж байгаад барнаа л гэж байна. revive to his teammate. Godless has his eyes onto Doke. Mini 14 with the 8 times a perfect combination. You can imagine this the perfect love affair. You can Барн шууд East-ээр шууд мөргөж очоод багтай очоод хүний барьчих юм шиг Дөөкийн хооронд High Ground руу буцсан. Дэмогоос Burn дээр дахиад нокдаун явчлаа. Дөөк наашаар мөргөж орж ирээс өөр сонголт үлдээгүй. За голын Smoke-ын дээр бол 2 нокаут ороод ирсэн.
Dog-ийг суулж чадсангүй явууллаа. За Vibes дээр бол 2 knockout дээр одоо бол харин revive хийж босож ирнэ гэхэд дэндүү хүнд болчлаа да хоёр талаач хүн очиод барьж болохгүйгээр амжихгүйгээр улаагаад басан. За ингээд Vibes Sport-ын тамиртаас 2 тамирч нэг л нийт TJ Sport-ын тамирт 2 л point-тай болоод авсан. Vibes-ийн 2 талаачтай тоглолт өргөжлүүлнэ. That will finish for MB. They're pretty much stuck close to the players of ISC, and a possible push can come onto the players. Dias Gaming яг дээл high ground дээр map-ын тамирчид маань орж ирсэн байна. Themselves home in the second Газрын даваа талтай position дээр map tax орж ирсэн. As you were asking, Цааталт нь warehouse дээр Lion Sport-ын тамирчид DRC-г сэндвичэн барилалд оруулж хагаад гамбирдчих боломж бол байж лээ. their diameter is so less than the first one comparing to the first one. That's why you see most of these fights happening. You know, it's just the second phase, and on the rotation, 4MV got caught, off guard, and that's what IAC really capitalized on. So that's one of the reason we are seeing most of these teams getting eliminated early on. I actually, to be honest, I love that because the. Гонгорчуудын дэш орой мэнээр сайхан үргэлжлэн үү? Last time ширгээд үзээрэй. And also how the teams are actually utilizing it, not to be afraid of. Okay, the circle is too small. Jenny явахт Magnus Sweeney атлаас нь нээд шидэд амжилтгүй. Chance to get inside the circle. The teams are just like, you know what, we're just gonna fight and get what we want. Чичүгэ love high water DC хайрууд knockout гэж Trent гэл болон high water DC. За Trent гэлийнхэн бол зооны захаас орж ирж байгаа штэ. High water зоон захлаад яг зооны ирмэдээр яж байгаа дийнх хайрууд ихний knockout-ыг авчлаа. And now he's backing off. He has Сталарт top high water DC хайрыг дуусгасан. За үндсэндээ Trent гэлэн килийг сталартыг тавьж маань их үж аялаж байна. he has a lot of information. Чичүгийн инфог авсан Magnus Sweeney high ground spray гэсэн боловч эргээд өөр дээр нь spray орж ирсэн. Love the knockout явах боломжтой Phoenix-ээс 40% damage-тэй. In the open, Fenny once again trying his luck, but at the same time he is kind of In your heart, risky position. дамда хай. Not, Дээрээс ойрхон скот явж байх юм бол унахчаасаа гэж бодох юм аа гинэ. За Raw official-тай Magnus Zibian-д үйлдэж Regal knockout-ыг амжилттай өгсөн. Drop-ны хажуу талдаа Raw-ийн хоёр талаас очсон байгаа. Malik энэ артлаас нь Regal-дээр орж ирэх гэдэг. За Sky дээр first rune-д амжилттай knockdown өгсөн. Ruthless aggressive force чинь муугаа үзэж штэ. Сууж байгаа. Faster гараад knockdown. Суужихт knockdown-ыг өгсөн. Ямар ч nice авч чадсангүй. and quick confirmation coming on. Deadly high ground дээр Malik ганцаараа солоо үзсэн. Kumar Magnus Sport 3 nation point-тэй. Гэхдээ Magnus Sport-ын тамирчин Zipian return to kill PMPL талаас Sprajich за F4-ийн single tab бас нэмж орж ирсээр ямар ч байсан Ruthless aggressive version 3 тамирчныг дараад авлаа шүү дээ. Хаваалдаж DC Sanchez T2-гээр rigged knockout-ыг өгсөн. Энэ хооронд Trent to kill-ийнхэн эргээд хаваалдаж DC рүү анхаарах гол алахгүй шүү дээ. Low ground-аас нь задгаарч байгаа гэж бодож байна. Trent to kill. The raising team right now. Escalas Nima 7 element Allian knockout-ыг өгсөн. Allian-ыг Nima гүйцэжлээ. Just gonna be perfect. 15 тимийн 50 тоглолт тоглолт өргөжлүүлж байна. Knock and also a finish onto the players of 7th element. But I was surprised the way that guy just got instantly eliminated. He was just staring into his. Чичүгээр Richter хаваад DC Sanchez амжилттай knockout-ыг өгсөн. XMPL дээр дахиад knockout явлаа. It seems like Rogos уушаа маш гоё нээд ороод ирэх юм бол high voltage Trent гилийнхэн бол дууснаа. Rog 2 knock-ыг ямар ч байсан авнаа. he needs to revive when he gets out. Rotation дээрээс нь Rog сутагтаад авах гэдэг School Explosion damages. TTK no way штэ харин тийм ээ дууслаа штэ. Yeah, but Дээрээс үлзэж 7 element 24 knockout-ыг өгсөн. Love-ыг knockdown хийжлээ. behind the wiggle, but Sanchez shots going in. Takes Модсон байгаа. За гэхдээ low ground-ос нь Rog уг нь TTK чанаад дуусахад бэлэн байсан. Наатлаас нь 2 knock босоод явчлаа. players Дуусгачих боломж байсан да. Сая Ryuk Sanchez revive хийсэн бол TTK мөргөж орж ирсэн. Гатгцсан нэдэ таймингтай хаяад хэрэгтэй байна. is being prepared. Nade will be thrown. Ямар гоё DBS shot Ryuk-ээс явсан бар. Victor дахиад DBS shot явж байгаа. Гэхдээ өөрөө counter дээр нунцсан. Between these players, but at the same time, Aegon Exide comes Rog гарч ирээд Magnus-ын талж Phoenix унгаж байна. one of the players from Magnus Esports. What's going on? Three different teams. Rog Zipian-ы нэд дууссан. Вау. 3 багийн тулаанаас хайвал дэс амьд үлдэж чадсангүй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 13 тимийн 40 тоглогч T2K нэг л нэшнтэй 14 дээр унсан.
they had a bad match previously, and now they are here to get the repay. But Magnus Esports, unfortunately, these guys were two of the players got knocked out, and for sure, Бол гэж өрөөмөнд there to rest their players. Magnus damage first Stallard IC гүйцэж Stallard-ийн багийн 4 төрлөшин поинтыг авчирлаа. 13 тимийн 38 таларт үргэлжлээд явж байгаа. 5 цааны шахаа 30 секундын дараа шахаж эхэлнэ. За Stallard зооныхаа зах дээр Shaq-ны cover-т ороод ирсэн. Magnus Droll-ын зооны гадна талаас орж ирэх болно. NB Mondo high ground-аас Regicide тал руу байлцаар. Skadets-ийн Nimag NB Sport-ын тавьж Mondo knockdown-тэй болгосон. Энэ Miramar Map-ын тоглолттой амар сонирхолтой болох шинжтэй болоо явчлаа шүү. No name өрөөмөнд Арай сайхан гүлчнэ live stream share хийгээд үзээрэй. Page button дээр follow дараарай. Yeah, looks like a chicken dinner can actually quench that hunger for sure. That's they're looking forward to. But at this moment, R3G now they have to get ready. 3G Could be the final journey or another journey toward the circle. It's stage number now, and they are out of this party so far. They have to make their way in, but it can be a difficult path for these guys because there's been some check posts on the way. Maptex Esports, NB Esports, all of these guys are keeping themselves there, but Rod3G looks like Regicide Vasig олчирсан NB SAC-ийн spray за гэхдээ spray damage өгч чадаагүй. Russia нартлын backside-н дээр үлдсэн. connects few bullets onto the players, and R3G, 3 of the players. So Zozo high ground-аас эргээд Mondo respect Mondo-даг улаалгацсан байгаа. Stallard top for ruthless aggressive versus сүүлийн тайм Shumalik-ийг үзэж Raw official 13 дахь тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимийн 36 тоглож үлдсэн. And he did quite handsomely, I must say. But at the same time, Escalate no fear Magnus Droll-ыг дуусгасан Magnus Esports Ruthless Nation-тэй 12 дээр унаж байна. 11 тимийн 35. Шинэ Бата хайдтай тоглолттой гэсэн. Тоглолтын 2 дахь map явагдаж байна шүү. Now we have only 11. Akas, by the way, spots out Roshan, trying to just pin him down behind that rock or. За Russia-ыг вааз чиж авах гэж байгаа. Russia нь бол гой улаадсан байгаа. Акас нэмээд спрей өгчмөр 3 shot нэмчээж bro. Эй, knockdown-ыг Russia дээр SAC өгсөн. Амжилттай knockout болцсон. За машин бол явах боломжгүй Regicide дээр тоглож Blank дээр Malter наашаа гүн 5 цааны шахаа гэдэг бол маш өндөртэй damage-тэй явж байгаа. NB Sport 2 nation point-тай Vazig наашин гарахгүй бол харах хэрэгтэй дээ. За Smoke тад наашаа зоотойгоо Blues-тай уралдаад орж ирж байна. Гэхдээ Feastboy-ыг Regicide талаас knockdown өгсөн. IC Ziol Egen-9 дээр double knockout өгсөн байна. Regicide knock Stallard IC дээр knockout-ыг өгсөн. IC гүйцээжлээ. Яа, Mondo дээр Zozo-г нээд ороод ирлээ. Mondo гүйцээсэн Zozo. Гэхдээ Zozo Stallard top зөрүүлээд knockdown хийсэн. SAC гүйчин high ground дээр гүйжсэн. Regicide Vazig low ground spray өгсөргээд Vaz өөрөө зоондоо GG боллоо. Эндээс ганцхан shot нэмэх нь Vaz дуусна. Knockdown-ыг Feastboy амжилттай өгч байна. Regicide буруу хүмүүсээр оролдоод байгаа юм шиг байна да. Maptex Regicide Vazig унагсан. За map-ийн нэг л nation point-тай. Үргэлжлээд map яа. High ground Regicide knock-д DBS-на shot-д маш гоё явсан. Zozo уулан байгаа. Map-ийн 2 дахь nation point орсон. NB Sport map-ийн confirm-ыг мөргөж орж ирж зоонд орж ирэхээр байна. IC Sport-ын орж иж байгаа position бол маш гоё цэвэр урд бүсээс. Yeah, he's just regrouping with his teammates. By the way, look at the mini-map. They got a good amount of high ground, and especially the best compound inside the circle. But what if the circle moves? NB Sport тамирч Mondo ямар чийсэн алдцсан гурлаа тоглолт хөрвүүлнэ. Зоны шахаа явагдаж эхэлсэн. For the players of DRS because they are also kind of holding the center of the circle. But 4MB Apex, what he has in his mind. Maptex vibes-ын татаж зөөх уртлын low ground-аас ойрхон шахаж орж ирсэн. That's the end for him and for his. Stallard 5 nation-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгачлаа. Инхүү 10 тимийн 29 татаж тоглолтыг үргэлжлүүлэн DRS Killer YT Egen-9 татаж дээр knockout-ыг өгсөн. They are not getting the right chances for the survival for sure. There's been a lot of third parties happening, and
Possibly another one. За яг нэг хилж тооцоог байхад NB Sport Tennis-ийн high ground руу өсөж гарч иж map-ийн position дээр орж иж зоонд орж иж байгаа. Regicide-аас зөө ганцаараа соолоо үлдсэн. Will be able to spot this player as the guy will show his face or the horizons also might take some shots. But NB Sports Secretary Зөөгийн позишныг эзэлж NB Sport-ийн тамирч зоонд орж ирэх учраас нэг татаж эсрэг гурлаа шахнаа. Egg9 Falak IC Godless knockout өгч байна. takes on IHC Godless. It goes in. DRS killer ба тэгээ IC Godless-ыг үүсгэсэн Egg9 elimination point-ыг DRS-ийн жаглаж байна. We'll see. IC Alex Egg9 using the knockout өгсөн. What's happening? A back and forth happening between both of these teams. He can't actually secure the knock, but it was team. I think so. It was team DRS who actually stole that finish from the. Тав дахь шахаа явагдсаар IC Alex Egg9 using-ыг нээдэр дуусгасан. But Egon XI, they instantly lost one of their player. Now it's DRS and Maptex with the 4-man lineup, and also Leo Esports. After that, it's Egon XI, IHC, and NB. Акаси Telegram-аас нь Лео чараа дисплей өгсөн. За NB Sport-аас өшөө цаашаа high ground-а цаашаа тойрох хэрэгтэй байна. Regicide Zozog NB SAC үжинд дуусгаснаар Regicide 3 elimination-тэй 10 дээр унаж 9 тиймээ 20 раундад үлдснээр NB Sport-ийн тамирч ямар ч байсан зооныхаа захруу ороод ирсэн. Гэхдээ яг энэ high ground дээр DRS болон Mavtex-ийн тамирчид явж байгаа. Акасиг рот дээрээс нь Skylas No Fear сутаж аваад Акасиг үзэжлээ. No Fear Skylas соолоо үзсэн тоглож ер нь тэгээ тоглолтод соолоо үзсэн тоглож нар бас эвгүй тоглолтыг үзүүлэх гээд байдаг. They are pretty much stuck. They are struck bad time. Maptex up high. They're not letting them in even further, but at the same time, some third parties happening. But Maptex, they have some more uninvited guests right next door. 4MV, Doc, and Apex, as there are Mavtex Chiro Egg9 Blade knockdown хийлээ. chances onto the players of IHC, but in the kill feed, another knockout on the players of Азертай хаа өрөөм дүргээд үү? XI, their elimination got scored as well. Uzun is out of the match, but once again, Leo. NB Fizboy Leoгийн spread 50 damage өгсөн Fizboy дуусгачлаа. Oh my god. Skylights талаас NB Sport 3 elimination дээр унаж байна. 8 тийм 21. With only 3 eliminations. За 7 element юу чанаа ийдсэн бэ? Лео Sport-ыг чанаа ижлаа штэ. Нэг elimination тий явж яхад нь 8 дээр инхүү тоглолтноос гаргалаа. 7 element 2 elimination point-тэй 7 тийм 18. Daylight once they entered this cemented building. Oh No my way. god. 7. Map Engineer Egg9 Icon knockdown хийсэн. He gave all those shots, but the kill confirmation went toward the teams close by. For sure, IHC picked few, and at the same time, DRS. Egg9 Falak need no vibes Apex ногсон. За дөөг цанаас нааша гүүн хийцүү гүүхгүй ийцүү. Ахалтаа IC Sport-ын харж байгаа. Interesting point. Өн бол vibes Sport Egg9-тэй 2 эсрэг 2 дүүл хийжсэн. Эвгүй нэдэнд Apex нохорж байна. Apex досон IC Ziamog vibes дөг ашаа хараад knockdown хийлээ. Хажуугаар Ziol Alex хоёр зэрэг шахаж ирчихсэн. Alex машинаас буунгуудаа knockdown хийсэн. Vibes Sport нэг elimination 7 дээр дуусах 6 тийм 14. Egg9 Falak надлаас IC Ziol-ыг үзсэн. Skylas elimination-тэй 6 дээр 5 тийм 13. IT Sport-аас Alex ганцаараа соолоо удаж байна. Тэрээр зооны центрт байгаа цорынгаас тоглож. Yeah, they were some landmines, and for sure. Alexi Falak-ийн spray дуусгаснаар IT Sport 4 elimination-тэй 5 дээр унаж байна. Дээрээс Killer White-ийг Mavtex Leo дуусгасан за Mabin Chicken байгаасаа гэж татраа маш хүсэж байна шүү. Leo гэхдээ Egg9 IQ унагсан. Дээрсээр дээрээс рүү Zoji дээр knockout-ыг өгсөн. Giant дотор тал сууж байгаа. Рүү Zoji дуусгаж Mabin-хан 7 дахь elimination point-а багтаа авчирсан. Гэхдээ Volley ганцаараа соолоо Dessert дээр revive хийх байхгүй. Blue Zone шахацсан. Delta нэдэг атгацсан явж байгаа. Дөрөв тиймэрдээ 7 тоглогч. Delta just confirming everything. Every moving player got flushed out, but now it's the 2 versus 1. За map volley бол зоондоо шахуулж байгаа. Дахиад зооны шахаа явагдаад үнэхээр хэцүү зоондоо орж ирэх нь ямар нэгэн байдлаар DRS энэ ноког гэж DRS-ийг л хийж чадахгүй бол яг энэ газраас зоргоо орно гэдэг бол тийм үед үнэхээр хатуу самар үнэхээр одоо бэлдчихгүй даалгавар байна. Яг л хоёр тишээ гараад гуй гэхээр дэндүү бланкн дээр за Delta knockdown өгсөн бол wallet боломж байгаа. Одоо wallet жигнээс боломж өрсөн. Giant хажуудлын шагнтар сууж байгаа штэ. За гүүхтээ унаж болохгүй. Delta ямар ч байсан дуусгаад авч чана Mapping Volley 8 elimination point-а багтаа авчирсан.
and that's a fake. Айгад гой нэд орж байгаа юм биш үү дээ. He peeks and he Гараад шак руу орчих хэрэгтэй тэглэв ах уу? UMP, a fight between these SMGs and 1v1. Yante, he lost his fall and he lost his best teammate. He lost his teammate now, and now it seems like he's not happy. Вау! Саяны нэд ямар амар өндөр дэмэжтэй юм ба. Одоо нэмэх нь нэг. Нэмэх нэг молотов явчмаар юм шиг санагдаад ах юм. За шууд шахаад воли Гянтиг эсрэг дүүлэхээр шийдчихлээ. Энэ харин 7 element мөн зоргоо авж байгаа. Гянти. Good job bro. Mavtex Wally Гянти дуусгасан DRS 12 elimination point-тайгаа 4-дээр унаж 3 тимээ 5 татаж үлдсэн. За Wally эргээ зооноос гарч ихтэй дуусна л та. Үнэхээр зоонго тоглолт болчлаа сая бол. Eco 7 element-ийн хоёр тоглогч Egan 88 Falk болон IQ-дэд үлдэн. За энэ дээр Egan 88 баг чикнээ авчих хаа гэж бодож байна. Gaku Battara IQ-гийн дамжуулалтын нокдаун өгсөн. За сүйдэн даж Defy- нэг эсрэг хоёр талж high ground-аас шахчихж байгаа. Нээд дэвэж өндөр огцсон. Нэмээд 1-2 spray ороход л тэгээд Defy-ний дуусна. IQ both know where exactly the player is, but Goku bot might get flushed. Some more nades. Look at this. Эй, за. Egan 88-ийн нэг юм чик хийдлээ. And it's over. 4-7. Got excited with winner chicken dinner. 2-man chicken dinner. IQ and Falk. Гэтэ сая Mavtex Wall-ягаас үнэхээр гоё клаш тоглолт гарлаа. Got excited. GG's. Үнэхээр зоонго тоглолт болцсон. 23 total points. Egan 88 overall ranking 3-аар орж ирж байгаа юм байна. 1904 дэмэжийг үзэж 13 elimination point-тайгаар 23 total point-ийг энэ хүмүүс Mavtex авч чадсан байна тоглогч. In the new version, we've upgraded the security system. There are also some big updates to the real-time review system. Let's check them out. In this update, investigators can use the Eagle system to review suspicious players in real time during matches. Cheaters no longer have anywhere to hide as the investigators' vigilant eyes keep them at bay. If a player is caught violating the rules, investigators can report it. Ялалт та орой мэн дээр сайхан гөрүүлж байна уу? За тэгээд манайхан комент нэр сонин сахан солио гаж юм ярьцгаая хэдүүлээ цацлагын үеэр. Сая Egan 88 IC Sport-аас ямар амар тоглолт хийчихвэ. Би сайн таг нэ би ч бас сайн. Энэ би 100 дахь kill гэсэн байна. Би сайн байлгүй яах вэ? Камехамеха гэж. Зя тоглолтын 2 дахь мафи ямар ч гэсэн дуусчлаа. Одоо бид бүхэн дахиад 4 мафийн тулаан үлдсэн. Манайхан бол чиг итгэж үнэхээр ганцхан хуруу зайл үлдээ гэдэг байна. And Wally just confirming those final two and also just spoiling everything for DRS. They had 12 eliminations even though there were 5 teams still alive. Yeah, Wally was actually the great wall in front of the players of DRS, and they couldn't, just pass that wall. And quite unlucky, to be honest. And the way Wally handled that fight, it was beautiful. Taking those players one by one, that's the perfect approach. You should, opt in a fight, and that's how you should play. Айцс хэлгэн хим бэ юрн гэсэн байна. Дэстендер хинэг авч байгаа юм бол абилэ тоглож байгаа юм болоо хин тоглож байгаа юм бол сайн мэдхгүй бай шүү. How they're doing it, I don't know. They were in the 7th position before
first match, and it seems like now they are in Дэлхийн авт нэр үнэхээр монголчуудыг олон ноор нь олноор нь хармаар байна. possibly so Амар close. шуналтай юу те. They managed to get Монголчуудыг дэлхийн авт 4-5-аар нь хармаар байна. this match as well. We'll see Стал артаас гадна яг одоо эхний дөрвөн байран дээр Монгол баг тамирчид ирмэлэгдэж гарч ирээсэй гэж үнэхээр хүсэж байна. what they are doing and how they are managing their 2 or 3 players at least to make them survive. Цэрвачра хаа өрөө минь дээр сайхан гөрүүлж чинь үү? Энэхүү мап MVP-гээр Falak эг 98 Say for all the fans back in Pakistan, Falak from Agonex side with 7 Pakistan not stopping for sure. бүсийн төлөөлөл 864 damage, 4 knockouts, 2 assists, 27 minutes of survival, and a bit of a chicken dinner for his team as well. Nice work done. On point, always pretty responsive to his surroundings. Anything happening close by, for sure he will be there to participate. тэгж чадах болов. Average rank ихний дөрвөн байран дээр Сталартыг тооцож байгаа. Сталарт угаасаа эрхээ авцсан учраас энэ ихний дөрвөн байран дээр Монгол баг тамирчид дөрвөлнгийн чагсхыг нь харах болов. Яах бол Because they were on a prime location and they just farmed elimination points for themselves. Look at this. In this very picture, we have 11 eliminations for DRS. Then IQ with 5. For sure, some good work done by these guys. A match summary is mostly about Agon Exide and DRS. To be honest, look at the damage that OG has. 1156, and I think so he's just scored only 84 in his 8. So the amount of damage in this round is just humongous. За одоо дахин нэг Ирангл мафийн тоглолтыг бид хөнгөлөө авч үзнэ. Got from this game, 16 in total, and he got 16, it by yes. 8, total 23, because he got chicken in a beautiful ending. But 7-11 won the game. They're just winning my heart every single time. Getting 8 points per game is a good mark. Yeah, for sure. Even though if you're not getting the chicken dinner, yeah, you can go for it. You can strike somewhere lower, second position, third position. It will За still ranking харцгаая. NB Sports Nation point-тай rank 1-р чигсаар Vibes Esports-аас дараа 21 point-оор илүү явж байгаа. Эг 88-ын чиг эзэн тоглолтын ачаар ranking 3 дээр бичигдэж эхэллээ. IC Sport-ын 1 байр даашилж 7-аар унсан. Right on their back is 4 Miracle. The good thing for NB Sports is Ядаж Сталартаас гадна 3 баг гинэ. Харин so far a 21 points lead. They're Agon excited. They're really closing in. And they're on 3rd spot now with this chicken dinner. Skylight on 4th, 5th it is for 7th element with 56 points. DRS on Сайн Maftex-ыг 1 байр дэжилж 13-аар орж ирлээ. but on second Сталарт болоод нэг юм бодож нэг тэгж шаналж манлахгүй байгаах гэж бодоод байгаа шүү дээ. Угаасаа явахын тодорхой болцсон. А тэгээ ер нь ихний 1-2 өдрийн тоглолтод тэр нэг тэгж амар анхаарлаа хандуулаад байдгүй ерөнхийдөө нэг нэг туршлага судсан байдалтай нэг тоглолтыг хийж өнгөрүүлдэг. They are performing pretty nice. Look at the elimination points, 28 elimination points. They're just struggling with their placement right now. Yeah, I think so. They need to focus on both the departments equally. To be honest, Rangel, I think the next map is going to be the perfect one to just reveal your cards, reveal your deck. That's the perfect chance. But one thing that I have in mind, NV Esports started their day with a 17-point average, and now it's just dropped to only 12 points. So that's a sign of concern, to be honest. But again, you still have a 21 points difference between you and the team who's just below you, and that's, to be specific, it's the second position. So they're doing great. Зага тоглолтын 3 дахь мап болох Ирангл мафын тоглолт идэхэд бэлэн болж байна. Баг тамирчид рүүмд орсон. Монгол улс төлөөлөн орцож байгаа 6 маг тамирчтай 6-нд намжилт гэсэн. Бямбашин 2 хай орой мэнд. Хай бол тэр DC маань яагаад байна даа гинэ. For sure they will start making changes to their strategies and Сүүлийн матчуудыг Монгол баг чикнэ гэсэн байна. approach in the matches, but we are stepping on to our match number 3 for the day. And Сайху Камешкигийн урд эргээс эхлэлсэн онгоцны нислэг Соснок Military Base-ийг өөр дайр өнгөрч байна. Lipovka and going down south towards Sosnovka Military Island. Yeah, the first plane path we saw, the first game today, was start towards the Stal, but now it's starting towards the Lipovka and now heading towards the military base. Once again, it's kind of similar. The end is kind of similar, but where the circle is going to form, that's going to be my question. The
first map of the day. It formed near the shooting range, and to be specific, near the George Pool park pits. Shooter Or the range George явах Pool George between Paul-ийн хувьд баг Red тамирчдад Mountain. бол маш олон travel I would хийх love to шаардлагатай see a болж байна. showcase За of эцэс some бодох юм бол яг that энэ онгоцны from нэслэгээс the Milta get-go. Power It чиглэлтэй gave буудлуудыг beautiful хийдэг. mental vibes and Ер нь бол Drop I Location-ийн хоёр дахь сонголт бол Milta Power болчихж байгаа. Magnus also dropping towards Ер нь Red IT Sport-ийн сүүлийн одоо энэ буугаад байгаа Milta Power-ийн буулт ч гэсэн IT Sport-аас зохиод байгаа гэж би дотроо бодоод байгаа шүү дээ. heading towards Newbury. After this, we will definitely see this. Орой минь мөнзөө хайнаа зулаа чэ агуур үзэж байгаа 9 сарын 1-ний мэнд гинэ баярлаа хаа 9 сарын 1-ний баярын минь шинэ хичээлийн жилийн баярын минь хүүхдэд нь сурлага бодлоор өндөр амжилтыг хүсье. За харин Zone Center Ruins Center-тэй татаж байна. За магадгүй IT Sport-ын тавьртууд бол ангад ингэж нисээгөө тэгж нисээ зоон татсан бол ашигтай зоон байхаараа. Тавир Sport дээрээс Chota Salman 2 дээрээс T2K Jane Salman-ы нокдауныг дуусгасан. Love Salman-ыг гар буудаад унгаж байна. За тэгээд Тавир Sport-аас Хасан ганцраас хоолой үлдсэн. Тавир Chota нокдаунтай болсон. Яа, T2K-ийн чи easy 4 elimination point хийгээд авчих боломжтой болчлоо. Миний Diamond хураагдсан байна гинэ. Баска хаа Diamond Хасан нокдаун тоосон. За фриг задаа начлаа. Их үү Тавир Спортоос сүүлийн талаа чихэн үлдсэн бэ? Ганцхан талаач үлдэж байна. Зозо үлдэж байгаа юм уу? Тавирс ч Chota нокорсон байгаа. За багийн нэг талаач ализэнэ алга болж үрдэ. Скайлацхан ясна полиноор явж лут хийх ёстой байсан ч тэд шууд ясныг хайж цаашаага зооныхоо центрлэг эртлэн явж байгаа юм шиг харагдлаа да. Chota дуусгаж 3-2K бэлэн 3 elimination point-ыг маш амархан хийгээд авлаа. I hope he could get as many points he think and can achieve because again he's the only one, he's the backbone of the team. But T2K a beautiful start. Лүндэ орой минь дээ. Three vehicles to be we talk about to be specific. I don't think so they're going to pick the UAZ, they're just going to opt for the group. So for now it's going to YFC Sport Sasnago Military Base энэ удаад Ego 9-ийн тамирчид хамтдаа төвлөж буугаагүй юм шиг байна шүү дээ. Сүнсэн зээлсэн байгаад байна ч та. I thought that they're going to have a blast. They will definitely secure the Ишмэ хаа орой минь might top down the players of the team who is still at the top with total 21 points, and that is NBE Sports. But they proved me wrong. дэмждэг шүү гээ гэнэ баярлалаа Лүндэ. They should improve their gameplay. They should get a good amount of points, but that's not the way you should approach. That's not the way you should play. Although it's not the end. This Maftax is the map in which you can still do wonders. The 9th match of the day. Үсгээрэ хаа орой минь I8 secure the chicken dinner, and now he is Ишмэр хаа мөнзөөч гэсэн маань хаа орой минь дүргий. Бүгдд нь хичээлийн шинэ жилийн баярын минь дүргий. chicken dinner. За Бочинкигийн эзэдэлд хай бол дээр DC Domination Crew. Medical vibes and also NBE Sports still in the first and the second position respectively. But other than that, which other team can pass the threshold to be in the top 3? The difference between 7 Element and the players of Agonix I8 is around if we talk about total 18 points. PMPL зургатаар үзэж шít гэнэ гоё байгаас тээ. YouTube-нээс зургатаар үзэхэр гоё байгаас тээ томдлогцэр. Победа анхаа хичээлийн шинэ жилийн мэнд дүүд амжилт гинэ баярлаа Победа анхаа. Ер нь бол тийзэр үзэхэд бол маш гоё кайфтай байдгаа. Тэгээ YouTube-ийн бичлэг учраас нэвтрэл бол шал ондоо. But they need to do something big. They need to control the finish department. They need to get to Адимогийн мөг өөрөө мэн дээр сайхан гөрүүлж гинэ үү? we have high voltage in front of our eyes. Баасан гаргийн өөрөө мэн дүргэж байна. Luke, Arrow, and Duke. Баасан дэлгөө PUBG Mobile-ийн тэмцээн PMPL үзэж байгаа залаас гоё шүү. This championship is going to be the perfect one for them. For now. Батэр дэмждэг шүү анаа гинэ. За одоо надаар тоглоод ах мах одоо. Дэмждэгт баярлалаа шүү. Points. That's a bummer to say, but 33 points, it's not enough. I know you're just 1 point far behind from the players of Leo Esports, 2 points far behind from Magnus, and also around 7 points behind from 2K. But you would think
think that's enough? Do you think that Stalwart. top 4? To be honest, no. You need to just buckle up yourself and get as many points you can get in the first or maybe the second stage or into the late stage. Wow. Хизээвэ. Slower angle. IC Sport-ын орчин Milta Power дээр бууж исэн гэж хаарсан чинь шууд Milta хот руу буугаад унаа аваад явчихж байгаа юм уу? Айл хизээ өөртөө гэр орон дээр очицсан явж идэг штэ. For the blue zone to close in and close the door. Хэдийдээ хаагур нь зөрчөө. Still not respecting the circle. NB Esports playing on the edge. Starwood Esports still need to make a move so as for miracle vibes. But I would love to see how Энэ зоны центр явсаар гад голын ирэг дээр яг энэ гүүрэн дээр татанда. area of the safe zone. Yeah, they can be also, you know, the Уг нь топ байсан welcomers. хөдөө байгаа болохоор байнга үзэж чадахгүй байна гэнэ зүгээр дээ. Тэгээд зав жилээгээр үзэж байгаа эцтэй та нар маань. To pay a regard to the players of IHC, a close high, maybe, but we'll see if IC will be. За shooter range чиглэлээс shooter range уртлын high ground-оос T2K болон Regicide-ийн edition дагтлаа штэ баг. Дунд нь Can actually break into some skirmishes and you know some full-fledged. map-ын тамирчид явж байгаа. Look at R3G as Гурван багийн дэвэл shooter range high ground дээр явчих магадлал маш өндөр болсон. could possibly be an exchange happening between both of these teams. But Батүрэн банзарч мундаг шүү гэсэн байна. Баярлаа. Хөөрхөн шүү байна. Амжилт гинэ ай болоод баярлаа. Чанд ч гэсэн амжилт хүсье. had taken a piece. Oh, I guess Magnus Esports were the one receiving some, you know, heavy fires from the side of 7E. And Magnus 7 element болон Manus Sport-ын тамирчин rotation бас давхцаадах юм. Yeah. That's not a good Стадорт Nova чиглэлээс наш rotation хийж орж ирж байгаа бол Vibes-ийн ч гэсэн Fairy Fire-аас гүрээр гараад тойрогтой орж ирсээр. but who got the finish? Maybe it's 7th element. But Санжаа сайн уу гिचэндөө? Юуны тоглолт вэ гэнэ PMPL-ийн South Championship 7th element just Grand Final штэ. quiet. Одоо нэг Пакистан бүсийн шилдэгүүдтэй South шиг юм шилдэгүүд аварга шалгаруулна. Энэхүү 10 шалралт тэмцээнээс эхний 4 бооронд орсон баг тамирчид PMGC буюу Global Championship явах эрхийг авна. right now, the only thing that I am just missing from the project is that За санжил лайв стрим мэдээ гоё шеэр хийгээрэй. Наад гадаад байдаг гоё групп чатууд дээр группүүд дээр шеэр хийгээд өгөөрэй гэж их чинь хүсэж шүү. themselves at least in top 5. За Manus 7 element rotation давхцаар гад уралт нь high voltage тамирчин rotation давхцаж орж ирээд зоны центрийн хувьд бол If you get lucky, just like the first match, for sure you will get Rosaгийн барамтал Ruins placing them in a усны от центртэй situation where they have a chance for a chicken dinner and then they will go for the top 3 positions. But right now, хүүднээс амжилт мундгаа гэнэ баярлаа. you know, I would say this mystery of 7th element. These guys are a pretty aggressive team. And High voltage DC ажиллаад Liasport-ын тамирчин Ruins-ийн заашаа за бадас руу орж байгаа position эзэлчихсэн. Ята одаг суудтай давах хэрэгтэй штэ. Ямар гоё сууг татал дээр Rogue ийхүү ята одаг унгасан хажууд нь гэхдээ Liquid явж байгаа Rogue эндээс гоё мэдрэмжтэй нээдэг шидэж өгмөр байна. Тэгвэл knock-out аван дахиад нэг хүнийг ноклох боломжтой. Liquid дээр knockdown явцсан. Liasport-д double knock-out-ыг high voltage DC амжилттай өгсөн. Atlas Nova Slipknot 2 хүн хамгааж байгаа. Дахиад Rogue-ийн эдэн Slipknot орсон triple knock-out-ыг нээдэр Rogue өгч ин одоо зүгээр шахацдаг газар штэ. Эндээс Liasport авралгүй байт юм аа. Novax нээдлээ high ground-аас DB-тэй shot-оор Rogue Rogue-ийн өөрийн domination бий 3 elimination point орсноор high voltage DC 4 elimination T 16 дээр Liasport-ыг илнэт хийж чадсан. Эргээд харин DRS-ийн сүмийнхаа high ground-ыг эзэлсэн байсан. Air knockout-ыг Ruzoji өгч байна. For some free points. One of their teammate, Aero, he got knocked out, but just because of these trenches, they can easily revive him. За тэгээ та бүхэн маань Cast Munzo page дээр follow дараарай. Удахгүй манай page хуудас маань 20k follow хүрэх гэж байгаа. За тэгээд YouTube хуудас дээр Cast Munzo channel дэнхүүл таарсан бас давхар явж YouTube хуудас дээр subscribe-ыг дарж үзээрэй. Тэгээд donation шилгээж намайг урамшуулсан дэмжиж урам зориг хайрлах боломж бас байдаг шүү гэдэг дадлахаа таатай байна. 7 element Pochinki-гийн уртлын flare орстой position дээр байгаа сүмтлээс Vibes Sport Use those smokes. The grenades were so perfect. They were actually doomed when Rook just had those 3 grenades in the back. High voltage DC гал гинэцэн даяш. Үнэхээр гал байлаа. I am really so amazed, to be honest, Asen.
because this is just the start of the blue zone, and we already saw one team got wiped За 7 element. without even Эндээс нэг удахгүй баха. За Алианыгаа тий 24. they are so good, they are so precise that they are just playing it like a casual game. Машин өндөр дэмэжтэй. I'm pretty sure they were not. Vibes Esports-ийн тамирчид бол мэдээж Бачингийн high ground-аас яг энэ позишныг ажиллаж байгаа. This whole vicinity has been controlled by Leo Esports in previous Wrangle matches, and I will just DC. They really High Water DC яг л зооны центр дээр IC Esports-ийн тамирчид маань Georgia high ground дээр гарч ирсэн. Яарах зүйл байхгүй. Энэ бол дөнгөж эхний зооны шахаа явагдаж хоёр дахь зоон this will be a possible momentum setter. хойд зооны шахаа явагдаж гурав дахь зоонд татах гэж байгаа юм байна. I'm really looking for how За Rosa-гийн really gonna баруун тал усны хот центртэй. coming from the east side. Rosa-гийн гүр бол яг зооны центр болсон. Ruthless Aggressive Warriors-ын тамирчид зооныхоо центр дээр байгаа. IC Esports-ийн тамирчид дахиад travel хийх ёстой болж байна. Vibes Esports-ийн орж ихтэй баруун зүүн талаас 7 element Magnus за цаашлах юм бол зүүн талдаа Stalwart-тай тулааныг хийх шаардлагатай болж байгаа. Map-ийн NB Sport талдаа зүүн бүсээс There you go, 7th element. 7 element Alien Goku Butter Magnus-ын тамирчдын артаас Fast Rot дээрээс суулгах хийж байна. NB Fees by Vertex Wallet knockout гэсэн хийж дуусаагүй байтал сугарлаа штэ. NB SAC Map-ийн Volley гүзэтсэн. Same dip that they were playing in yesterday. За сая 7 element-ийн тоглолтын артлаас нь Stalwart Vibes талаас SP орж ирсэн баха. Stalwart Top Vibes-ийн Doctor knockout өгч байна. Under immense amount of fire, and now they have to go heads on against the players of Raw officials. Faster, low on HP. Penny has to reposition a nade. Just went За их Ruthless Aggressive Warriors-тай Magnus Esports-ийн тамирч 4-3 дүүлэг хийхээр one for him, but Magnus Esports they Confound-ыг мөргөж орж ирсэн байдаг юм а. Эндээс хоёр багийн хооронд нэт молотовны тулаа явсаар Face to front. A great MGL team гал гарагд 10k donation орж ирсэн байна. 10k donation илгээсэн Син Дайвштай маш их баярлалаа зэндээ. and that's gonna be the grenade. One Molly would have perfect. That's gonna be the perfect approach. But Finny, Standard Top Vibes-ийн Bender дахиад knockout өгсөн. За эхлээд Doki knockоутсан байсан. Doki-г action дахин knockdown хийлээ. Malik руу Finny-г оруулсан нэт бараг л knock өгөндөө гэсэн тусал цустай үлдээж байна. Finny, Үүнхээр knock-рохтой ойрхон байлаа. the grenades are doing a great job, but the luck is not there. not in their favor. Yeah, this is not in their favor. Magnus Esports now slowly and steadily closing in. Faster might be oblivion of this fact. Уснаатай захын компаунд дээр энэ хөр Ruthless Aggressive Warriors болон Magnus-ын тулаа явж байгаа. Яг энэ хоёр багийн тулаа болцооны центр дээр явж байгаа юм. Цэндаш хайватаж галгалаа гэж байна. Magnus Esports, they're just charging in with the utility. A lot of utility being dumped. Look at the smoke trails, and at the same time, this grenades that have been shed by the players of Magnus. But Probin with the pin will make faster to relocate as soon as possible. Sound of the pin is that alarm that goes off. Standard Nurset Skylas No Fear-ийг knockdown хийсэн. No Fear-ийг Nurset дуусгасан. Stalwart-ийн хөө Position is нэг л nation point-ыг багтаа нэмж байгаа юм байна. aggression coming onto his players. Probin holding on close. This can be lethal, but we'll see if any is preparing a nade. And the moment he will peek his face out, for sure Probin is ready there with his 45. Sky on the back lines. Some more nades. Some throwables. There you go. Penny and Zibian once again pushing forward. This could be a close fight. IC болж байгааг нэ 7 дугаар байран дээр явж байгаа IC Sport. Probin Яа, улаацсан штэ. Probin гадна талаас нь шахчих магадгүй улаас учраас Zibian болон Finny хоёулын нь улаалгацсан. Нэмээд мандатаа орж ирсэн. Амжаад гадна талд орсон. Гэхдээ багийнхаа үнийг нээдэлцэн хоёр талуучаа нээдэлчлээ. Малик. Юу болоод байна гэж. За одоо энэ дээр нэг хөөрхөн ажиллаад өгөх юм бол Ровыг баг л Magnus-ийн хэлнэ тийчих боломжтой тоглолт явна да. Players on the Tower Sport-ын тавьж Volley дууснаар 52 Ticket Nation-тэй 15 таар тоглолтноос гарч байна. 14 тимийн 50-аар татаж үлдсэн. Malik руу гой нэд очвол дахиад knockdown явна да. Standard Top 5 Burn knockout өгсөн. Finny has no idea where exactly the player is. He's gonna, throw some random nades, some smokes, and there you go. This will be a За мэдээж усан дагаа тамирчдын инфог авах гэж битээс маг задлж байгаа ороод ирсэн. Ус руу сэлэн ноко олж харсан, ноко боосгоцсон байгаа. Information where to fire those bullets.
Malik on the other side. He's the one who Цагаан орой минь бэбэ. why his team on the receiving Жиглд нокаут явахад өглөөс IC Godless шигэлдэр нок явахад маш ойрхон байсан. replied back with the UMP Nice and work, got Malik. knocked. Манус Not the way he should approach in a fight. Jiggle healed himself up back on 75% of the damage. Малик high ground руугаа уснасаа гараад ирж байгаа. Фини нокдаунтай болцсон. T2K J and Vibes Burn-ыг унагцсан. Burn-ыг XMPL гүйцэжлээ. Малик тусалцаастаа дууслаа. Энэ хүн явж дууслаа. Vibes Esports-ийн тамирчтай өд тэгэл нэшнтэй 14 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 13 дээр араас нь Magnus Esports-ийн тамирч нэг нэшн тавнсан бол 12 тимийн 43 талж үлдсэн. IC Esports-ийн тамирч усны хот руу шахаж гарч ирсэн. За гэвч цаатлаас цамгтлаас Campus Regis-ийн тамирч Buddhist Squad-аар мөн усны хот руу орж ирж байгаа юм байна. Зоны центрэлтэй яхаарахгүй 12 тимийн 42 талж 4 цагны шахаа минут 20 секундээр шахаж эхлэх болно. Ачаараа хаа өрөө мэндэргийн өрөө сайхан гүрэлж гин үү? Ажил төрөлн сайн уу найз? Jiggle might be feeling a lot claustrophobic, I must say. Yeah. He is running from every side. R3G, they have made their way to that squad house right outside the water town. It's a very good location. Maftax Jira NBS бодит тамирч Feast Boy нокаут өгсөн. Одоо бол зоны центр дээр 7th Element-ийн тамирчид явж байгаа юм байна. Урд бүсээс Stalor-тод нь T2K. За баруун Ruins чиглэлээс DRS Egg98 болон хай болж DC DRS Rules өвч Egg98 Fallout нокаутыг өгсөн. За харин Zoom бүсээс Shelter орчмоос School орчмоос Map-ын тоглогчид NB Sport-ын тоглогчд орж ирнэ. Юу нь яг Zoom бүсээс орж ирдэг энэ хоёр баг энэ дэш нь юу нь ихэнхдээ давхцдаг учраас нэг бол нэг нь Prison Lipoco нэг нь Shelter буучлуудыг хийдэг. Standard нөрсөд NB Fizboy гүйцээс нь DRS Killer White Egg98 using the knockout. Down killer right here. That's gonna be a huge one because Egon XI they found themselves on the receiving edge. Хай олж тийс өргөжлөлтөд Egg98-тэй Zonda шахуулаад Ruins яг захтаар байлж байгаа маа. Please on the Egg98 using DRS дуусгасан. This might be the golden one. This Уунал хүний хилэд талыг хай болж тийс Egg98-т хийж байна. Ээж дараас нь Ned Malata True өвдөдөг шидэд өгмөрэн Regicide Avenger Jiggly-г унагсан Raw official нэг нокауттай. trying to punish the players overall. IT Godless харин Regicide Avenger-г артлаас нокдаун хийсэн бол Stalor нөрсөд 7 Element Goku bot дээр нокаутыг өгсөн. Egg98-ыг одоо үнэхээр Ned Malata-гаар эндээс нь зүгээр чанаад өгмөр газар байна да. Хай болж DC. Ялгаагүй хоёр баг хоёулаа зооны захад явж байгаа. Maftax Leo NB Akas гэдэг нокаутыг өгсөн. Яг энэ хоёр багийн дуэл зүүн талаас давхцаж ингэж орж ирдгээ гэж хэлж байгаа. Maftax Jira NB Sport тамирчдыг Explosion Damage knockdown хийчихэн. За хай болж DC-ийн артлаас 3-2K Rig орж ирж идэг шүү. Монгол багуудтай амжилттай 10 код нээш орж ирсэн маань маш баярлалаа. Нээш илгээсэн тулга бодод маш их талархаж байна. Map Desert NB SAC гүзээсэн Map Jiro багийн таларч Desert дээр нээд татгцсан. Jiro-г нээтэнд NB Akasa SAC нар явсан. Хаа одоо тийс наашаага заавал Egg98 дуусгаж наашаа low ground руугаа Court ормоор байсан. Blade хүний дуусгалаа. Mondag Maftax Leo онгож NB Sport тамирчид маань 3 элнэшнтэй 12 дахь тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тим 37. Одоо хаваад DC бол яг энэ Egg98 байгаа позишныг эзэж тоглолтыг хиймээр байгаа. Blade-ийг унагцсан хаваад DC Sanchir. You're going with IHC, I'll go with DRS. They lost. Айраг машинаас буунгут нь атлаас нь IQ knockdown хийчлээ. I think so. Egon XI. Энүүгөө байлсан чигээр энэ позишныг эзлээд зоргоо оруул гэсэн чинь зоондоо орохгүй байсан байна. Trend to-гийн тамирчид яг одоо Үти Скадаар юм хөө шахаж гарч ирсэн. IC Zema Skylaz Mr. Borg дуусгаж байна. Skylaz тэгэл нэшн 11 дээр унсан. За Skylaz бол ranking ба дээгүүр бичдэг байгаа баг ер нь бол early game дээр ингээд тэгэл нэшнтэй унж байгаад нь бол баяртай байна. 10 тимийн 34. Sancher Rick хоёрлоо хоёр талаас нь тамирчиж явчаа. За урд бүсээс Egg98 Zone Playground-аас нь Trend to-гийн орж ирсэн. Trend to-гийн Rig Egg98 Fallout knockout явуулчлаа. IQ Blade хоёр хүнээ босгож чадахгүй шаа. Явахаар сурсан гутгүй Fallout Sancher унагсан. Хаваад DC Rig Egg98 IQ chance нарын хөө Egg98 хоёр элнэшнтэй 10 дээр онож байна. 9 тимийн 31.
these guys. Гэхдээ Highwater талаас бүтэн Scott талаас нь орж ирсэн. За T2K Lovinet Highwater санчтай ногтаа нүгсэн. Ryuk санчдэр U5 хийгээд артлаас нь бүтэн Scott шахаж орж ирэх юм бол Ryuk өдөр өөрөө хүндээд л очиж Smoke дотор ямар ч байсан санчиг бариа суусан. XMPL баг International чекэлж явал болж өгөл дайрч гал те. Арим удаа сайн оромент. Санчиг ямар ч гэсэн Ryuk босгоод ирлээ. Гэхдээ Lovas бүүст өргөж амжааг ухт нээд орж ирсэн. За кит давцсан байсан тулдаа саний нээтэнд амдилдлээ. Санчир Lovi нээдэн санчир дахиад нокдаунтай онсон. Ryuki дууслаа. High voltage 6 нишнтэй 9-ээр тоглолтод дуусгаж 8 тийм 28 үлдэж байна. T2K Lovi DRS Giant чанаад өгсөн тэгэлгүй байдгийн. DRS Gaming Ruins-аас тоглолтын оролцож байгаа. Trend to-гийн бол зооны захад орж ирсэн. Стандарттай Mavtex Deserter knockout-ыг өгсөн. DRS үлзөөж нээтэнд Love дуусчлаа. Ийхүү Trend to-гээс 3 тамирчин тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. And now T2K falls down to only 3 players. Doesn't matter what Rick was doing. Does he opt for some style points? He's just running down his buggy in an open area. I don't know what he wants, but okay, that's a good approach. The only good factor about the circle is T2K has good chunk of the circle. They have the good edge. They can easily try to collect a lot of information. T2K анхлын хайграунд стандартын дамж бүтэн бүрэлдэхүүнээр орж ирж байгаа. And also Starwood Esports spot. They gotta be careful of DRS. Баг тамирчдын нөгөө elimination point rank харуулдаг байсан баг нь маань бүр орж ирэхээ байчлаа швийн тоглолтын дээр. За 7 element-ийн хотгор бол аль талаас хөөрхөн counter орчиж байгаа. Стандартын тамирчид action top 2 шилжээд баруун талын аграунд угсаж гарсан. Харин усны хот талдаар Regicide нүүрсэд би машинтайгаа онголдог чинь бууруу штэ. Still not that good of a connection coming from the side of 7th element, but they have some neighbors. We'll see if they are XMPL стандартын нүүрсэд нокаут өглөө. Атиамогоос 5 гол дэндэж орж ирсэн. Баярлалаа дэндэж хэлгээ зэмжиж байгаа талархаж байна. IT Goddess Map Jira унасан Demo Regicide Vazig унаглаа. Ziol Map-ийн Jira гүйцэсэн стандарт IC-ийн нэтэнд 7 element Alien Octaonтай болсон. Сайхан Regicide нэг л нэшэндээ 8 дээр тоглолтыг дуусгасан 7-21. Team Raw officials and R3G is out. Raw officials jiggle with the 2 pieces at the end, just confirming the final 2 standing, and R3G is out of the match. За хамааны Nansen 7 element-тэй байлж байгаа Goku Bot-ыг XMPL Trent kill талаас нокдауныг өгсөн Alien. Defy тоглолт өргөжлөлтөнд стандартын бүтэн squad штэ цаатал руугаа нээд малаа дахиад шидээд энэ squad-ыг чанчгад болж байна. IT Goddess Ruthless Aggressive Warriors Malik-тэй knockout-ыг өгсөн. Mavtex-ийн маань дөрвөлнээ шинэ 74 унчлаа. 6 тим 20 талаж 7 element-ийг стандартын чанаж байна. 7 element нэг илнээ шинэ 6 дээр унсан. Эргээд XMPL spray өгсөжсэн. Гэхдээ зөрүүлээд action Онцгой XMPL IT Demo Ruthless Aggressive жигээл онгож байна. Raw official 5 elimination-тэй 5 дээр онсон 4 тим 14. Godless нэтэнд Malik явж сүүлийн талаачиг IT Alex T-бис гэж унгасан юм байна. Ийхүү 4 тим 14 тоглож чиг нэтлээ өрсөлдөж үлдсэн байдаг юм аа. Стандартын бүтэн Scott ороод 8 elimination point хийж явж байгаа. T2-гийн сүүлийн талаач Reggie Streak стандарт top дуусгасан. Эргээд Jane дуусгах юм бол Trent to-гийн дуусж байгаа юм байна. XMPL дээр Jane-тэй revive хийх боломжгүй наадлаас нь уг нь гоё шахацсан тоглолтыг хийж байгаа штэ. Атгсан нэдэн таймингтэй оччихгүй дээ IC дээр. За давчж байгаа юм байна. Одоо харин эсрэгээрээ IC болон нүрсэд нараас гоё нэд орж ирэхдээ Jane одоо хүртэл XMPL дээр revive хийгээгүй. Нүрсдэг IC Alex унагчлаа. IC Jane нэтэнд унтсан. За топ action 2 үргэлжлэлт T2K-ийг чанахгүй бол тоглолт явах байлаа. Гэтэ артлаас нь DRS-ийн Trent T2K-ийг чанаж өгсөөр T2K elimination 4 дээр онож 3 тим 10 тоглож. IT урлаад DRS бүтэн full squad сталатны нокаут саж гурлаа болдно. Топ авчмаар л гинэ. Топ штэ ягаал гал би гэрлээ их ажиллаад зохицуулаад гинэ. Баярлалаа их чинь дөө.
guess the final third party. За IC Sport-ын тамирчид бол зооны тарган центр дээр яг одоо DRS Gaming стандартын тамирчид бол зооны шаханаас захаас орж байгаа IC Sport-ын тамирчин Gatas Zial хоёр зоогоо центрлэж ерөнхийдөө зооныхаа зах руу шахаж тоглож байгаа юм байна. Энэ хооронд DRS Gaming Rules-өө гэж уушаа стандартын таларт руу нээд явлаа гэсэн чинь Molotov дэлбэрч ирсэн. IC босож байгаа Rules-өө үжитэй байлж байгаа. As he has changed his position in a quick manner, but at the same time, Бүтэн хоёр сквадын тулаа яг энд trying to get some exact position onto the players of Style Esports and DRS. Either way, whatever is moving, they're gonna shoot. And IHC right now. Сталарт 9 хэлнэшэнд Gatas Zial хоёр сталарт action top-тай үзэх гэдэг. IC Sport-ийн одоо үнэхээр мэддэг болол жаахан хүлээ зэнчмээр байна. Энэ хоёр баг өөртөө зооны шаханаас байлдаж орж ирэх хэвээр. Gatas DRS Rules-өө жиг нокдаун хийгээд өгч байна. Gatas Rules-өө жиг дуусгасан 3 тэм 9 буюу 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй 3 баг тонож үлдсэн байдаг юм аа. Гэхдээ DRS-ийн нэг талж 2-1 гэсэн позишнтэй яг IC Sport-ын зооны эсрэг талд нь гараад ирсэн. Alex top spray 50 damage-тэй. Zial руу Molotov top-аас явчихж байгаа. Gatas high ground руу гарч шахаж гарч ирсэн. Монгол баг чекинг энэ бүр алаан болж энэ тхүү. DRS-ийн л байлдах хэрэгтэй штэ бас чишгүй нэ бүр гяндаж аваад хоёр багийн тоглолтын сүүлийн төгсгөлдөр нь өөрсдөө тоглолтод орцохоор шийдсэн бай. За акшн Алексийг давж гарч нэ шийдэгтэн акшн стеклцээ явж хагаад нокдаун өгсөн Alex рүүлээд стандарт IC дээр нокийг өгч байгаа маань Алексийн шидсэн нэтэнд нь IC унаад дараа нь акшн унгасан Алексийг цангад адилхан нэг нокауттай хац хүмүүсээ барилж байгаа гэж басан. Акшн Zial-ыг бас нээд гар шидэхт нь гарч ид Zial нокаутыг акшн өгсөн. Gatas Алексийг барих боломжгүй Gatas гарч ирж акшн дээр дүүлийг өгч нокдауныг өгсөн. Чичрээ дуусгаж байгаа. Цаатал нь улаан тоглож байгаа л да. Гэхдээ энэ хооронд ямар нэгэн тал байдлаар нэг талж босож ирье яад гэж энэ DRS-ийн одоо тоглолтод оролцоод эхэллээ зүүн талаас. IC top-ээр зүүн талаа DRS руу анхаарлаа хандуулна. Энэ харин Gatas Alex ямар ч гэсэн босож ирэх хэвээр. Гянтигс гэхдээ эвгүүнээд орж ирсэн дээ. Йоо Gatas үлдчихлээ. Гянтиг нэдэнд хоёр талаж унтсан. Яг л хэлж энэ хоёрын тоглолтын төгсгөл мөчтөр DRS-ийн зочин багаар орж ирнэ гэж Гянти IC дуусгаж байна. IC Sport талаал нэшэндээ 3 дээр унсан ийхүү 3-2 байлыг Start-ын тамирч DRS Game-тэй хийх болно. За Гянтигийн шидсэн нэдэд бол үнэхээр аимштай өндөр дэмэжийг IC Start дээр өгсөн. Хоёр талаж хоёулаа улаан болцсон байсан. Гит бандажийг дарж явах хэвээр. Солиотой үйл явлаа шүү энэ дүүл. Keep exerting more pressure onto the players of Style Esports, so they start crumbling under it. Style were 2-man standing still, repositioning them. DRS давраж болохгүй юм даа гэж байна. To be one good grenade can mark things off for STE. Yeah, one good grenade, one perfect throwable tops. It seems like they don't even have good amount of health utilities. Look at that IC, still dropped down to only 50% of his HP. He's applying some bandages. He's boosted himself up. Яа топ унлаа. Яа ямар өндөр дэмэж авсан бэ топ. Одоо high ground-аас Delta Killroy-тээр шахаад явчихнаа. Айгуу тал доороос нь Gyanti нээд нэмсээр цайрлаж хидээд байна. Хөөрхөн. Энэ Dolly ханхурлаа авах боломжгүй топ plays on доонсон. За. DRS, that's what we're talking about. Pressure. That was much needed, and DRS winning the chicken dinner at last. For sure, this will mark a comeback for DRS today, and they are now on 4th spot with these 20 points as well in their overall tally. Зэнгэ DRS-ийн чиг эзнэр overall rank-ийн 4-лөө орж ирсэн. Тэд багаараа 1967 дэмэжийг үзүүлж 10 elimination point-тай тоотал 20 point-ийг нөхөн after-с хийж чадсан. DRS ийм санаа бол байгаа. Ийм санаагаар DRS PMG 2 орсон хахаа гинэ. Яа л гэж мара. Яг л хилээд байгаач манай хоёрын тулааны төгсгөлтээр нь орж ирнэ. Энэ баг бол тэр хүртлээ эцсийн мөч хүртлээ твчитэг хүлээгээ хийвтэж байгаа хүмүүс.
play together. Бэлгүй нэмсрээ хаа өрөөм дэргээр сайхан үрүүлж байна уу? Break. Watch me shine on stage. I hope you can remember me. Welcome back, guys, after the short break, and a slight adjustment I have to make just to fit in. But this is your host, Russell, with me. Дашцэг продюсер Монголоос ер нь олон баг ороод хэрэггүй юм байна да гинэ. Why тэгж одоо би DRS нэрэл гэж. Welcome back. DRS бол DRS гэдэг нэг үг өгдөө. And what a fight by DRS against Alvarez. Yeah, they were just holding their horses for the right moment, right? When Giante, he knew that one grenade onto the players of Godless, especially onto the Godless, is just going to be so perfect that they definitely will get. Өдөр намжид хаа орой минь орой сайхан үрүүлж байна уу? Лигийн шатанд бас 3-3 үлдээд IC накурсан байхад орж ир дуусгаад чек хийж байсан л гэж. Earlier, but I'm going to repeat my sentence once again. I'm amazed by these players, the skill, the way they're approaching to the fights, and also respecting throwables. Instead, putting your body onto the front line is a better opportunity. Using those throwables to use as a catalyst and also to get the first knock. And if we saw raw players, they messed up while they were taking a fight, and also one of their player got knocked out. Despite of the fact, they were just staying calm. Олон баг орох хэрэгтэй орж байна гэдэг Монгол багууд сайн байна гэсэн үг ээ. Ер нь бол олон баг тамирт орж бид нар ч гэсэн үзэж харж хогшиж баярлаж те. Бахархаж. Олон баг орж байна гэдэг чинь монголчуудын PUBG Mobile-ийн одоо төвшин хөгжил ямар байгаа вэ гэдгийг бэлтний харуулж байгаа гэж бодож байна. DRS Giante-ийн Home After-с MVP татаж шалгарсан. Utility use, and especially playing on the sound cues without even showing your face to the battle. Sure, yeah. This is really lethal. You pointed out a great point, I must say, Shivansh, here, because in recent time it's all about just confirming eliminations with the utility. No one is risking their lives. Монголын олон баг орсон гоёо, янзын гоё шүү. Монголчууд мундаг гинэ. Fights with your guns blazing, but this time around utility is doing the damage, and those on-point nades, on-point utility is really paying the dividend. But players in focus, we have Top ZZ with 4 eliminations for sure. He did a great job. Action with 3 for Salary Esports, but Godless and Jane, they did wonder works for their teams as well, respectively. But match summary, it is quite dispersed between top 3 teams: Salary Esports, DRS, and IHC. Highest elimination goes to Giante, and I can surely tell 3 of them were with the utilities. And Top ZZ with the highest damage. This guy was taking a lot of fight, especially that fight against 7th Element and T2K. They really struggled, and at the same time, they came out. Ганцаач мөнх ба та орой минь дөрөв сайхан гөрүүлж байна уу? Лайв стрим share хийгээд үзээрэй. For DRS, really a good comeback from these guys. Now are on 4th position overall. Salary Esports with 15, a consistent one for them as well. T2K with 13, IHC with 12, Raw with 8, DC with 6, Mapix with 5, NB Sports with 3. 7th Element, not a good match for them, but overall, anything is welcomed by these guys. 3 points to their name as well. Aegon with 2, Magnus with 2, Regicide with 2, 52 with 0, 4MB with 0, Leo with 0, and Skylight Gaming with no points to their name as well. So this match been mostly high fragging for teams in ганцаа DRS-ийн бас зөв санаа. Энийг монголчууд өөрсөндөө хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ганцаач мөнхөд IC гал шүү гинэ. За ингээд ердөө 3 map-ын тулааг үлдсэн байна. Бид бүхэн одоо сайн хог map-ын тулааны хүлээн авч үзэх болно. Энэ 3 map-т усаад ерөнхийдөө PMPL-ийн Championship Grand Final 50% орсон гэж хэлж болно. I'm excited because one thing, and that is these teams were so aggressive on their angle. These teams were so fearless on Miramar. How they gonna Хайци сайн байна штэ. Баян нэмэх point авч гинэ л гэж энэ ерөнхийдөө гоё. Юу тоглолтыг үзүүлээд байгаа шүү.
been really enjoying Sanok. Yesterday, Sanok was a total unexpected finish by High Voltage GC. Rogue was a solo survivor for MV. They were just running through, bulldozing everyone in their way, but still they couldn't manage to, get the chicken dinner. But we'll see. Yeah. Shivash, you are pretty much, up for a surprise. I can surely tell you, South Asian lobby right now is really making immense amount of noise, and everyone throughout the globe can hear this happening. And for sure, they are loving this action. But let's move to DRS муу санаар үздэг манай Монгол багууд зүгээр л алаад үгүй гэж үздэг. Энэ би одоо дахиад олон оноо амаар байна л гэж Монгол бүх багаа дэмждэг. Гэхдээ ах нь IC дүүнэртэй арай л илүү шүү гэнэ мөгийн. Даанч манайхан цуснд дуртай л даа гэнэ ганцаа. За ингээд тоглолтын 3 дахь мапын онгоцны нэслэг эхэлсэн. 4 дахь мапын Санхог мапын онгоцны нэслэг эхэлж байна. Best factor is, okay, I have one thing in my mind, and that's like I really want to say is when you always study the teams of the South Asian region, Defy, Nepal, Pakistan, or also the Mongolia region, some of the players and also some of my friends, they always suggest, you know what, the buggy and the DBs, the shotgun meta is really blooming. You should focus on that. But now За нахамаас ийхүү монны чиглэлтэй онгоцны нэслэг үйлдэлтэд явсан байдг юм аа. I saw that if someone is cooking a grenade, there's always a person just charging behind and just providing some cover with a weapon or maybe something else, maybe a DBS or M416 or UMP, whatever weapon they have. If Godless is charging with a perfect grenade, his teammate tend to just provide him some cover. So За raw official 7 element Малыг ноколсон 2 дахь killination point-ыг 7 element багтаа авчирч байна. Ruthless aggressive versus муугчтай үзэж энэ да үнэндээ Gaku bot-ийн 2 nation point-ыг багтаа авчирлаа. Sky high ground-аас даашаа унсан. Sky жиглэрийн артлаа 7 element үнэндээ л хөөж байгаа штэ. Бурхан шүү нокорлоо. Яа хилээд байсан штэ. Эндээс 50% дэмэжтэй цустаа өсрөөд угаасаа нокдаун болно. За жигэл багаас инхүү савлаа үлдэж байна. Дүүг унтаж байхаагаар хүүн ажлыг чинь ажиллуулж байдаг шүү хийхээ гинэ. Өө яах вэ тэгэд намаа геймплей энтер хийхгүй каст энтер үед бол хаа нэг боломжтой үеэрээ бас тоглолтоо хүмүүст үзүүлээд санал шүмжлээ сонсоод тоглож игээ гэж ботод бэдгийн гэж юу. Ингэж өсөрдөг байгаа шүү бро хахаг нь харин тийштэй. Ийм өндроос тэгээ тал цустаа үсрэхээр угаасаа нокордог байгаа шүү гэж. What else you're asking for? You have to expect the unexpected. Sky literally dropped from the high ground and dropped down into the hell. Got eliminated instantly. Pretty bad for himself and his teammates, but I hope Jiggle will figure out something. This map is famous for that one thing, and that is the heal battles. Utilizing those health utilities to its perfection so that you can squeeze as many placement points as you can. But again, the PMPL За жигэл хөнгөөс багасаа ганцаараа соолын үлдэм байжээ гэж Painan Vibes Esports-ийн drop location. also you can't get Хүүнээрээ сайн тоглож байна л шүү хөөхөн гинэ. Бямбаш нэр баярлаа. amount of points. You need to just sharpen your weapon. You need to get those finish points. But let's see how Jiggle Өчтөрөө бид нар бөөнөр бас хамтдаа тоглож ирсэн чинь. Тийш тэгс чи комментэн дээр цусны PUBG чи дан гэсэн байсан. He's there just will be the audience in most cases. So it's a lonely world for him. I don't want to share his thoughts. I want to share Дурак. Сугууд DRS гинэ. life. By the way, He just where is realized IC? What's this player cam IC? Is he invisible or wearing an invisibility cloak? I don't know. Yeah, that could be that light coming from the За K-Watch-нд window could be IC. IT Sport. These guys are just some heavenly beings. Zone центртэйг одоогоор позишнтэй байна. Yeah. Let's see how these guys will perform in the Энэ толгойд татдаг заан жисхан сонирхолтой шүү. has been more toward the eastern side.
we have 52 esports pretty much. Гоё л өсрэлт байна штэ гадны баг гинэ. Ер нь бол Routers агэрсив бараст бас жаахан анхаарлаа хандуулж нэг жаахан их тунахт нь баярлаж байхгүй болвол ерөнхийдөө лиг шатнаас elimination point маш өндөртэйгээр гарч ирсэн. Би зүгээр ганцны тоглолтын л харсан нэлээд олон тоглолтын дээр каст хийж байгаа троо official ер нь нэг ийм одоо саяны одоо намрын PMPL шиг ингэж сайн тоглож байгааг нь тун цөөхөн харсан юм аа. Тийм учраас Raw official бас сайжраад байгаа юм болоо гэж бодсон. Jiggle бурхуушаа T24 дуусглаа. Нөгөө байгаа position дээр нь 7 element нөхөд ороод ирлгүй яах вэ? Гэхдээ багийн талаар T24 дээр knockout ороод ирсэн. Jiggle-ийг улаалгацсан Defy нуушаа шахсан тоглолтыг хийж байгаа. За хүнээ барих уу эсвэл дуусах уу гэдэг чинь байдал хэцүү. За шууд хүнээ барихаар шийдсэн. Alien атлаас нөхөж гарч ирж байгаа. За Jiggle-ийг Alien дуусгаснаар Raw official elimination point-тэй 16 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 15 тимийн 65 гэж. Зөвүүн баг байна лээ гинэ. IC үзүүлээд өгөө гэж байна. Сүлд эрдэнэ хүчий таалагдаад их удаж байгаа шүү мөн зүг гинэ. За бурхан шүү. Oh my god, yeah. Racist. I can say that. Jamash, I can say that. I have the liberty to say that. Баат ихний дрофонд UG 5-тай сумжарн шигний хамтаар 3 сеттэй 4 гэсний дурантай хамт сталартын тоглолттой хайж яваханд буулаа. Би бол UG барих хүн дуртай штэ. But it was a close one for Raw too, but they found themselves right. Tower Sport-ийн map access шил дараа цухтааж байгаа харагдах юм. Salman. Unfortunately, Raw officials, yeah, they have plenty of time now to prepare for the next 2 matches. Yeah, that's what I can say with utmost amount of surety. But we'll see how things will progress for them. Right now, they're not that bad in overall ranking. There's still 2 more days to go. They can really make a comeback. But DRS today, first 3 matches, they managed to keep themselves in some good numbers. In Miramar, they got 16 points. Chicken dinner and Erangel, first match. Not a bad one, I must say. They confirmed some eliminations. Сталарт оноо өндөр гадныханд гай болох хэрэгтэй гэж байна. Тэ штэ. Зөв штэ. Тэгдэг штэ. They are averaging out around 12 to 13 points so far. За мапийн мал Tower Sport-ийн тамирчдыг хажуугаар ороод ирэхэд нь суух татдаг тоглолтыг хийдий баа гэж. Хасан чата энд шоуд гэдэг нэг уу? 52 esports making some risky moves, so we'll see if they are prepared to go into a full-fledged fight. Valud low ground-аас харж байгаа юм байна. This team, Balut, he's thrown down. He's trying to collect information and all. Кастлийн хийж байгааг л дэмжин шүү. Өөр асуулт ярихгүй шүү гэнэ. The perfect position, but he's there to. Сталарт гай болохгүй зүгээр л алдаг байгаа байхгүй юу хахаа гэж үнсэн дэвш. The problem is 52 esports. They need to get the upper hand in any fight. It doesn't matter if you engage in a late fight or an early fight. You need to get the upper hand. From the past 3 matches, you were always finding yourself. Tower Sport-ийн хүмүүс аваад наалаад алга болж өглөө. Always gets the bitter. Эхтэн зан шахаа өгдөг тусаж он 2 цагаан татхад бэлэн болсон. This is the time in which you can just rethink mathematics. They're pushing what? Desert хажууд full squad ороод ирж байгаа. Map-ийн high ground-аас бууж ирэх хэрэгтэй. For sure. A day ago I made this joke and Shadow was like, "Oh my god!" Talking about it, I was like, "Yeah, dessert is first. There are no appetizer, no main course, and Dessert-ыг очихт нь чаатаас нээд явсан амжаад гашдан ташаад наалсан. Dessert гэдэг яг одоо эсрэгээр Tower Sport шиг хашааны гадна л та налаад нөгөө талаа гарах хэрэгтэй. Dessert эндээс яаран бол full squad-тай байл та дими. Dessert руу нээд очин нээд range-тэй гүр давсан. a close call. I thought that would be a knock, but dessert, he's dodging these nades like a pro so far. Яа, DB-с салман руу орж ирж штэ. DB-с шатад уургаал. Айлгаал орж ирж байгаа юм шүү. Or then aggression coming from the side of Maptex like that. But dessert is the only one here. Where's the rest of the Maptex now? I'm not sure. Dessert бланк дичгүүхгүй. За амжаад cover орсон. Ёо. Өмнөөс нь зүрхээр явлаа. And delay from Valud. Valud нээд татгаж яхад нь. За тэгээд санхаг map бол DB-ийн тудлаар байнга явчихдаг. Ер нь тэгээд одоо сүүлийн үеийн мэржлийн бүх тамирчил нэг бууны сонголт нь DB-с болж тээ. Actually playing with the minds of the
the players of 52 Esports. He's just roaming around. He's just walking in a park and just trying to invest as much 52 Esports can invest their. Яа, чата desert knockout өгцөн. Яарах тоглолт юусэн явж хэрэггүй гэж би бүр хилээд байсангүй юу. Яа тэг чихгүй толгой вэ? Лио харин чатагийн эсрэг талаас high ground-аас ганц нэг single tap-ыг өгсөн. Хараа энэ ардаа 3-1 гэсэн позишнаар эднэр доошоо ерөөсөө бууж очоогүй байхад desert очоод knockdown-тай болцсон. Map-ийн өөртөө доошоо шахаад надлуугаас high ground-аас бууй гэхэд задгаад ир. Манайх ястаг нэ. 52 болоод map desert-ыг гүйцээсэн гэ map tax desert-ыг алдаж он тоглолтод 3 левел үлдсэн. Дими юм хийлээ. Circle has already shifted slightly far from them, not that far, but still it is far from these guys. Maptex can set up a gatekeep for these guys up north toward Lakavi, but High Voltage DC is also there, so whoever will За 2 цагаас шахаад 40 секундээр шахаж эхэлнэ. first, and looks like High Voltage DC is ready with the fireworks, but Skylight Gaming versus Leo. Interesting battle. I'm not sure if Mafia Ninja is aware of the position of rest of the players from Leo. For sure he is. But Skylight, they are pretty spread out, Shivansh. This is really making me, more of, I would say, concerned about these guys. And we were witnessing that weird approach from the side of Desert and also Maptex. Дими гэж ганхууд өгсөөр харин тийш штэ. Players from Ийм easy багийн elimination point болж нэг оноо бэлгэлж ах гэж. Килээд юухгүй гэн. Кил мэдгүй. Килээд ахад үгэнд орохгүй. Ямар хэрэг байна? Хүш миний Хойн Facebook аккаунт руу ингэж видео кол хийж орж ирдэг байлмаар байх юм ба гэж. If they move a wrong move, they will definitely lose the fight. They will definitely get a bite of that snake. But Maptex quite happy. Үгүй гэвч ханаа room тгүүгээд орж ирж шүү те тэрийгээ бүр зүгээрч биччихгүй видео колоор залгаж энтрээ. За зона центр хаашаа би Paradise-аар Camp Bravo-гийн гол байхад одоогоор яг Trent Gill-ийн позишн дээр центр дээр татсан. Урд бүсээс бол айгүй эвгүйдээ ангах шинжтэй болчлаа. Учир нь гэвэл Mavtax за тэгээд Vibes IT Diarach гэсэн баг тамирчид яг энэ Lakavi чиглэлээс K орчмоос орж ирнэ. Тэгээ Sleep Not Scales нэмээд knockout өгсөн Davax гүйцээчлээ. Nima just made the mistake and got the full payment. Say with interest, but High Voltage DC there. Chichuke Love High Voltage DC Rock knockout өгсөөр нь тэнд тийм болох гэдээсэн гэж. Гэхдээ энэ зооны центр Manus Trot High Voltage DC Air knockout-ыг өгчлээ. Атлаас нь Manus Sport тамирчтай Air-ыг ноколцсон. Fashion руу ороод өгөх хэрэгтэй байна да. Air PMPL гүйцэжлээ. Санжиртай дахиад knockout 52-ийн хасаанаас явдсан. Яа, High Voltage DC-г бол хідэн талаас нь чаналаа штэ. IT Zemo стартартай акшнаар knockout гэж байна. IT болон Stalwart-ын дүүл үргэлжлээд явсан. Much of the damage. High Voltage DC. Two of the players are out. Jane is pretty much in the open, so it will be a risky revive for the players of T2K. But at the same time, High Voltage DC, they're just cutting the whole noise. За High Voltage DC Ryuko ямар ч байсан Санчир босгоод ирсэн. Хоёр тоглолтын яг голт нь нээдний дэмэж орсон. Санчир цонхоо дээр хөвтж яхад нь Дэвэр дээрс knockdown хийсэн. За Ryuko руу нэмээд Molotov алхаар шийдлээ л дээ. Дахиад Санчирлын Molotov. Санчир Molotov-д явцсан. T2K багийн дөрөв elimination point дэж High Voltage DC 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тэмээ 53. Map лё. Наахтан за Manus болон 52 спортын дүүл Ziban Diarach руу зөвж knockout гэсэн Mavtex Jira knockdown болох төглөө маш өндөр дэмэж авч уулаасан. Sleep татгааж ирсэн Leo үргэлжлээд нээд шидэгч яхтай өөрөө DB-стэй зурж байна. Mavtex-с volley Jira үлдсэн. 70-24 52-ийн хасааныг унгаж байна. Энэ бол 3 дахь цааны шахаа явагдаж байгаа. Mabas-ийн хүү Jira болон volley үлдлээ.
positioning themselves, and now Maptex have nothing much to work with. Only 2 players, but Чи зулаа мөнзөг зурж ин групп чат дээр тавина гинэ. Хээ ямар хөөрхий. which team you want to go? Титгэ лав яа ята удаад нокаутыг өгсөн. За Jira Volley 2 зооны зах руу наалж байгаа. Гэхдээ Vibes-ийн тамир зооноос орж иж байгаа. Map Volley дээрээс Killer YT-г нуусан. Ganti Delta 2 хоёрхнаа үлдлээ. Зоонда жиж болж дуусаач. Map Volley Vibes East нууцсан. Би харин хилээгүй юу. Map-ыг хойш татчихсан. Vibes өөдөөс нь гарч ирж байгаа гэж. Dog дээрээс Killer YT-г нууцлаа. Дахиад Ruse-ыг нуусан. Magnus Zibian-ы нэдэн Tower-ийн Volu дунсан. Хасан үргэлжлүүлээд Magnus Zibian-ыг унагцсан байгаа. Гаднаас нь Fini, Faster 2 зэрэг шахаж орж ирсэн. Хасанаас явах газар авах Молотовд шатаж явахдаа спрей өгсөрөө нокдаунтай болсон. За тэг цаатлаас Tower-ын тоглогч Salman Лиа Спортын төвшний гэлэндээ шинтэй 14 дээр араас нь 13 дээр 52 Sport 12 тимээ 47 үлдсэн. Magnus Esports just ran over Salman, especially Rollin. Secure the knock and just getting the points as much as they can. Шхүүд дээрээс гинэ. This is the stage. Дээрээс Ganti Vibes system knockout за Vibes их болтой дээрээс их чанах баха. I took out this plays in the knockdown толж байна. You should use those first to get and also Дөг бас болоо зоонда яа энэ дөрөвцний шахааштэй яах юм болж байна. he has nothing. Ganti Bashner cover-тайгаа. Just has some bandages and a courage. Дөг knockdown боллоо яана бурхан шүү. Will it be perfect? He lobbed it inside the compound. Gyante, hey man, you gotta be careful. Энэ нэтэнд унах уу гэсэн чинь гитар зогсон. Plays анда дөөгөнч Ganti унаж байна нэтэнд DRS нэг л шинтэй 12 дээр унсан. 11 тийм 35. Яа. Magnus Esports дөрөвлөнө шинтэй 11 дээр унаж 10 тийм 30-аар үлдсэн. IT Sport-тэй Egon 88 тулааны хийж байгаа. Өмнө нь 3-3 хөл явж ирсэн. Alex Falax шахаж ирсэн. No. За Зиолта Falax тэгвэл DBS-ийг татсан гад high ground-аас Зиолын бүгс рүү DBS төгсөн. Йоо. IT нэг л шинтэй 10 дээр унаж байна. 9 тийм 25. Egon 88 гэдэг дөрөвлөнө шин point-ийг хийжлээ. XMP-д суужих map Jira маш гой knockdown-ыг өгсөн. Punish the players of T2K example are setting the right example for his team. T2K left with only 3. Map-аас сада талаа Jira үлдсэн байгаа. Regicide Vaz X-Star top дээр diagrams нь дуусгахыг оролцсон. За дахиад хажуухан талд нь Zozo явж байгаа. Vaz-ыг тажсараа дуусгаж байна. Maptex тэгэлнэшнтэй стар тоглолтыг дуусгасан 8 тимийн 20 тоглогч. Стартертын үед 3 elimination point-тайгаар 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тоглолт өргөжлүүлж байгаа. За тэд бас зооны захаас чичрээл орж байгаа баг штэ. But 20 players, 8 teams. Starwood Esports with 3 men and 3 finishers. Every single one of them got one. 445 meters away from the circle. There's Z pretty close, 20 only. NB Esports on the inside holding the NB Sport бүтэн full squad зооны захад маш гоё position дээр. Энэ бол high ground. It's perfect. Уртлын Once again, ground-аар нь стартертын тамирчид орж ирлээ. didn't top it. Yeah, today is their day for sure. Тавцны шахаа явагдаж Manage themselves in top 8 now. You know, at least they are Эхэлсэн somewhere in байдгийн. the range where they will get at least 1 or 2 placement points for themselves. The manage is on their side. But looking at the quick situation of the circle, NB Sports, they are getting surrounded one by one. This could be a decisive fight for the chickener. Either it could be Stalwart Esports or team, you know. T2K Train Skylight No Fear дуусгаж Skylight-ийн At the same time, хоёрхан elimination point-тойгоор 8 дахь байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 70 тим 18 үлдэж байгаа. Энэ донд NB Sport бүтэн full squad, Stadal 3-ны бүрэлдэхүүнтэй. За 7 элементийнхэн бол бүтэн full squad-оор явж байгаа. Egon 88, Falak болон IQ, T2K Law болон Jane. right in the dead center. It is seventh element. Seventh element right in the dead center. This match can go their way. Northern side, totally no one is there. No one is interested in the northern part of the circle. But on south, it's the real contention. That's where the action, the whole action is happening. R3G, Zozo, slowly and steadily closing in. Монгол огч чикнэ гэж энэ дэш. Akas is ready to deal with this threat on the backlines. See how Zozo will Яа, сектор нүрсэнэд маш гоё мэдрэмжтэй knockdown өгсөн. Мондо уулаан буцаад ашиг наалж байгаа. Налхт нь атлаас нь нүрсэд спрей өгч Мондод knockout гэсэн. Нүрсийн double knockout NB Sport дээр. It already happened. Stalwart Esports
have an advantage. 7 element Defy стадаар IC дээр нокаут өгсөн топ нөрсөд хоёр үлдэж байгаа. За нөрсөд бол SAC атлаас ноки гараас явсараад гүзээсэн. Монда харин Акаса дээр цааталт нь атгаад авлаа. He lost his teammate. He makes sure that NB Esports just facing the same amount of T24 Ego98 IQ-г дуусгаж байна. Ego98 4 элинэшнд 7 дэх тоглолтыг зоос 6 тимийн 14. За Stellar Tev 5 элинэшн поинттэй явж байгаа. NB Esports гурвалаа. Nurse top 2 уртлын чуулган дээр маш ойрхон орж ирсэн. Nurse-ийн нээтэнд Mondo дахиад knockdown дахин top-ийн нийт шидсэн нээтэнд Mondo бүр дууссан. Regicide Zozo Feastboy дээр гэмгүй байж байгаад knockdown өгчлөөр Regicide-ийн сүүлийн сода талаж ер нь ингээд тоглолтод сода талж маш буруугаар нөлөөлцдөг даа. Гэхдээ энэ сода талаж сайн үзэхгүй TTK спрей авч дуусаж байна. Regicide 1 элинэшний 6 дахь тоглолтыг дуусгаж араас нь 5 дахь байран дээр NB Sport 2 элинэшнтэй унаж байна. 4 тим 9 надад Stardust топ ганцаар соолоо үлдсэн. За энэ нараа 7 element гэдэг баг одоо full score-оор явсаар чиг гэдэг магадлал хамгийн өндөр буюу 45% таа гэж зааж байгаа. Соола гайг харинт Start Ward тоглоом элинэш поинттэй 4 дээр унаснаар 3 тимийн 8 талж үлдсэн. YBC Sport-аас хадаа тамирч үлдсэн байгаа бол TTK гуруулаа 7 element бүтэн squad үлдэж байгаа. Аранга тариад самын төв замын бүтээн байгуулалт хийнг үзэж байгааг найдаа мөг. Тийм үү. Баярлаа. Sorry for my grammar. Will they be able to just take this chicken for themselves as they are the only one with 4 players up. The whole squad is there. T2K, as they have 14 eliminations in their backpack, might go for some. Vibes Burn зооны цахал гитарж байгаа юм байна. За зоонд гитараад уршигаа орё гэсэн чи дээдлээс нь чинь тэгэлхэн. T2K харж байгаа юм байна штэ. Дахиад гитийг дарсан. Одоо уршланда. Зорго ямар нэгэн байдлаар орох хэрэгтэй байна. Burn үсрээд яа. Яг ортын даан дээр унж байна. Занга T2K-ийн 7 element дээр хэрхэн байлгах нь харах үлдлээ. As you mentioned it earlier, this is their day. This is their time. This is their time to shine. Will they be able to do that? Will they be able to get the right element for their experiment? And the experiment is to get the chicken dinner. To make the spiciest chicken dinner in which T2K will burn their life. And also, if they want to taste it, they have to just do some better stuff. Love on the other side has a buggy. Might regroup with the teammates. Hey, he's just roaming around. Хүний илүүтэйгээрээ зооны центртэй байгаагаар 7 element chicken-ийн магадлалтай. Гэхдээ TTK бол туршлага ихтэй. Юм үдцэн. Санаа гэж сабак болсон. За бас дүүлэн дээрээ айхтар. Ийм баг. Janus T100-ийн фокус энэ нэт очиход T100 knockdown-тай болно. Амжаад зугтчлаа штэ. Харин эсрэгээр T100-ийн нээтэнд лов унж байгаа юм байна. Алиа нэг J knockdown хийсэн уршаа шахаад явсан. Just healing himself up, and this will be a full-fledged fight pushing their way, but or some smokes are being deployed, some virtual cover. Яа, арай зүүн шидчихэж байна. But at the same time, Alihan gets confirmed. Jane's position is revealed, and T2K they are really. Яа, Jane T24 ногцсон. За, Rig руу үргэлжлүүлээ шахаасан. Гэхдээ шахаад явахт нь Rig-ийн нэт knockdown-ыг өгсөн. 2-1 гэсэн дэвэл явж байгаа. Gaku ботын инфаг авсан Rig. Divine барамталтаа. Одоо молотоо шиддэг цаг штэ. Чулуур нь хандуулаад. Гамбайр гамбат сайн уу? Хоргон тоогоо орох зам их засмалтай болно тийм үү? Gaku ботыг нугцсан зар Rig-ийн класс тоглолт явахандаа эндээс хардаа. Яа, хүний илүүтэй маа 7 element. Up their fallen comrade, and this is the second chicken dinner of the day for 70. Oh my god, 7th element actually getting the right element right. Сэнга тоглолтын 4 дахь map дээр 7 element. Double check идэж overall ranking 3-лоо орж ирлээ. 2055 damage-ийг 13 элинэш point-оор нийтдээ 23 total point-ийг энэ map дээр хийж чадсан байна. Инхүү Miramar болон Irangel map-ын тулаан үлдсэн. Манайхан бүр хоорондоо л бэлж идэг шүү.
Вау! Амжилт мөнзүгө 5 год дэнэш орж ирсэн байна. Дэнэш шилгэж байгаад маш баярлалаа. Дэнэш шилгэж надад урам зориг хайрлаж байдагт өшөө илүү ихийг хийх хүсэл зоригийг бадрааж байдагт үзэгчтэй маш баярлалаа гэж хэлье. Засмал замыг 50 жил явна да ах нь гиндээ. Буянтай ажил хийж байгаа штэ. Дараа нь замын компанид ажилладаг хүмүүс дараа нь тэр тавьсан замаа хараад бахархдаг гэсэн миний чинь би тавьсан шүү дээ, тавилсан шүү дээ гэж. Дид бүтэц хөгжинэ гэдэг бол улс орны хөгжлийн бас нэг гол чухал үзүүлэлт, шалгуур үзүүлэлт. Хуучин хоргийн тохиолч нэрээ угаасаа тариатын араар ингэж гараад шорон замаар явдаг байсан тий. Би хоргоон тоогоор гэтээ тэр дээшээ өгсөж бол гарч үзээгүй. Dragon Ball. Жуулч тасрахгүй л амгин. Энэ жил бас нэр монголчууд маш олон гадны жуулчдыг хүлээн авсан ажилтны салбарт бол нэмэх үзүүлэлтэд гарсан ийм жил болж байгаа юм байл шүү дээ. Энэ бүр амар сэт байгааз. Some intensifying action of PMPL South Asia Championship Fall 2023. This is your host Essen. Once again, is Phoenix Gas on the desk. За монголчуудын чикнийг өн харчмаар л байдаг да. Сүүлийн 2 мавтар юу болт юм бол тоо. Again, to be honest, one thing, and that is 7th element has one thing other than T2K, and that is that man advantage. That man advantage playing the most important role, and also the main role. Apologies for that, because you saw that, right? 7th element knew it. 7th element T24 энэ хүү мафийн MVP долоож шалгарч байна. And they did it. Зооны центрийг амар тоглолтын ихэнд early game дээр эзэлж авдаг баг билээ. Ер нь тактик нь 8 eliminations, highest so far for any player today individually. So really did a great job there. But players in focus, we'll have a quick look. We have Rig and True Love with 5-5 each, and Goku Bot with a racked up damage of 726, but 2 eliminations. Not that much of the result that he was expecting. For sure, he dealt a lot of assists for his team, but nursed it at the same time with 3 eliminations, 592 damage. He was that crucial player in that fight against NBE Sports. But anyhow, couldn't survive for that long. Match summary: we have T24 OP with highest eliminations. Then we have highest damage goes to Rig with 962. Highest assist, as I was talking about, 6 assists to Goku Bot. Nice work done by this player once again. And 1435 healing done by Baron. They've been putting up some meds throughout this final few circles, but match ranking it is 23 points for 70. T2K on the other side just 2 points far behind from N21, and the backpack with 15 elimination, a humongous number. Starboard Esports once again doing their job perfectly. 4MV relying on that heal battle, but also making sure that they have a good amount of elimination points too, and yes, they certainly did. За тэгээд авралраа харцгаая. Унаал энэ мөр rank чи ерөөсө 2 чигийг тэтэлт суугасрал гэж хараад ирж байгаа сте. За ингээд NBS бар 108 point, Vibes 90 оноо, Sound Element 82 буюу Vibes Esports зэрэг 7 point зэрэгтэй их 3 дугаар байран дээр гарч ирлээ. T2K 2 байр дээр ишилсэн байна. IT Sport 2 байр дашилж 8 унсан.
7th element, secure 2 in a row, 2 in a single day, and the jump is huge. Yeah, that jump is huge. That's a big climb, I must say, for 7th element in a single day. And we'll see. We still have 2 more to go. And we'll see how far 7th element can actually go, or will they gas out in the coming 2 matches. But Aegon XIA, they're right next to them. Сталаар тийш рүү гарч ирсэн. On the 5th. Мапийн 13 дээр дээшээ байрал ахаагүй 13 хадгалсан тоглолтыг хийсэн байна. Гэтэ ер нь бол 16 дээр явж исэн баг бол Map Taxi тамирчид. High voltage DC-нийг байр даашаа бууж 12 л унсан. За тийм сүүлийн 2 маптер монголчуудын чикнийг харахыг маш хүсэж байна. Тэгээд монголчууд Монгол баг тамирчид маань ямархан тоглолтыг үзүүлэх юм бол доо гэж. Гэтэ маргаашийн 6 матч бол бас ширүүн болох бах. Тоглолтын 70% орж байгаа. 7 элементс да үнэхээр яндаа гүйчт юм бол өнөөдөр 2 chicken dinner-ыг хийлээ. It's going to be Rangel. 70 Spoots got a chicken dinner in the Miramar. They just secured 1 in Sanok. So it means you have to complete the sequence. You have to complete the cycle. You should get 1 in Miramar too. Yes, Rangel also, 1 in Sanhok. Let's see if the third one, if they are just, copying from the Trend тэгвэл бас л туршлагатай даа л гэж тэглгүй яг бөөн туршлага байгаа ш. Trend тэгэл. As you said, complete the sequence. Л хизээний T2K. This could be the next one as well for them. A good chance. A good chance is there. The momentum is on their Гэтэ side. T2K бас They are fragging. үзээтэй ш. Also at the same time they're surviving. Ялангуяа энэ багийн талж Rig Jane хоёр бол But what a comeback. What a comeback by DRS 7th element Aegon XIA today, Shivansh. They really played wonderful on day 2. To be honest, I was amazed when I saw that they were in a decent spot yesterday after the six total matches. Right now, IT Sport 8 дахь байран дээр явж байна, bro. The way they are playing and the approach they are actually opting for is comfortable. It seems like it's meant for them. Because sometimes whenever we saw IT Chicken дээр хармаар байна гэж таавка. Dodge the fights in the first, second, and third stage. They tend to opt for those fights when it comes down to the first stage. And the reason it's very simple. Because at that time you have very less team to deal with, and you also got good area to control. They tend to play on the edge. So the За их тоглолтын 5 дахь map гэхэд бэлэн болсон. it's foolproof. One thing. Баг тавьж өндөр амжилтыг хүсье. Miramar map-ын тоглолтын их хөглөж байна. Just not to drop. Yeah, this is just not to drop this momentum. We have seen NB Sports the way they started their Southeast Championship finals. It looked like there will be some more. Мод өгнө ингэсэн үү дээ гэж байна. Today it's been a silent day. Looks like the market is Ёо. more fireworks from the side of NB Sports. Одоо маш цаг завтай гэдэг юм уу? Bringing in some nitro. Боломжтой. Би одоо хизээ каст стрим хийх шаардлагатай болдог. Заримдаа геймплей явж байгаа. Энэ бүх юмн дээр л одоо модератор хийчихээр боломжтой. Ийм модератор амаар байна. Тэгээ ажилдаа төрөлтэй хүмүүс бол байнгын модератор хийж бол чаддгүй юм билээ. Junkyard and Minas Morales on the east coast of this very map. За Монтеневийн бар үргээс Junkyard minus Journals дээгүүр давж ниссэн онгоц нэслэг явлаа. El Pozo, LSR, water treatment, and other side down south is pretty much accessible everywhere. You can glide to even as far as Los Higos, so no problem. You can see right there, Regicide going early on to Valle de Mar. Right next to them in Chumacera, we have 4 Miracle Wives. No contestation early on for these guys, but are we going to see some fights happening between Skylight Gaming, IHC, and MB Sports? Because all of these guys Wee! and Аимшигтай зоон татсан да. are planning to go to their drop. Зоны 35% носон дээр Curve wall for these teams going up north. The circle is down south and almost их урд бүсэд зоон татсан мапын тамирчдын үед бол маш гайхалтай зоон татчлаа гэж харж байна. Хэрвээ эндээс рот хийж хаашаа ямар нэгэн байдлаар ийш тийшээ явахгүй л бол
Маш гоё зооны центр map text-ийн тамирчид орж ирлээ дээ. From the first 3 maps, we saw За Пикада орчмааслаа, Бандита орчмаас харин нэлээд олон баг тамирчид энэ зоонд орж иг гэж байлдаж northwestern side, northeast бэртэх side, бах. there is a northern circle. But before we end the day, this is the second last game, and now G-Gods just decided something different, and that is a southern circle, just completely to the northern side. And this time, as just mentioned, it has a good amount of bodies, both the Parasio and also till the Lost Egos. Those coastlines are going to be an Модгүй болоод ахыхын топ байхгүй болчих гинэ. Тэр хамаагүй. but if the circle Би ч takes гэсэн a slight shift, then teams like Egonix, би ч гэрийн дэдэн сурагч шүү дээ. Өнөөдөр хичээл хийхлээр аллаа сар тарлаа сая тарлаа хаа гинэ. Мөн зөв групп орж зурга харна уу гинэ. За. Yeah, Egonix, right? They have the choice right now, and especially Maplex Esports. They can choose any liking. It's a very rough terrain down south. I can surely tell Манай you. топ фэни охин намайг зурсан гинэ. Яа. Be showing up to the party late. But as we were talking about the party, we have some early fights happening between the players. Killer YT, as he is slowly and steadily closing in. There is no sound from Goku. Yeah, бурхуурш Killer White дээр ногтааныг 7 тэлмэ Divine Angel ногтааныг өгсөн. Gant Divine руу гэтээ молотов шидэж байгаа. Энэ молотов Divine дээр оруулах нөхөрч штэ. Killer White-ыг чичрээд дуусглаа. Чичирсэн байдгийн Divine өөр дээр нь молотовны дэмэж орох хэвээр. Молотовны range гэтээ ялангуй давчж байгаа юм байна. Gant-ыг харин зөрүүлээд дулаалгацсан. No more peaks allowed for sure. He's very low on HP, but meanwhile, rest of the 7th element they have resetted their player. Now 7 element DRS натаж Gant-ыг унаач юм бол DRS-ийн дахиад нэг хүний алдна. Гэхдээ Rules-G Goku боттой high ground-аас ногтааныг өгсөн. Rules-G wants this fight. They are pretty forward in this one. Now 7th element is pretty much Raiders around for him. буланд байгаа мөн зүг гинэ. Баярлаа. a very, very difficult fight. You need to wrap this fight as soon as possible, otherwise you might lose Каст хийж байгаа юм зурсан юм уу буланд суулгаад. also a chance to enter in the circle safely. Yante and Rules. За Rules-G high ground-аас буугаад багийн талж Gant дээр нөхөд ороод ирсэн. Banner of DRS. Топтойгоо байсан бол групптэй орж хармаар л гэж ш. Battlefield Goku. I don't think so he has any type of heal. So as the same thing for T24. So it all comes down to Define and Ion. These two players needs to just make sure Gant everything гэж. went perfect. Everything, the way they imagine this fight should work out in their favor. If DRS trying to pull out in Huna reverse, you should be prepared with one from yourself, one from your side. Beautiful. This is what happens. This is what happens when you have some early fights. No healing available for the players 7E. Just have to play on the back of each other's just to make sure there is no risk. За дээрээс Delta гэхдээ энэ хоёр талаачаас жижигхэн Zeta явж байгаа юм байна. PRS is stepping back. Smokes been deployed. 7E. Rules-G Gant-ийг байгаа position by compound руу орохоор шийдсэн. Shots fired from Gant. 7 element харин Rules-G-ийн байсан position дээр буюу warehouse-ны урдуур тойроод Is a semi-auto. Oh my god. 24 нэт ээ багийнхаа талаач дээр нээд алдаад I don't know. Man. хүнээ наклсан. The same thing happened in Erangel, and they are just doing the same thing, but the teams are different. Rules. Oh my god. Rules-G шахаад гад ирсэн Divine эндээс Rules-G нокдаун явах хэвээр. Fight get punished just because of that. Behind these haystack, there's a person, there's a demon who is just charging his ski, but Divine, the holy За уртлаас Alien гараад ирсэн. Rules-G Alien руу анхаарлаа хандуулна. Rules drop down to 30% of his HP. Divine hiding behind the haystack, and Gyante spots him out. It's a fight of weight. It's a fight of pressure. It's a No fight. utility. Whosoever loses it. Ее, нокдаун явцсан. Rules-G гэхдээ Divine унгаж байна. Gant Divine-ыг харин дараа нь унгаж таарлаа. Nice work, Divine. Divine takes down. За их Gant DRS. Delta-г тоолдог өрштөлнө. It is making a favorable situation. Гэхдээ 7 element-ийн чинь кит дараагүй цусгүй мааш бүгд улаан явж байгаа юм.
Нэг шатууд аваа тэгэл нокралаа штэ. Will confirm the elimination on rules OG as well, but they are За гитар жахт нь маш гоё сэргэлэнтэй орж ирс Гоко бод дээд нокаут гэж гүцээлээ багийн 3 дахь 4 дахь за DRS game-ийн сайн өтсөнгөө хамгийн их нь буюу 16 дээр тоглолтноос гарч байна. DRS escaped their clutches in 7th element and a half 4 elimination. Хорвогч чи DRS-ийн зовлон цадах болоогүй юу? And once they are done with that, they have the vehicles to their disposal as well. So quick delivery from DRS. Yeah. That's what 7th element was looking for. Some big brain plays for sure coming from the side of 70, but DRS the ones getting exited first. За TTK-ийн low ground нэр Manus Esport-ийн тамирт орж ирсэн. Faster info авсан. За дээд high ground руу спрейхүүд бэлэн. That could have backfired, by the way, but I don't think so. Manus Fini rigged knockout. Дахиад XMPL дээр Fini knockdown. Fini-гээс Trent Kill-ийн зөв 2 knockout явчлаа. Одоо бол Manus Esport-ийн тамирт өөртөө шахацдаг штэ. Энэ өстө сонирхолтой Miramar болж байна. Яг бол Zone ихний шахаа явагдаж дуусаачгүй байхад Is great. This is what I was 2 4 багийн яг гоё дүүл явагдаад Manus Esport TTK-с 2 тамирчны чанаад дуусгаж байна. За low ганцаараа саалаа үлдсэн үү? sure. As I За love-тэй хин амд үлдсэн бэ? TTK-с strain үлдэж байгаа юм уу? pull off 1v3s, Fini love-ийн ардлаа шахаж гаж за үзнэ л гэж байна. and right now looks like finisher will Ёо дүүлэн дээр knockdown Fini. Яа, дэг нь багтын тоглогч нь зүр нисчидэг штэ. Manus Esport-ийн хүү T2K дээрс 3 линейш point багтаа авчирлаа. Trent Kill тоглолтод ганцхан тоглогчтой үлдэж байна. some early success for these guys as well. Yeah. One more to go to complete a pack and finish a perfect approach. What a game! What a Miramar and what a start! Харин тий ямар тоглоом бэ? Тэ ямар эхлэл вэ? Ямар Miramar вэ? Fights. Magnus Esports, to be honest, every game by game, every bit by bit, they improve. And in Miramar, it's a different approach. And the map, oh my god, the circle. Яа, энэ зоны центрийг хараад байгаарай. Дахиад уршаа буюу одоо бол зоны 50%, за 55% бараг шах усан дээр татж байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ Lost Lands-ийн урд эргээр маш ширүүн тулаан болно. 52 Salma Mavtex Giro дуусгаж байна. Яг энэ эргээр нэрээсээ учир нь олдохгүй юм болно яа. Dealing in the casualty, 53 sports. Хасаны зүг Volgos явуулсан нээд cancelдаад. Circle is more focused toward the port. За одоо л дахиад нээд атгах нь. And most of the city guards Хамгийн зөв хоёр баг өгчлээ хахаа гинэ. Вау! Волиг нээд маш мэдрэмжтэй. Хасан дээр амжилттай нокаутыг өгсөн. Oh my there god. you go. Hassan wasn't expecting that to be this accurate. IT Sport-ын Skylight-та Atlas NMD Sport-ын тамирчид яг эргийн урд бүсээр баруун урд эрг дагуудаа орж ирлээ. Want to get bleed out, but Wally is there going in for the confirmation. We'll see. Дээрс толвол яг ийм сугдаг Leo is in the back. суурдаг да дандаа бүх сухад байдаг баг гинэ. I was about to say it will. Wally was pretty much in the open and some shots being shot, but a quick save. But Hassan, he Terror Sport-ын тамирчдын Хасаны цаатлын Sport-ын тамирчид high ground-аар за тэр эргийн урд зах руу Vibes-ийн аль хизээний позишн автсан. there's no chance of him getting raised up. Son. Might get Ята утаг суулгах орлого хийж Volgos спрей авсан за гэхдээ дэмэж өгч чадаагүй. he's spraying. He is thinking his decisions. But it's too late. It's too late to save yourself. It's too late to forgive yourself. But sure to with the car 90 and 8 times, one of the beautiful set. За Хасан нэг бол угаасаа 50 Sport-ын алддгаар алдаж байгаа юм байна уу? Бари гэсэн ч дэндүү хоол зайд явж. Expecting that he should bleed out as soon as possible so that he can just end his misery. Хайвалж DC let's go гэсэн байна. The title goes to Wally. One elimination back for himself and for his team. The circle is still gonna be an incredible thing because the blue zone is closing in. And it might close in the chances for those teams who are still thinking that it might move towards the northern side. Will it? Yes, it will. Good save. I think like he just ordered the circle to move up north. He couldn't, you know. За энэ зааны шахаа дараагийн зааны таталт олон ч баг тамирчдын тоглолтын хувь цагийг шийдвэрлэх баха. 52 shot алиа Yeta удаад нокаутыг амжилттай өгсөн. South.
Chata гэж. Нэг үсэн Chatara гэд нэрвчихгүй те. Now they have safely traversed themselves into the circle. Slowly and steadily closing in. No one is up north, so they'll have a safe area. No one can poke them for just next few phases. Let's see how far 7E wants to go. They want to play edge to edge. I can clearly see not moving any further. Might be expecting someone to show up on their back as the major city lost the answers there. At the same time, down south, there's a lot of teams. Баруун урд бүсээс орж иж байгаа. Тэр олон баг тэмцэгчтэй нь одоо үнэхээр сонирхол татчихэв. Хаана очиж ямар позишн эзлэх юм бэ? Raw officials, a good compound to their name, but it's a risky one. They won't be able to exit. That's my thought. We'll see how raw official will conduct themselves. Айци дарайл хатуу зоон байна да гинэ. Going down south was not a good idea. It's getting pretty hot here. It certainly is, but I think so. The reason is this Molotov. That's why it's hot. And Apex is. Vibes talk NBA cast knockout гэсэн sector knockout явчихж байгаа байна. But hey, I'm here. За одоо ингээл тоглолт явцсан. IC Sport-ын тамирч rotation Delta High Ground руу. Regis Zozo Skadет Нимаг унагсан. Vibes Sport 2 elimination point-тэй. Mondag ажилт Vibes-ийн шахаж орж ирсэн. Draft Skadет no fear-ийг унагсан. Яа, Mondag knockout ийстээс явцсан байдгийн. Vibes-ийн 3 дахь elimination point орж Scarlet Mafia Ninja Regicide knock-ыг унагсан бол Leo Novax IC Diamond knockout үүсвэн. Scarlet Mafia Ninja Regicide knock-ыг унагсан бол IC Ziol Yeto утаг унгаж байна. Өөрчлөлт Leo Novax Ziol-ыг унагсан даглаас нь Godless Alex-ээр шагаад гараад ирээчээ. Дэндүү хоцорч гарч ирсэн Godless. Nova, he was the last man standing, but before he could leave, he took two of the players with him, and one of the players with him. За Regicide батын Scarlet энэ дүүлийн хооронд явж байгаа. Miss Bor ганцаараа салаад Regicide Zozo Scarlet-ийг дуусгаж байна. Scarlet нэг elimination-тэй 14 дээр унсан 13 тимийн 42. За яг одоо баруун урд бүсээс орж иж байгаа тамирчдын Why this happened? That two of the players from R3G, three of the players from R3G were knocked out in the process. Quick finish to Skylight Gaming. We are left with only 13 teams, 3 teams. Estadar Software гэнэ фалакт нокаутыг өгсөн. Яг энэ баруун бүсээс урд эргээр орж иж байгаа. Баруун урд эргээр орж иж байгаа тамирчид rotation давхцсан. За тэгээд маш олон баг зэрсэж орж ирсэн. Тоглолтоо яг л ингэж явах хувь зохиолтой байлаа. So risky place to be. There's a lot of sound down south, which is making Maptex to stay here. IC Sport-ос Mavtex-ийн суулгах орлогын спрей өгж байгаа. За энэ high ground-аар давхтаа суугддаг вэ? Alex-ийг Mavtex-ийн суугддаг давцсан. Alex дуусаж байна. Map 2 дахь elimination point-ыг хийжлээ. IC Sport-ос 2 тоглож үлдсэн 13 тимийн 41 тоглож. Plays on the NB Feast by knockdown. Ийхүү NB Sport-ын тамирч тэгэл нэшнтэй 13 дээр унсан. За энэ 52-ын волууд IC-ийн Delta High Ground-аас суулнаа л гэж байна. Ингээд нөгөө зон сүүлдэж орж ирсэн. Ядж яхад энэ талаас маш олон баг тамирчтай давхардаж орж ирсэн учраас early game дээр ороод ирсэн position эзэлсэн баг тамирчтай бол хажуугаар явж байгаа тоглогчдыг бол суулнаа л гэж байна. 12 тимийн 40 тоглогч. Мөнх хот бүгчлэн хаа орой минь. Just like Action did, he secures a airdrop. He will definitely get a level 3 kit from him. Estadar нүрсэд мэ volley дээр knockout өгч байна. Does he has IC Gatas Mavtex volley гүзээсэн Estadar elimination point-ыг IC Sport ажилласан. Estadar нүрсэд дахиад Mavtex knockout өгсөн. Regis Zozo knockdown-тай за Vendrick Vibes Dog knockdown хийсэн. Regicide Vaz ганцаараа соолоо үлдсэн ба Vaz-тай Apex-ын тэгвэл явна. За дэндүү улаанштай ганцхан шот нэмээд л Vaz GG. За дууссан Vibes Sport-ын 6 дахь elimination point нь орж байна. 11 тимийн 36 доллар таваад өргөжлөлнө. Айцыг муулахгүй бол их хуур хүргэж байна те залуусаа гинэ. Тэр усан догоо ногоо уулгаач хардаа гинэ. Хаана энэ тэр ногоор суулгаач. 11 тимийн 36 талж үлдсэн. T2K Ingeno. За Estadar-ийнхан бол одоо ямар нэг elimination point-гүй явж байгаа. Гэхдээ артлаас нь зааны захаас 52 спортын тамирч rotation орж иж байгаа юм байна.
7 дэлмэн зооны центрт яг 88 Blade IT Godless унгасан IT Demo зүрлээ яг 88 Blade-ийг нунгааж өгч байна. Энэ хаарна Godless-ийг Demo барих хэрэгтэй. Really attract a lot of attention from surrounding. Every single move they can hear you. What I've decided. Yep. So now this is going to be an interesting. Magnus Faster Mavtex Liag унгасан яг 88 Blade IT Godless-ийг үүсгэсэн IT Sport-ийн дамжид 3 elimination point-тойгоор 11 дээр тоглолтыг тусаж араас нь 10 дээр Mavtex 2 elimination point-тай унлаа. 9 тимийн 30-аар тоглож үлдсэн. I'm going with the team. Яг 88 Fallout Tower-ийн Salmon-ыг нокдаун хийжлээ. За яг 88 наатлаас нь уг нь бол Ruthless Aggressive Warriors шахаж байгаа. Salmon-ыг дуусгаж Tower Sport-аас солод тамирчид үлдээж байна да. За Chota үлдэж байгаа. Давл дуу тоглож үлдсэн. Giving you some Ruthless Aggressive Warriors нэмж Skyder knockout явуулж байгаа юм байна. for sure we'll see it right now. Raw officials going. Зэнэл 5 дахь мапын тулаан энэний дараа нэг Erangel map-ыг бид бүхэн үзэж сонирхоод 2 дахь өдрийн тоглолт дуусгуулна. Standard Action Tower-ийн Valud-ыг дуусгасан. Tower Sport-аас их хүч Chota саалаа үлдлээ. Their way in, but a nade so close. Another following grenade as well. Some more coming the way of Prabin. Just reposition himself. He gonna excite, just throwing some warning shots in the way of Raw officials, warning them not to get too comfy. Standard IC 7 дэлмэнд Allian дээр knockout-ыг өгж байгаа. IC Allian-ыг гүйцэтсэн. Looks like Alian is done and dusted. That's the end. He thought that he can resign, but he That's got the fired end. out of the lobby. Starwoods. They were the kings. They were ruling the party. I think so that was their first finish. I'm not sure, but I hope. But I can hope that this game, it's still gonna play some shenanigan. This circle, I'm expecting a different Яг 88-ыг хэмжир туламд хилчүү гинэ. Бодлын хүчээнийг ашиглаад өгөөч гэж шүү. circle shift. I would love to see a northern shift, a quick northern shift, blatantly, helping Starwood Esports. Because I know it's my pick. 9 тийм 29 тоглогчтой тоглолт өргөжлөд явж байгаа. За ингээд Blue-ны шахаа явагдаж эхэлсэн байдаг юм аа. Sure. Yeah. There's been some make a wish contest going on right now, guys, between us and Shivansh got the first chance. Энэ бид төрүүлээд PMG-сэд ороод Vibes 4MB цуглуулах оноо баг оноогоо цуглуулад орох боломж 90% баг. Бараг л орон PMG-с 3 Монгол баг үзмээр байна. Хүсэж байна гэнэ цэндэ биш. Molotov goes in. No connection. Sanjir. Might be just get a little more careless from that angle where Zane is right now. T2K is left with the only solo survivor, but 4 Miracle Wives slowly and steadily closing in. They are in a pinch right now as Sanjir is up north. Players of 4 Miracle Wives, 2 of the players from 4 Miracle Wives are right in. За энэ таацны шаханаас маш олон баг тамирт хоорондоо туулна. Яг одоо энэ high ground дээр Vibes болон High Water DC. За High Water DC-г талаж Rogue-ын low ground-аас гоё тойрсон байж шүү. Дунд нь T2K-г талаж Burn багийн дээрээ суусан. Daily High ground-аас нь шахаж орж ирсэн. Burn руу шахаж тоглолт явж байна. Burn дээр knockdown явсан. Burn-ыг шууд гүйцэжлээ. High Water DC-гийн эхний elimination point. T2K-ийн Jenny гүйцээсэн T2K elimination дээр стар тоглолтод дуусгаж байна. 8 тимээ 27 үлдсэн. Standard IC дээр knockout явлаа. And at the same time, High Voltage DC, they are lighting their clutches onto the player of 4 Miracle Wives. That's what 4 Miracle Wives does most of the time, but this time around, they can taste their own medicine. 3 players surviving, blue zone. One of the players from High Voltage DC is in the blue zone. RV, sure, no, I don't think so. He is. But 4MV, now they're stuck down south. Looks like it's not gonna go well for these guys. I think so, yeah. But if Doc plays it smartly, if he can get a bit close to the tree that is just right in front of him,
the 2 trees, that he can still, plan a sneaky attack. And that sneaky attack might hit hard because he has good amount of backfire cover. He just need to make sure that every single move he makes has to be perfect. Ryuk is there to stop him and to also predict the plan and the approach, utilizing the TPP angle to its perfection. Already secured 2 finishes. His team secured 2 finishes. For now, that's not enough, but it's still a good amount. Awesome Ryuk, shots. oh my god, received a good amount of damage, but faster is fast enough to take down Icy. Not that Icy smooth for him. He got knocked once again. Oh, this. Nice work. Stalwart Esports. I see. This guy's not having the best of his days. It's the second time around we have seen him popping on the right side of the kill feed. Not the best experience, I must say. But I will to GC. They have the control right at the dead center at the same time. The rest of the teams have to move in. We'll see if there'll be any toll being paid by 4 Miracle Wives. They've lost one more player. Apex also gets knocked out. And some run over happening by Raw officials. 4MV just left with 1 player. He will be the fly on the wall for sure. I'm gonna go into a full-fledged fight. But in the kill feed, high voltage DC taking one of the players down from Magnus Sibian as he overstepped and got punished right away. But confirmation on Apex now. Raw officials, it's time to move. It's time to move inside the circle. But 7E going against STE for once more. Oh no. And this time around, no more knockouts, no more, back and forth. Stalwart Esports IC gets flushed out. It's Things are getting slightly slow, but kill feed has started popping real fast. You know what? Once again, it's catching the pace. It's running. For a while, we thought, yeah, that's the end. We might not see the same amount of aggression, but hey, Chotu, what he's doing? Oh my god, Icona X! What? Look your back, check your back! Chotu secures a knock, crawling in to the circle, has a Scarlet and a Dream. And the dream might get fulfilled Oh no as he way. just crawl in a bit close to his death. 52 Esports takes an exit on the 7th position. 6 teams. High voltage DC is one of them. 4 elimination and all the 4 players are there. But tops. Oh my god. Goku from the first to this game. This man is going bonkers. He is. This could be the day of 7th Element. This could be the day, and this could be that set match, I must say, for 7th Element, for sure. Top 6, they have made it very close, and now circle advantages toward their side. They are the only team inside the circle, and gatekeeping Stalwart Esports and Aegon right now. But Magnus Esports and Aegon, both of these guys are just stucking their horns against each other. This will be the battle of mighties, but at the same time, third party happening from the side of Raw officials. Magnus Esports have to step back. Finney gets knocked out in the process. Probin confirms Drawlin. Raw officials, they're really playing the spoiler from this far. And at the same time, right in their neighborhood, high voltage DC really picking on their script. Confirming some more elimination. Magnus Esports left with only few, I guess, only 2 players that have pretty much separated themselves from this fight against Aegon XI8, and they're more focused toward their southern part. Алга буцангаас нөө. Slowly and steadily encroaching in. Мик яагаад юу гэж хэлсэн гэж амны хайсгаар уншчлаа гинэ. 6 тийм 17 тамирч үлдсэн байна. Яг нөгөө хаалга тогшид таарад хүн ирж юм үзүүлээд. Яг нэг follow X-Star action-оор явуулж байгаа нэдний damage action дээр жижиг damage өгсөн. Дахиад нэмээд молотойг нэмж гин. As well, Pollock repositioning himself for one more, and this will be a finishing touch to. Яг нэг IQ Magnus faster дээр knockout-ыг өгсөн. Start action нэтэн яг нэг UCM knockdown-тай. In delay, but at the same time. Яа, follow action нэтэр явуулхан дээ. Уг нь яг адилхан boost цустайгаа. Одоо нэд ороод ирвэл тэгэл жиж штэ. Magnus faster гүзэс нарын хөө 5 тийм 15 тамирч үлдсэн. Magnus Esports 6 нэг pointтэй 6 дээр унлаа. Game sound бүр таг шүү гинэ. Game sound байгаа сте. Game sound энэ хаагдав штэ. Баг байна гэж юу? YouTube-ийн sound уу?
caught off guard the final player from Starwood Esports. Meanwhile, High Voltage DC just trying to pave in the way inside the circle, and they certainly did. Top 5 teams in front of us, and High Voltage 7th element Aegon X-I8 has the highest chance to get what they need. Probably нэг нь IQ-ро шахаж явахдаа их Ufala-г спявж дууссан 4 тимийн 12 тамирч үлдэж байна. High Voltage DC бүтэн squad-аар за High Voltage DC чиг идчихээсэ. Бити цагаан хилам хүрчээсэ гэж. Robin's aggression as he was trying to move inside the circle. Robin had nothing to lose, so he would have tried everything, possible. But now 7th element they are. 7th element 6-ны шимэдтэй дахиад чиг идэж нэг галыг гаргах үдэ энэ баг. Starwood Esports solo survivor still in the play. За гэхдээ тэр зооны шаханаас нааша орж ирэх юм байна. High Voltage DC-ийн тамирчдын өдөр 6-ны шимэдтэй зооныхаа бүтэн центрийг эзэлсэн. Сталарт action solo байсан IQ-гийн нэтэнд action дууснаар 3 тимийн 11 тоглож үлдэж байна. Сталартын хувьд 2 үлнэ шимэдтэй 4 дээр ихүү тоглолтыг дуусгаж байна. За тэгээд Egg98 IQ дээр High Voltage DC Sanchir knockout-ыг амжилттай өгсөн. За эсвэл Egg98 руу шагсан тоглолтыг хийснээр хийдгэрийг хийгээд элнэт толгойд наашаа явбал нэг тал юм уу да тий. Sanchir IQ-г дуусгаж байна. Some shots trying to register some shots on the player. 7 элементийг л яаж иж байгаа чиг идэлгүй байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ багч одоо бүр гараад өгнөстэй. Монгол чиг иднэ амжилт гэж байна. From this fight 30 seconds and the stage 8 circle will close in and form a new one. That will just be it. 10 players. 7 элементийн 24 High Voltage Vogue knockout-ыг өгсөн. За ингэж харин эсрэг талаасаа knockout 2 багийн дунд орж хавчаад идэж хэрэггүй л байсан да. Vogue гүцээдсэн. What why аа? Санчи тий 24-ыг дуусгах штэ унган штэ гэсэн чи өөрөө унжих юм аа. Gogo bot ахтлаас нь санчтай knockout-ыг өгчлөө. Хоёр талаас нь зэрэг шахаж байгаа л да. Яа харахгүй. Санчиг дуусгуулсан. Oh, nice work from the side of 7th element. They took 2 of the pieces. Ryuk ажилласан USMS Spravchin. За одоо Ryuk High Voltage DC-гүүд бол одоо жоохон чимээгүй байж хэрэгтэй. Falak-ыг харин нисгүй Defy knockdown хийчлээ. Ингэснээр энэ хоёр багийн тулаан үргэлжлээд явах юм бол мэдээж High Voltage DC-гүүд бол чиг идэх нөхцөл бүртнэ. 7th element, is this their third chicken dinner? That's my question, but a nade will be lodged toward the players. Энэ хоёр баг хоорондоо байлах хэрэгтэй. Энэ хооронд High Voltage DC жаахан зур төвчих хэрэгтэй байна. Their chances pretty bright, but where exactly the player of High Voltage DC is, that guy will be the real spoiler. But there you go. Falak-ыг гүйцэж нь 3 тимийн 6 тоглож үлдсэн. Гэхдээ 7th element 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй яана triple check харах нэ. Чөтгөр алгад. 2 тимийн 5 High Voltage DC 7 elimination-тэй 3 дээр харамсалтай нуунчлаа. За хэрвээ Egg98-ын 7 элементийг чанж чадахгүй бол энэ баг triple check нийтлээ штэ залуусаа. USM-ийн Defy knockdown-тай болж байна. Чиг идээд дахин чиг идэх бүр урам орчих тийм үү 7 element. Gogo bot Zata Blade knockdown-ыг өгнө. За нэгээс нэг дуэл явнаа. T24-тэй Egg98 Blade. За одоо энэ T24-ний чанах байлгүй дээ Blade. Жаахан туршлагын илүүгээр чанах хэвээр. За тийм байлгүй дээ энэ та triple check юм идчих гээд байна штэ. Тэгтээ дахиад л дэше rank өгсчүүтэй. Egg98 overall rank-ийн 2 руу гарч ирлээ. 2347 damage-ийг үзүүлсэн 13 elimination point-тай нийтдээ 23 total point-ийг энэхүү map-дээс Egg98 авч чадлаа. Yeah, Blade really showing out right moment. Зангад хамгийн сүүлийн map Wrangle map-ын тоглолт үлдэж байна. Өнөөдөр бол монголчуудын чекнийг харгасаар агаад шатсангүй хамгийн сүүлийн map-тар одоо юу болт юм бол High Voltage DC энэ тоглолтын дээр шүү дээ хүний илүүтэй. Зооны центртэй. Ийм байсан.
Би бол Egg9-ын тал руугаа ч юм уу, knock өгсөн тал руугаа шахаад байлцаасаа гэж бодож исэн. Тэгээгүй улмаас хоёр талаасаа ер нь сэндвич байрлалд ороод ихэнх хүмүүсээ бэртээгээд алтлаа. 7 элемент сайжирсан байна шүү гинэ. Egg9 бас хөөрхий сайн байна. Сүүлийн өдөр байхгүй болно гинэ. Зиндэш. Тэгээ яг хөө тэгэр хай бол тэр DC-ийн тамирчдын үед бол нэг жижигхэн бас туршлага дотож байгаа ах гэж бодож байна. Гэтэ сайн байлаа. Бимба сталат амжилтаа гэсэн байна. Харин тийм шүү туршлага дутаад байна гэж байна. Яг одоо дутчихж болно те. Мөнзөө сталарт 2 та амжилтаа гэсэн баярлаа. Одоо дутчихж болно. Унжиж болно. Сүүлд явж иж болно. Гэхдээ яг энэ зарчмаар, яг энэ одоо замналаар бүх баг тамирчид дэше өсөж гарч ирдэг. Nether research. Reverse text. Welcome back, guys. After this short break, you're watching some action-packed matches for PMPL South Asia Championship 2023 fall it is. This is your host SAC. Гэхдээ өгснөө гинэ. Тэглээ байдیں۔ Угаасаа тэгдээ. Өгсөн штэ. Өгсдөг штэ. Яг юм болдог штэ. Би мэдэн штэ. To be honest, I don't know what happened to them. За яг хөө гэхдээ нөгөө юу гэдэг лээ. Аз муутын анхны гараа гэдэм дөө. I think so they have one thing in their mind and that is you know what? Бүх тоглолтын одоо гол өрсөлдөөн, гол тоглолтод маргаашийн 3 дахь матчаас хойш эхлэх бах. Guys all be talking about the teams who are on the top NB Esports. Yeah, they are from Mongolia. High Water DC мэндэ гинэ батал. Yeah, they are on the second version. Doesn't matter. We are the ones who just rule the real lobby and that's how they are proving. Today it's the day for the Pakistan region to be honest. And yes, I'm Манлаа Батраа ёроо мэндэ орой сайхан өрүүлж байна уу. Хижээлийн шинэ жилийн баярын төргийа. from what I've witnessed. Egg9 Blade энэ хүм after MVP тоглож шагналыг авч байна. Yeah, once again, these guys were having some problems in the league stages, but finals, everything is working according to the plan. But MVP, it's Blade with 4 eliminations, 850 damage. Definitely, he is the MVP for his team and for this match as well. Watching out the situation, a 1v2 in the final moment against Goku Bot and T24OP. Goku Bot чи ямар Goku Bot-гүй царайтай юм бэ? Bot биш юм шиг царайтай юм бэ те? Хээ бас ариу антан байна да. Slight difference between both of these guys. And IQ with 6 eliminations, 509 damage. Nice work done by this guy, even though he got eliminated in the phase number 7 of the game. Gokubot once again with 4 eliminations, and we have one of the players from High Voltage DC. So, За сүүлийн маштар монголчуудад чикник хараад чикийг нь хараад унтчих юм бол сайхан найр хүрн бүтэн найртай хонон сэтгэл үеиг болно. he was the guy, really wrecking a lot of damage on the players of T2K. Also in that fight against Team Sky Official, but action on the other side with 497 healing done. Where exactly this guy was using those med kits? I guess 2 of these he popped when he was a lone survivor against Aegon X8 for sure. So looking at the match ranking, 23 more points for Aegon X8. How far they are from NB Esports, that's the real question now. Yeah. To be honest, I think so not that far. Maybe they're just 10 to 12 points far behind from them.
maybe lesser than that number. But again, 7th element is just showcasing the perfect. Оройхон гараад ширүүхэн дайрдаг багууд байдаг штэ. Байгаа штэ. Again, double digit 17 points. Started off with the chicken dinner. This is the second last game, becoming once again another team to be in the top 3. High voltage GC with 12-point Magnus proved themselves. 4 miracle vibes. It's a miracle that they. Дуусах балаагүй гэдгийг IC дэлхийн аваад харуулж байсан да. But now we have the final team. За ингээд хамгийн сүүлийн map болох Wrangle map тун удахгүй эхэлнэ. IC баг өдөөрөө тэр шинжтэй болж шүү залуус ямар нэг юм хийхгүй болоо гэж. Эг 98 double chickenтэй, 7 element double chickenтэй, DRS 1 chickenтэй. Сая бас 7 element ивгүүд бол triple chicken хийчихэж шахлаа. Then a chicken dinner coming from the side of 70, then Aegon XIA just balancing things out. We'll see if 7th element will be able to get the final one, or this will be the DRS chicken dinner. That's another possibility. But we've been really this day. I can say that Shivansh should have been a lucky omen for every team out there, especially the ones that were eyeing for a comeback. And 7th element, Aegon XIA, DRS, these guys been playing out of their minds right now. Especially this match from High Voltage DC. Why we are taking the spotlight away from these guys? They survived in a difficult situation where they were surrounded by 4MV, the giants like Raw officials, Magnus Esports, Aegon XIA, and they still managed to get into top 3. Once again, the perfect key, and the key was just to understand that what fight is important, in which fight we can just get an upper hand easily without even dropping a single player or just facing a very devastating casualty. The way they were approaching through those fights is perfect. But High Voltage DC, the only problem is they showcased good amount of performance in this match. They were decent previous match, but they're missing out the consistency, the consistent factor. If I'm gonna compare it with the players of 7th element, they are consistent. Aegon XIA, they are consistent. Starwood Esports, they are consistent. Although they haven't secured the chicken dinner, but still they are in the top 5 again and again. So they are proving that what they are actually made up of. And also, other than these teams, there's one more sneaking in some points, minimum to minimum getting 5 points, and that is 4 miracle vibes. We all know that they were 21 points far behind from the number 1, and that is NV Esports. And now they are slowly and steadily closing in the distance. So they're just playing smartly. And getting into they are just crawling into the perfect site. Yeah, at least they're not getting the chicken dinners. За ингээд хамгийн сүүлийн map тун удахгүй эхэлнэ. NB Sport-ын тавьж 108 point дээр rank тэргүүлж байгаа л араас нь Эг 88-ын 102 point-тай болж ердөө 6-8 зэрэгтэй болж ортож ирсэн байна. За харин 7 element 99 point-тай 3 дээр Vibes 2 байр доошоо унсан. Scalers 1 байр дийшилсэн. IC Sport 8 дугаар байраа хадгалчээ. T2K 1 байр доошоо унлаа. DRS 5 хадгалчээ. 6 point зэрэгтэй болж ортож ирсэн байна да Aegon XIA. But 4 miracle vibes right behind them, 96 total points. But these top 4 positions are really distancing themselves from everyone down below. Look at 71 to 96. That's a huge difference, 25 points. Yeah. So almost teams have to realize these top 4 positions are going way ahead. And this can really slip out of their hands. But Сталар дэрсгээр байр за High Voltage DC 1 байр дэшилж 11-ээр орж ирсэн. За тийм монголчуудаас хамгийн сүүлийн rank дээр байгаа баг бол Mavtax-ийн байна 13 дээр явж байна. Magnus from 11 spot. Magnus right behind them with 49 total points. Raw with 55. Stalwart Esports with 60. A consistent thingy going on for Stalwart. But the average is not that good, I must say. They should have somewhere around 80-85 points. Still 60 is not that bad. They are somewhat in striking range of top 5 position. But again, Shivansh, as we were mentioning in the pre-show, there's not much on the stake for Stalwart Esports and Aegon. They are playing for the pride. Stalwart Esports right now, I think so. Tomorrow could be the day where Stalwart Esports really come back hard and strong. За магаш Stalwart-ийн үнэхээр comeback хийгээд магаш тоглолтыг хийнэ л гэж. Мөр мэддэг те.
doesn't matter at which position they end up, they are getting what they actually want. Сталаатайхан бол ямар Not байршилтэй enough позишн to дээрээс нь start. ерөөс нэг амарсан I'm хамаагүй. curious about other teams, how they are going to perform. Agon XI, they're in the top 4. We just going to consider the next team, which is the teams who have 71 points. We just saw a pattern. 3 teams got 71 points, and one of them is Starwood Esports, one of them is T2K. So 3 teams getting the similar amount of total points, it's a point of concern, because if any team messed up big time, especially in the end of the day, this will cost you the whole night. Because I have been through the phase. I saw one of my close friend also competing into the big leagues. Not this win. This is a huge one. South Asian Championship, it's a good one. But again, into a different championship. If your last game isn't up to the mark, you always feel sad. You were like, you know what, this night is ruined. So do your best. Сүүлийн матч үнэ баасан. Тиймээс сүүлийн матч Wrangel явагдаж байна. If the opposition, hit the triple digits, if they hit the minimum threshold, which will break your momentum. Эндээс эрхээ аавг нь яг ахаж өрсөлдөхгүй гинэ. Тийм байхгүй. Одоо эндээс угаасаа шилдэг 16 баг л танаад үлдсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ 16 баг тамиртаас ранк жигсахад эхний дөрөвт жигсэн баг тамирчид бол PMGC-д орох эрхээ авч байгаа. За харин дөрөөс хашхан тэгэл мөнгө шагналаа амаалт хэл гэртээ ярьцгаана. Ахаж өрсөлдөх тийм нөгөө юм бол байхгүй. Consistency is the key, and right now, looks like 7th Element have that key in their hands, and they are playing pretty consistent. 7th Element, one more match is, really gonna. За ингээд хамгийн сүүлийн тоглох Wrangel Mafia онгоц нисгэд бэлэн болсон байна. Баг тарамжтай амжилт хүсье. Сүүлийн Mafia дээр монголчууд чеки идэх баха гэж бодож ийн, итгэж ийн, найдаж ийн. For the day, guys, and we are jumping into a Wrangel once again, and starting this plane line, it is somewhere starting close to Lipovka, north of Lipovka. За Lipovka-гоос хоспитал чиглэлтэй онгоцнслыг явж байгаа болоо гэж харлаа. Close to the Georgia pole, that's what I can infer. Yeah. This graphic, there you go. South of Georgia pole it is, close to the hospital, and it's a pretty northern main line launch, and feel like it's pretty unfair for teams going down south. Yeah, three teams comes to my mind, and that's gonna be Agon XI for Medical Vibes and Starwood Esports, because they tend to drop. IT Sport 8 дахь байран дээр явж байна. Yeah, it's a really weird playing path for them, but for others, it's just another day. For others, they are certainly they will make sure that they will drop to a perfect drop location. High voltage will definitely up towards the Pachinki. 52 Esports will roam around near the George pool, around the containers and also the buildings. T2K will move towards the shooting range and Sivani. But where the circle will form, that's going to be the question. What if the circle forms just completely opposite to the plane path? In that situation, that's going to be a more interesting map. Just like what happened in Myanmar. Yeah, Miramar, it was a total, I would say. Вау, яснаа Японы цэдтэй тавиг татлаа. Баруун жигүүрлээ бууцаасан баг таймарчдастай мангар хоолын travel хийж орж ирэн. За одоо тэгээд яснагийн баруун талын гүүр Розок. Тэгээд тулааны гол талбар болох нь дээ. And би болон Maf тагсан тамирчтай удаад харьцангуй бас ашигтай зоон. For us all later in the game. And also, if Yasnaya is there, if there will be an urban finish, I would love to see that. We have seen an urban finish in yesterday's Miramar, the second one, where Agon XI got the chicken dinner. In the final circle, Shawarns, you won't believe me, we had 18 players surviving, even though you have seen how these teams play. 18 players surviving in that death circle, circle number 9. And 5 teams were in play. 18 players were surviving, 5 total teams were in play. So, urban finish will be quite interesting, in my opinion. Certainly will. But we'll see. We'll see if, how these things will go. But Starwood Esports, they dropped off near South Georgia Pole, pretty close to IHC. За, Starlight-ийн right now, their regular drop location. Nurse Tapper IT Sport-ын тамирчтай маш орхон позишн дээр харагдаж байгааг харж гинэ үү манайхаа. They would have tried to go to Nova Repnoy. This could have been something that might go against them. While they will try to move. Starlight-ийн тамирчдад эндээс заавал rotation over явах
бодлого ч гэж мэднэ. relax for Хаач this хамаагүй week. буугаад л үдлээд байлтчий гэж бодож иж болох юм. I've seen these teams, playing inside, like in an open circle. I've seen these teams, performing very, very, very well, especially in those weird trenches fights. But I would love to see how they're gonna exactly fight when it comes down to those, urban circle. You actually made a За really Vibe good point. Sport-ын ямар ч rotation хийж сосноо комментари бейс руу яваад өглөө. Are just creating those interesting plays for themselves. It's really, really amazing to witness. Especially now, the circle is challenging, right? Because if you can see, Энэ үед ясны полоныг нь зоон олж дуусгах уу? center of the circle, right? If Бат дэлгэр Эрдэнэ Натар за бас хин гэдэг кастер вэ гэнэ. Сайн байна намайг кастер мөнзүү гэдгийг. definitely might witness the urban circle, but in those urban circles, Пэйж хуудас маань тавтай морл фоллоу дараарай. get tested. Лайв стрим ширийгээд We үзээрэй. have seen some of the players Анх удаа үзэж байгаа үзэгч юм шиг байна. opt for those heal battles. Yeah, they do, and this is quite unusual. It's been a long time I haven't seen anyone doing a heal battle, but the stakes are pretty high. Сталартын тамирчтай бол Кори орчимд лүүтлээд цаашаага өргөжлөлөө зоонорхоо централ rotation хийх бодолтой болчих шиг боллоо да. За харин ойрхон хажууханд 188 Magnus Esport Verify орчимд Lonely Sun. So yeah, that's lonesome. So yeah, that's Enjoy your what, lonely sun. yeah. Map Desert Volley за Lepako лүүдэд хоошоогоо шууд Right ясны полоныгийн зүүн зах руу орж харагдах юм. toward the future, I must say the possibility is there. The circle might go south. High voltage DC Domination Crew Pochin гэдэрлүүдтэй. And this will be an interesting circle as well, because surrounding of circle shelter and mansion is a pretty open space. There are few open ditches, ridge lines that they can play in, but it's a risky place to be in, so we will be seeing some quick fights happening. Даа Нарамбата хаяа минь дараар Those сайхан stakes үргэлж байна уу? will be pretty much off the market pretty soon in first or second phase. That's where most of the fights will start happening, to have a better control and a better space in the circle. But anyhow, going back to the same thought, urban finish will really make things interesting, especially if it goes toward Yasnaya. We know how difficult it is to Магаш хэсэглээд Vibes Esport-ын тоглолтыг хэмдэж шал өөрөөлж эхлэндээ. in together, and especially those apartment buildings really make things interesting. Final маш гайхалтай идэг баг тамирчид. You never know from where a person lobbed a grenade onto you. You are just unaware that from where the grenade has been, just lobbed onto me. So yeah, that's a really, really interesting question. But once again, it's a dream. It's a request. What if PUBG gods just decide that they're not gonna fulfill our request? And then it's gonna be like kind of cool, because again, it's kind of decent. But now I would like to talk about those teams who have been just impressed a lot today. DRS also, other than the Pakistan region domination, this team also showcased a controlled aggression, especially Gyante with that one grenade free elimination, and you also had DRS Gaming. who got 3 in just 1 second. So he is За a double great check player need the in 7th my element. personal opinion, but there's only one thing which DRS actually misses, and that's it. 7th element зооныхоо центрийг early дээр буюу тоглолтын ихэнд инх үзэлхээр rotation өргөжлөлийг давж байгаа гэдэгт би 100% итгэлтэй байна. Ер нь багийн тактик бол яг тэгж явдаг юм байлээ. Дааж жав Наранбат магаш дуусах байлгүй нэ нөгөөдөр дууснаа. Led DRS going this silent, if we rightfully remember, they were pretty consistent in first 3 matches. First match, they had some early finishes. They had like 3-4 elimination points to their name. But second match, they had 12 eliminations. Remembering. За ингээл яг л нөгөө Rosak яртлын high ground яг энэ бүсээс баруун бүсээс орж иж байгаа баг тамирч rotation-ыг манайх харж байгаа. High voltage DC Sport болон ruthless aggressive verse араас нь залгалаад Stalwart Сталартын зүүн талаар IC-ийн цаалаар 52 Sport-ын баян монгол оруулаас Things are slipping out of the hands for teams down below from 5th spot onward, because there is 25 points difference, and covering 25 point difference in a single match, it will be a heck of a deal, I must say.
It's a mountain to climb without even the equipments. So Magnus e-sport-тэй зэрэгцээ parallel position дээр Ego 88-ын rotation мөн үргэлжилсэн. interesting maneuver to just opt for, but uh, За Skylight-ийн бол яг ясны планет дээр өөрсдөө drop location-тэй баг учраас яг энэ зааны центрийг бол хадгалаад and that's NBA. байж байгаа. Severny чиглэлээс Trent Tuchel-ийн орж ирсэн бол Stalbrook хэмээх чиглэлээр Regicide. Kind of they messed up a lot. They had a lot of opportunities to at least get one chicken in, or at least to get into the top two, but they weren't. Way. But still, they are in the number one position. Which states За скуулийн апартн дээр үндсэн скул дээр инхүү зооны центр дараа нь төвлөрч татсан. from the early stage. Well, as you were sharing this thought, circle shifted down south and Тэмүүч Монгол хаана байгааг нь Монголоос 6 баг тамирч тэнхүү PUBG Mobile Pro League-ийн Southeast Championship-ийн Grand Final-д оролцож байгаа. That's where things gets interesting because once you are in the center of second phase, you might be able to keep yourself inside the play area for next 2 High voltage DC Leo Sport-ийн яг анхны талаар гараад Rosa Catlin campaign руу юу хаашаа вэ? Ямар нэгэн position эзлэгийн rotation үргэлжлүүлээд ороод ирсэн. За Rosa Catlin campaign-ийг эзлэхээр шийдсэн байна. За цаатлын campaign дээр Ruthless Hackers Warriors right on the edges of Rozhok, right in the outskirts on some good compounds. It's a big complex for high voltage DC to control. Oh wow гэнэ. Just scanning out their vicinity. Just wanted to make sure where exactly Trent Tuchel-ийн rotation яг find a good space for themselves. артлаад бас үргэлжилсээр одоо тэгэл баг тамирчд өөрөөсөө гэсэн campaign тасгнуудыг эзэлж авна. And high voltage DC should go for that, but in a moment or so, T2K might pull up there and make that as their home for next few phases. It's a slow game. It's a slow game. Finally, we can see dust settling play style from these players. Монголчууд чаднаа гэсэн маань тэглүү авах уу? They actually, just play according to the tides. Yep. But you know what? I'm also enjoying it because you can see, despite of the fact these teams are playing slow, still they are they're making sure that at least they have some room of error. Look at the position of Liquid. It's still a bit far behind. Liquid за Leo Sport-ийн тамирчтай үед бол скуулийн апартн дээр аль хэзээ орж ирээд байрлалаа эзэлсэн. He spots out a team which is present towards the school and T2K Jane 7 Delmati 24 дээр ихний нокаутыг өглөө. sure that they have good amount of distance. And High now voltage Leo DC-ийн тамирчдын is info Leo Sport-ийн тамирчид Novak аль хэзээ авсан. Leo Esports now. Leo Esports За наачил бас бууны сонголттой хүн байна штэ. MR6-4-ийг single type-ээр явуулдаг бахна. Сталартын бол үндсэн school дээр инхүү орж иж position-ыг эзэлсэн. If the circles show a very hard shift or a weird shift, or if they leave, if the circle leave their bounce, they can move towards from a safe location. Now, Noah, Сталарт top Leo Sleep-на дотор нокаутыг амжилттай өглөө. he was repeating the same angle, and I can say the same thing to Noah because Rouge was the one. Тэг галзуур солио юм шиг яг нэг бидний классик тоглож байгаа юм шиг нокгүйгөнгүүдээ шахаж мохож очихгүй л дээ. Энэ бол дөнгөж 20 цааны шахаа явагдаж байгаа учраас ганцын нокгөө л оролдоо л хийж штэ. Yeah, but at the same time, Circle has shifted away from these guys. Saturday Esports and Leo, both of these guys have to depart from the apartments and school. За High voltage DC rotation үргэлжлээд явсаар тэг зооны гадна л үлдсэн учраас зооныхаа центрлээ ямар нэгэн позишн дээр очих хэрэгтэй болж байна. Okay. That position that I was talking about, they have picked that compound for themselves. And T2K XMPL позишн гэж мөргөж байгаа юм шүү дээ. Яа. Лео Yeta вата манас Jordan нокаутыг үсэн Trent Tuchel дээр их мөргөөд ороод ирлээ High voltage DC. Йоо, Iron нокаутыг Rig өгсөн. Цаатлын campaign-аас Rig Iron knockout-ыг өвчлөө. За 3-7 ч харин гихтээ XMPL-ийг шахаж ирсэн. Хажууд нь J нөхөд ороод ирж байгаа юм байна. there you go, XMPL. Example is there. Rest of the high voltage. Тэнцэн мэдээлэл өгөөч гинэ. Хоёр өдөр үргэлжсэн авгаа шалгаруулахад Quick shift of the position for high voltage DC and T2K. T2K-ийн хашны хагад талд ямар гоё damage орж ирсэн бэ? Sleep Tank Manus Phoenix дуусгаж Regicide-ийн урдлын campaign мөрж орж ирсэн. Vibes Apex Ego 88 USM knockout өгч байна.
Burn Fight дээр дахин нэг нокаутыг өгсөн Apex USM-ийг дуусгасан. За Burn ч гэсэн нокаут дуусгаж Vibes Esports-ыг 1-8 дээрс 2 элемент point хийж авах хаа. За үндсэндээ Highwater DC 2 багийн донд Sandwich-ийн байрлалд орцсон хажуудаа талах боллоо шүү дээ. Love дээр Ryukin-д амжилттай нокдауныг өгсөн. Regicide-ийн Noki эсрэг талдаа нокдаун хийсэн. Тойрч гарч Airo XMPL руу спрей өгөхтэй. Love-ыг дуусгаж elimination point-а багтаа авсан байдаг юм а. XMPL өөрөө улаан, Jane улаан. За Jane машиндаа суугаад шууд Rig-ийн тал руугаа налахаар шийдчихлээ. Энд бол 2 багийн тулаан. За 3 дахь 4 дахь багаар нь Ruthless Aggressive Warriors араас нь 1900 биш 52 спортын бас ороод ирсэн. Vars дээр Iron-ийн спрей 50 үндэ имижтэй. XMPL машины смоглож аваад энэ 2-3 багийн талаас зүгээр зайлж үзье ягаад Rig руу налаад явсан байдаг юм. Араас нь Iron 2 дахраас спрей өгч чадсангүй явуулчлаа. Highwater DC өргөжлөлээд Regicide-тай дүүлийг хийхээр энэхүү compound дээр орж ирсэн. За high ground руу Ruthless Aggressive Warriors-ын гарч ирсэн байж байгаа тойрчж байгаа юм байна. 50 спортын ч гэсэн цаашаа rotation өргөжлүүлсэн. IT спортын тамирч School-ийн апартны уулаар дамнаад ороод ирлээ. Get something out of the players of high voltage DC who already secured one knock and finish. Regicide on the other side, they have a compound arrow, 3 grenades. Wow, knocked the T2-гээр Vig хажуудлаас нокдаун өгсөн. Airo Regicide зөөсөд нокаут өгсөн. За Vas Avenger 2 лөө Highwater DC одоо шахвал гоё шүү. Sentry spray Vas дахиад нокаут өгсөн. Triple нокауттайгаар Regicide-ыг одоо Highwater DC шахсан тоглолт хийх юм бол 4 elimination point багтаа авчих боломжтой байна. Энэ triple elimination knockdown дээр нь шахацдаг болол тэгээд тоглоод байгаа. Vas дахиад knockdown хийсэн байсныг дуусгасан. За ингээд Avenger Zozo бол Noki зэрэг даах шаардлагатай. Noki баг дуусаж байгаа юм шүү. Харцгаая. Стандарт IC Yeta утаг нууцлаа. Yeta утаг IC гүйцэжлээ. За Noki дууссан Regicide-с хүү Avenger болон Zozo нар болдож байгаа. За Sanchir 2 шууд шахаж орж Campbell-ийн гадна талаас нь дуусгая гэж ах шиг байна. Zone Center 7 element. 7 element гэдэг багийг хараалаагаар Zone Center-ыг ингэж л эзлээд байгаа баг. Regicide-ийг дуусгаж High Voltage DC багийн 4 elimination point хийлээ. Regicide 16-д тоглолтыг дуусгаж хамгийн ихэнх тоглолтоос гарсан баг болж байна. 15 тэмийн 51. T2-гийн High Voltage DC-ийн Atlas Ground руу тэгээд огсож орж иж байгаа info Rogue авсан. Ухтаад Rogue өөдөөс нь гарч байгаа маань High Ground руугаа. As quickly as possible because look at the minimap, it's favoring the players of DRS. DRS, to be honest, they are a zone magnet. Every single time whenever circle moves, they always found themselves on the good side of the circle, be it be on the edge or inside the core. DRS, they are playing a good game. I can say the same thing for Starwood Esports. It's a 2+2 split in which they have a control of the potato hill. But 7th element. Liquid Liquid-ийн Sky Ruthless-ийн тоглож Sky knockdown-тай болсон. T2-гийн тоглож Infog 7th element авсан байна. Zone Center-ыг хадгалж байгаа тоглолтыг хийж байгаа энэ баг. Leo Navax-ийн нэдэн Prop-ийн дахиад knockdown-тай болсон. За цаанаас ярьж байгаа YouTube-ийн дөрсмөрснө яаж байна. Leo Sport-руу School-ийн High Ground руу инх Ruthless Aggressive Warriors-ийн шахаж агаад 2 салгаач ноктолж байгаа юм байна. Navax машинтаа шууд шахаад явсан. Цаалаас нь T2K-ийн өгсөд ороод ирлээ дээ 2 багийн тулаан дээр. Малыг дайж гарах гэж оролцсон. Яа, YouTube-ийн дурсны яа даа юм бэ? Зураг болж идэг штэ. Close pullover, but there is a shotgun right onto the face, and it's a quick confirmation onto the players of Raw official Nova X. The Raw Leo Sporting тамирч орж ирээд. Fabini дуусгаад Leo-гийнхэн Raw official нэг elimination-тэй 15 дээр нь тоглолтоос гаргаж байна. 14 тим 47. За цаанаас ирж байгаараа YouTube дүрсэн амар лагтаж орж идэв шүү. Зураг болоод энэ манайхаа. T2K XMPL 1-8 Blade knockdown хийсэн Scarlet Mr. Burrow 50-ийн хасаан дээр knockout өгч байна. 7 element T24 T20 kill XMPL-ийг зөрүүлээд knockdown хийсэн. За Scarlet цахан 52 спортын цаа байгаа position руу шахаж байгаа юм болоо да. Мөргөд очихоор шийдлээ. Дотор нь шууд яваад орсон уваастайгаа. Хүнээхтэй босцсон байгаа Valud-ыг унагцсан Chata уулаа Mr. Burrow дахиад Salman-ыг унагцсан. 52 спортоос дууслаа та. Нэг elimination-тэй 14 дээр унаж 14
13 тийм 41. Эсвэл талаас нь NB Sport-ийн тамирчдын хувьд бол Shelter-ийн уртлын high ground-аар гарсан байсан. Гэтэ NB Sport цаана Egg98-тай байлж байгаа юм байна. Вау, энэ YouTube-ийн төрсөн бүр үнэхээр лагтаж орж ирээд болохгүй нэ. Скалетийн хүү амархан дөрүүлэн шмоотыг 50 спортерс хийж чадсан. IC Alex High Water DC Sancher дээр нокаут өгч байна. Ryug explosion damage авч юу вэ? High Water жихэн чи яваад хоёлаа унжина. Alex High Water DC Rogue нокаутыг өгсөн. За Санчи дээр Defy хийдэж байгаа. Багаан талж Айра бол машинтайгаа зооны центр руу орж иж байгаа. Alex Санчиг дуусгаж байна. Манусын Zibian Mavtax-ын тамирчид Shakron шахсан тоглолтыг хийж байгаа юм байна. За Shelter-ийн уртлын high ground-аас Manus Zibian Where is rest of the Magnus? That's the question. Or is he the solo survivor? Yes, he is the solo survivor. 13 teams in play. And not sure if I should. NB Sport-ын тамирчид. Some of these guys are just one player. За яа баруун талаас нь Scarlet Snima болон Mafia Ninja шахаж орж ирсэн. For sure it's out. So Bremer right on the place, but Scarlet Gaming. Wow, Mafia Ninja Spray Caster knockout өгчлөө. Third party from 70. Одоо уг нь сугарах магадлалтай энэ хоёр хоёулаа улаан явжсэн. За тэгэлгүй явах Mafia Ninja суултад авлаа. Manus Esport тэгэл нэшэндээ 13 тоглолтод дуусгаж 12 тийм 38. And Kazig барих хэрэгтэй. No fear Mr. Boro 2 гэтээ шахчаа Fizz Boys гоё таймингтэй нийтнүүд ямбаар нуршаа. It will just run like a Maserati. You think you can catch it, but no, you can't. You can't catch the pace. You can't match the pace. But for now, NB Esports, they would match the fight. They would match the numbers. They Чичгээр Rick High Water DC-аар дуснаар High Water DC дөрвөлнээ шинтэй 12 дугаар байран дээр унаж байна. Энэхүү 11 тимийн 36 тоглож үлдсэн. another team lost the battle. 11 teams left. Vibes Dog Standard Top knockout өгч зөрүүлээд action Vibes-ийн Dog-ыг унаж байна. Beautiful revenge from the side of Ишхматар туламж хай. and now he's just knocking down the player. T24 On the other side, he got Scarlet Snima дээр knockout. 7th element. Scarlet No Fear NB Akasig унагцсан. Gaku Scarlet Snima knockdown хийсэн. No Fear Mafia Ninja дээр Scarlet Gaming-с Miss Boro энэ гурван тоглож үлдэж байгаа. За NB Sport-ос Monda болон Fizz Boy. Vibes Burn Standard Top knockout. They're third partying everything. Top 11 teams trying to survive. Standard нүрсний net нь Vibes-ийн East knockdown-тай болж байна. Side of the map. Leo Esports losing players, and IHC is confirming those elimination points for themselves. NB Esports, after Akaz is out, left with 3 players. It's a heads-on battle between both of these squads, and Scarlet Gaming also losing one of their players. So 3 versus 3, but Yeah. back and forth shots are going. No success so far. Utility also from the side of Mafia Ninja. No connection. Mondo. Just waiting for any mistake coming from the side, but there you go, a run over by Mr. Boro. Miss Boro Mondag дээр гарсан Fizz Boy цаалаа үлдлээ. Дусал цастай үлдсэн. Китаж амжихгүй болоо тэгээ дууслаа. Хажуудлаас нь Map-ийн дуусгаж байна. On an encroachment from the back, Maplex Esports confirming the final one. Team NB Esports. Unfortunately, there's nothing much left for them throughout the day. They couldn't find much, and looks like first position will be out of their hands. Vibes Burning Standard Top knockdown хийсэн. It is so far. Scarlet No Fear Miss Boro double дуу тоглож үлдсэн байгаа. За Vibes-аас Dog ганцаараа цаалаа үлдэж байна. Still. Map-ийн бол бүтэн squad-оор тоглолт өргөжлүүлж байгаа. But for how long? Maptex. IC Sport Standard-тай зооны баруун бүсээс орж ирнэ. IC Zema Standard action knockout өгсөн. DRS Delta Vibes Dog-ийг дууснаар Vibes Sport 2 нэшнтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 9-р байранд Leo унсан. За Leo-гийн удаа 6 альны point хийцээ явж байгаа унжээ. 8 тимийн 24 тоглолттой тоглолт цааш үргэлжлээд явна. Yo, oh my god. He took a Oh my god. Яа, No Fear counter дээр нөөрөө Leo унсан. No fear. He secured one knock. Дахиад нийт ямар волигоос No, he's not. дахиад нийт ямар Jiro Waller зэрнэд шидэд өгөхгүй энэ нийт орно яг энэ ханхурд бол No Fear дээр Waller нийт ногтааны өгсөн Miss Boro уулан. What a grenade. And they got knocked. За Scarlet-ийн 8 дугаар байран дээр 6 альны шмайттай явж дууссан 7 тэм 22. ICDM Standard Top дээр дахиад knockout өгч байна. Map-ийн 5 төлний шмайттай эдсэн. Gonna go Waller-гийн нээдэр унаж байгаа нэг хил. as well. Maptex. DRS Game-ийн зооны цахад ургамлаа судалсаар Points for themselves. Northern
part of the map where 7-11 are reigning supreme. No one is close by. Every team is on the extremities on the eastern and western side. Map Desert Egon-8 IQ-г дууснаар Egon-8-ийн хувьд 7 дээр ямар нэг elimination point гэх тоглолтыг гүйцэтгэлээ 6 тимийн 27 үлдсэн. За, IC Sport-ын тавьж high ground-асаа Stalwart яг тэдний өмнө low ground дээр нь хотгод дотор Trent Killer Vig болон Jane. За, гэхдээ энэ хоёр л зоондоо орцсон байгаа. Map Desert Smoke Blind Spray явсан. Now shifted onto the players of IHC as these guys are smoking in the open. As there is a hazard sign on display that no smoke. Delta Stalwart IC дээр knockout-ыг өгчлөө. За, нанаас нь T24 single type-аар дуусаханд IC Gaku бод Stalwart IC гүйцээсэн. IC God shot дээр 7-11 Defy spray авч байгаа. Ахлаас нь за яг энэ 7-11-ийн позишн мөргөж орж зоонд орж байгаа Зиолиг Алиан онгож Stalwart дөрүүлнэ шнэ 6 дээр унсан. Яа тэгс ганцаараа соолоо үлдчихлээ. Ихний нокдаун. Ёо 7-11 elimination point-тай IC 5 elimination 5 дээр унчлаа. 4 тим 14. DRS Delta T2K Jane дээр knockout-ыг өгсөн. IC Sport-ын зоонд орохдоо 7-11-ийн байгаа compound-ыг мөргөж орж ирэхээс өөр сонголт байсангүй. За нөгөө талруу явбал DRS доош мөргөлдөг байсан баг. Тийм байж. Maftex цааныхаа центр яг энэ 3 замын уртлын high ground. За энэ хөө зооны шахаг анхааралтай ажиглана. 70 дахь зоон хэн дээр татах вэ гэж. Way, nice. Maftex-ийн зоонд байна. 7-11 харин Blues-ны шахаа явагдаж эхлэхэд энэ хүү compound-ыг орхон одох хэрэгтэй болно. That's the circle. Other teams they need to move inside the circle. Other teams they need to move. Дөрвөн тимийн 13 тоглогч. They already have it. What other teams want. That is the safe zone. Yeah, Wally being the gatekeeper right now. 3 баг нь full squad-араа. За ганцхан T2K-ийн тоглогч соолоо. That's the big question right now, but top 4 team it is. T2K is a solo survivor. Rig is pretty much in the open, but what is 70 even trying to 7-11 Maftex мөргөж гарч ирнэ гэдэг зүү зэрэглээ айлгүйдээ судтаад авах хэрэгтэй байна. These guys managed to get inside the Сайнэд орноо. Just welcome these guys inside this one. Now 70 are Зоонд ороогүй штэ. out. And they have T24 bridge line to their name. Maptex жижиг орж байгаа юм байна. back trying to make Map-ийн high ground руу шахаад нааш зоогоо шахаад авцсан. Леогийн нэдэн 7-11 Divine knockdown-тай V-ийг дуусгасан Лео багийн 7 дахь elimination point орж байна. Инхо 3 тимийн араар тамирчин. DRS-ийг хараад агараа. Энэ хоёр багийн тоглолтод ерөөсөө оролцъё ч гэж бодож байгаа юм байхгүй байна. Зөө нүдэн болоо чихэн дэлий гэдэг штэ. Ургамлаа судалсан шиг хэвтэж байгаа штэ тэр дөрөв. But for how long he can dodge those difficulties, for how long he can dodge those throwables. 35 seconds on the clock to make a move and to be inside the safe zone. Goku and Divine already. T24 is also inside the circle, but other. It's all about Maptex and DRS. They are The time to snake. just waiting so that their prey will come in. Өвдгөө цаартал мөлхий штэ одоо. Tear them apart and eat them alive. Goku bot, it's a risky job. It's a risky play. За бүгд машинтайгаа явж байгаад тэгэлгүй байх уу? Ингэдэггүй штэ хамаа ёо. Map-ийн 8 дахь elimination point орж байна. Ойлгох хүүхдээ онжгон захтнаа юу даа гэж хажуудлаас нь T24 снэг гэлж жагаад knockdown-ыг Leo төрөгчлөө. really punishing that aggression from Leo. 3 versus 3 it is. DRS on the back line. 30 секундээр 8 дахь зооны шахаа явагдаж эхлэхэд Putting their napkins in. Get ready to get that chicken dinner for themselves. Both of these teams, they're battling against each other. That's good for DRS, but DRS have the map control. And now what's gonna happen? That's a big question. Монголчууд яалнаа гэдэг 12345 төгрөгийн donation орж ирсэн байна. Баярлаа.
За тийм 22 нокдаун өгсөн Defy Alien хариулсан Volley нокдаун хийсэн Desert нэтэн дэвчлээ. Яа. Jiro Alien эсрэг ганц юм шидчихсэн гэсэн чи DRS-ын тойрцсон. Одоо DRS-ын нэрээ хөдөлдөг штэ. Тэдрийг мартцсан байж штэ. Хоёр багийн талаа нэг төсгөл дээр орж ирдэг байсан штэ. Тэр инээдтэй штэ бас. Одоо бэртсэн багтай давуу талтай тоглолтыг хийгээд чик хийдгэнэ. Дабл чек хийдлээ. Молотов атгцсан. Яа. DRS-ын тактик бол зөвхөн уншигдчихэд штэ. 3 баг үлдээ 2 багийн талаа боллоо. Төсгөл дээр нь орж ирлээ. Өөрсдөд нь ашигтай. Өрөөл бусдад нь хүмүүсээ алдсан байгаа, нокорцсон байгаа. Ranking 5 дээр 953 damage 5 eliminationтэй 15 total point-ыг авсан байна. За өнөөдрийн тоглолттой хамтдаа байсан пэйж хуудастай маань YouTube-тэй маань хамтдаа байсан бүх үзэгчдэд маш их баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Магашийн амралтын өдрийн өдөртөө надад айдахыг хүсэж байна. Магашийн амралтын өдрийг айдахтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Тэгээд дэнэш хэлгээсэнд баярлалаа. Олон шеэр хийж өгсөнд баярлалаа. За мөн follow даар subscribe-ыг дарсандаас баярлаж байна. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Магашийн тоглолтод монголчуудаас арай өөр тоглолтыг үзүүлэх байхаа гэж бодож байна. Магашийн тоглолт дээр игээд 20 цагаас уулзъя. Бүгдээрээ сайхан амарцгаар баярлалаа. Баяртай кастом үнзэ байлаа. It was 7th element day and still very consistent out of 6 matches. If I am correct,